O te whatala whatu i le tunu une nei tae au fau, whaftai le tua lo nano whamana no anga lelei, u tai mailo soifua mo le mātou wola, whai ona tātou tue whelo i lungo pēu ur le tautua le sifonga le lau mua Wellington e. Tātou ria le asong fua le aso sifuru wha o ki topa lua awhi lua sifuru ma le wha. Ai alo mai loa le tātou saunu ngano tu le tae o nei, tai ia e le sunga i le whawhinga, Pastor Sione le asi, mai le kalesia, whapotopotonga le atua Sāmoa Johnsonville. Ia usi mai loa le whaafonga. O le tātou tapo i atu i le atua i le nei tae au fau, i le suafa mamalu o le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le ngang pa ia. Tātou te amatai nā i le nei sauninga whare ainga. Le atuae ua mau lo uloto, ua mau lava lo uloto. O te pese lava ma o whaipe senga. Ala mai ia lo umamalu, ala mai ia le nā peli ma le kitara. O te ala i le tae au lava. Le li ia o te vivi atu i a te oi luma o le nuu. O te whaipe senga i a te oi luma o tangata. A wai tele lo walofa ua o i le langi. E tele foi lo whaamaoni ua o i ao. Le atu wai i a wha sili sili ina oe i le langi. Ua iai i le lalo langi uma lo mamalu. O le atatou talo. Lo matou tamae o le langi. Le atua sili sili ese ma le atua mamalu lau a fio. Ua mātou whaafitaia oi le nei tae au fau. Ina wala whai mai lau whanau malo watu nuu, i le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Ola mātou te talo ia iate oi pealo vi inga e whaamabau. Mātou wala watu i le mana o lo wanganga pa ia, ina ia whesoa soani mai i la mātou tāpua inga i le nei tae au. Ina ia whafangu ai o mātou loto ma toi lui tau wina i mātou. Ele ngata ina toi whaamanatu whe au lelei o lou sa pati i le aso ua mawai. Ai se toi mori moli i le aso, le toi whaamanatu i la mātou sa valinga ma le wholaunga le nei aso. Ta talo i lau whaau unga i le nei tai au. Ono Yesu Keriso ua mātou te talo tuai. Amen. Fia whaitawina sina mau mai tūsipa ia e lima taita inai foe le tātou wholaunga i le nei tae au ma le tātou sāwaringa. Mo mai le mua le yoane lo nam tāu po lima fia whaitawina le whai upu mua ma le whai upu lima. O i lato uma o e taritonu o Yesu o le Keriso lava lea. Ua whanau mai i lātou mai le tua. O i lātou uma foi o e alo lofa i le ana le whanau. E alo lofa foi i lātou i lana whanau. O i se na te manu malo i le lalolangi, pe a whai e le o le taritonu. O Yesu o le alo lava ia o le atua. O te fia whaautuina le sa vale o le nei tae au i se whaau sili o na whaingo fie e whaapuina whaapea. O le talitonu, o le ki e matalai whaitotoa. O le talitonu po o le loto talitonu, o le ki e matalai whaitotoa. O loo to mua le whaitau le sa o whaitawina i le mau o le apostolo Ioane so pele. O lo ia whamanatu mai ai a te i tātou mai lato uma. O e taritonu o Yesu o le Keriso. O le upu taritonu e whaavai mai i le tali atu o le loto fuatia ifo. I lou talitonunga po o le loto ua tonu. Masao i se mea wa e whaalongo i ai. O lona winga wa e ioe i ai.
Ua au mai ai le whaamanatu lea mo tātou le nei tai au. I le vānu nofo ai o tātou, malo tātou wali i o Yesu ke viso. Ona o le mau tau ave lea tangata i utai. E peisa i la tau te le talia ina Yesu o so la tau tupu i lona suafa o Yesu. Ai pei la tau te iloa tele lo la tau tupu i le suafa mesia i whenga tuai. Po le ke riso i le whenga fau. Le lau toi whamanatu mai le apostolo Ioane mo tātou. Mai le mau o le apostolo Ioane. O i lato uma o e talitonu o Yesu o le ke riso lava lea. E le o mai e Ioane le taito po le suafa Yesu ke riso. A o loo tā mawai vai mai e Ioane o Yesu o le ke riso. Lona winga. E ese Yesu, ese ke riso. Wa mai lo Ioane. O i lato uma o e taritonu o Yesu o le ke riso. O le winga le upu Yesu o le whaola. A le winga le upu ke riso o le ua whaauina. E tutusala ma le upu Mesia i whenga inga tuai. O le maula tangata i utaia ia i lo tātou talitonunga ma tātou su enga ia i lo lātou tāofi. E lātou tele talitonu tele ia Yesu o ia o so lātou tupu i le suafa Yesu. E whamaunia i le maua Yesu ma le la whelafulafo inga ma le whawhine Samaria. Na whailoa i le whine Samaria. Whamaila na tala ia Yesu. Wa mātou i loa le awhio mai lo mātou Mesia. O le ke riso lea. E awhio mai na te whailoa mai a te i mātou mea uma. O le atu tupu mao o mai. O le talitonunga lea o tātou o le au kerisiano. O nei peisa i e tā maui o tātou loto mo tātou talitonunga. O Yesu lava lea. O ia o le ke riso. Whai mai le tala le apostolo Ioane i ana tustu singa mana maua au mai ai se whaalinga te le ma se whaalinga tā ua mo tātou le nei taiau. O i lato uma o e ua taritonu o Yesu o le ke riso. E le ngata ua whanau mai i latou mai le atua. Ai ua whanau mai fo i a te i latou le alofa mai le atua. Ua au mai e se whamanatu mo tātou le nei au i le tāua tele o le whamanatu le ala apostolo Ioane. Mai o i latou uma o e taritonu lona winga e le o i latou o e iloa po o e mana malama. A le winga o le upu o le taritonu. O le tasi lea upu tau la mua i le ngaluenga wha missionary o le tātou wali o Yesu ke riso. O le tau mawhai o Yesu ina ia wha talitonu ina tangata. Ma ia latou malama lama. O ia lava o le Mesia o le ke riso. Ua fio mai lona tama. Ma Yesu i lana tatalo i lona tama. Na lo utamai. O te tatalo ina ia e tausia i latou wa e fo ina mai i a tia. Whapei o na tasi o i tā ua. O oe o le tamā o i te tonu i a tia. O au fo i o le tamā o i te tonu i a tia oe. Ia whapea fo i latou i te tonu i a te i tā ua. Ina ia latou tali tonu. Ua e awina mai au i le lalolangi. O le whi au po le upu tau la mua lea i le whina ngalo lo tātou wali o Yesu ke riso. Ina ia tali tonu tangata. O ia o le Mesia o le ke riso. Ua au ina mai e lona tamā i le langi. O le winga le upu ke riso pe ona tā ua o le ua wha uina. O lona winga e le ngata o Yesu o le whaola. A o le whaola lea o le ua wha uina. A tonu e tele tangata i nei ona po ua wha suafaina i le suafa Yesu. O lona winga o le whaola a o le Yosua i le whenga inga tuai. E tutusa lava winga upu i e lua.
Ai ole se senga o le whiau le tau a mai e le apostolo Ioane. Ona o Yesu lea, ua fio mai le langi ma awina mai e lona tama. O le Yesu o le keviso ua whaauina. O lona winga, na fio mai lava Yesu ma le whaauunga mai lona tama. Ona o tātou i taiminei. E pei fato a li lingi li suau ma whaauina to tele o i tātou. Ina ua avea i tātou ma whanau le atua. Ma ua avea i tātou ma osi taulanga o whaife au ma whai evangalia o apostolo ma perfect. E pe o ina fato a li lingi ele suau ma whaauina i tātou. E whai ma mea whai ngā ruenga le atua. Pe tai o Yesu i le mau tau avea lo tātou wali i o Yesu ke viso. Pa maila na tala i le tusi a luka na ia whetalai ai. Ua i o lunga le nganga o le alii. A wā ua ia whaau umai i a teau. E fola le tala le lei i e matitiwa. O lo sau no le tātou wali o Yesu ke viso e whaata tau i le tuanai. Pa mai Yesu a wā ua na whaau umai i a teau. O lona winga o le whaauunga na sau mai Yesu. E le o se whaauunga whato a whaau uai nei ina ua tolu se furua na tausanga. Po o se whaauunga na whaau uai ina o le asauni e whaila na ngaruenga wha missionary. Le ai. O le whaauunga na sau mai Yesu mai lona tama. Lona winga e whanau mai lo tātou wali i o Yesu mai a Maria. Na sau lava ma le whaauunga lea. E le peila o tātou. Leanga e le filongia le whaauunga le atua. Ma leanga sala e pei ona pisi ai tātou. Ai o le taimi tātou te li liwa i le atua. Ma tātou talia o ia e whaima o tātou whaola. O ina whatu a maua i e tātou le whaauunga lea. Leanga o le whaauunga e tatau ona tūto tasi i le tangata ua whaapa ia ina. Ma whaamamaina lona o langa. O le whaauunga lea whai mai lo tātou wali i o Yesu ke viso e le ngata e fola le tala le lei i e matitiwa. A o le whaauunga e whaamalo lo i e loto momomo. O le whaauunga e tāla i ei le saolotonga i le tāwhianga. O le whaauunga e whaapupula i mata o ta waso. O le whaauunga e tu sa o loto ai i e ua whaasawa ina. Ma le whaauunga e tā lai ai le tausanga. E whina ngalo mali ai lo tātou wari. O mea i ona pe ona tā ua i e sui lana saunuanga. Ua ato atoa ai le tusipa ia ma le ngaluenga wha missionare i ate ia. Ele pe o tātou. O tātou inisio taimina o le whaauunga tātou te tā lai ai. Ale ngata foi lea. Ua na o se whaauunga. Tātou te avea i tātou ma whaife au. O le whaauunga e avea i tātou ma missionary. O le talo taimi whaauunga e a mai e le atua i a tātou. E peisa i ua tātou le whaau ngāta tauina le whaauunga. I le mea e whina ngalo ai le atua. O nisi o taimi ua tātou whaamuta. O nisi o taimi ua tātou le whaau ngāina. O nisi fo i o taimi. Ua tātou le amana ia ina le whaauunga le atua. Ma peisa i ua le tu matila i le whaauunga le atua. I o tātou ta ngata vala awina. Peitai o Yesu, na ato atoa mea uma i ate ia. O lana whaauunga na sauma ia mai le langi. Ina ia whaia mea uma e tusai ma le fina ngalo o lona tamaa. O le maula le po le winga leo le tala le apostolo Ioane. Whai mailana mau. O i lato uma o e talitonu o Yesu o le keriso. O lona winga o Yesu lea. O Yesu na sau ma le whaauunga. O lona winga o ia o le alii o le whaauunga. O leisi mea lona lua o lo ta ua i le whaiupo lima e peo na ufaita wina. O Yesu lea. O ia o le alo o le atua. E se whaingofia o le mau, ma le whaingofia o le samali.
O lo wingo tele o niso taimi tātou te a o ina tu sipa ia ma pese I ua mamao lava le tātou o iluma. Ua alu le tātou su enga ma ua lo loto le tātou ava ai ma le tātou tilo. Ele ngata ua o tātou su enga I le lo loto tu sipa ia ma tātou ava ai I le aso lona toia fio mai o mea tu tupu I lona toia fio mai. Lei unga o le lalolangi. Ai ngalo ia te I tātou. O le loto talitonu, ma le talitonu lo tātou wa lii o Yesu ke viso, na te momolia I tātou, I mea e ao ona tutupu I aso a muri. Rona winga e tatau ona whaavae mea uma I le talitonu, e pei o le ngaluenga whaamisionare o le tātou wa lii o Yesu ke viso, whaamaila na mau, leli ie, lo utamae, o lau te talo ina ia lātou talitonu, ia talitonu le lalolangi, ua e awina mai au, ina ia whaelo atu le mālolo na tamai le lalolangi. O le tasila le vaenga tā ua e peisa I e le talitonu tele I aita ngata I utaia ma Israelu. O Yesu lea, o ia o le alo le tua. E le talitonu tele latou o so latou tupu o se alo, po o se atali. E talitonu I latou o lo latou atua, o lo latou tupu, o ia lava o le tamā o le whaavavau. O le alo o le atua, o le tasi lea fuaitau tātou te whaaleo ina ai le peresona lo na lua leo le atua o le tamā, o le alo, ma le anganga pa ia. Whai mai le mau o le apostolo Ioane I whaipo edima. O ai se na te manu malo I le lalolangi, pe a whai e le o le taritonu o Yesu, o le alo lava ia o le atua. O ia lava le nei, o le na maliu mai ma le vai a toa ma le toto. O Yesu ke riso lava e le turi le vai, a o le vai a toa ma le toto. O toi whamanatu mai ai e le apostolo Ioane. O Yesu lea ele ngata o ia o le alo o le atua, a o ia foi o le ke riso, o le na fio mai I le langi. O le manaia ia o le whaamanatu lea le apostolo Ioane. Na whesiringi ai e Yesu lo na au soo, ina ua lato pasia le a ai o Kaisaraia Filipo, whamai le whesiri a Yesu. O le ase maua tangata o ia. Mai le tala au so ona fai a Yesu, o le tala tangata o oe o Ioane el Baptiso, o oe o Elia, o oe o Jeremia, o oe fo Estasia au perfecta. Mai tala Yesu au tau, le asa au tau mau o aia. Mai le tala a Petelu na fai a Yesu. O oe o le keriso, o le alo o le atua soifua. O vaenga I e lua le ta ua e Ioane el Sopele, whamai o le keriso, o Yesu o le keriso, o Yesu o le alo o le atua. Le lana tau tino I Petelu, whamai lana mau I a Yesu, o oe o le keriso, e le whamai Petelu o oe o Yesu, po oe o le ali. A o oe o le keriso, o le alo o le atua soifua. Whamai lana tala Yesu, Petelu ele o stangata na ia whailoa atu I ate oe. A o lou tamā o le langi. A wafo I o le lato maulea, o ke riso, o le alo o le atua, e le o ia o so lato tupu, peitai, ua whaanga ngana e le atua Petelu, ma au mai e le whea wola lea. O Yesu, e le ngata o ia o ke riso o le ua whauina, a o ia foi o le alo o le atua, na fio mai e whaatau nuu le fina ngalo lona tamā. O le talitonu, o le ki e matala I whaitotoa. O loo mai e tonu o le sāvali lea ni ki mana neia se tolu ma le tāua. O le ki mua mua. Wa e whanau mai I le atua, lona winga. O le ki lea ua mawhai o na vea I tātou mātali I ma whawhine o le atua. Whamai le mau le apostolo Ioane. O I lato uma o e talitonu o Yesu o le keriso lava lea, ua whanau mai I lato mai le atua. O lona winga o le tasi lea ki ua matala I whaitotoa mua mua lea,
ua mawhai ai o na avea i tātou ma whanau le atua. O le kilo na lua, ua avea i tātou matangata manu malo. Tātou te maua i whai upo e whawha mai le apostolo Ioane, a wā o i lato uma o e whanau mai i le atua, e manu malo i lato i le laulangi. O lene i fo i le manu malo e manu malo i le laulangi. O lo tātou whaatua tua lava. Ma le kilo na tolu, o lo tātou ulu whale atu i le ola e whaavavau. O le tasi le whaito toa tāua, ua matala i le loto talitonu, ua mawhai ai o na matala le whaito toa. Ua avea i tātou ma whanaua le atua, avea i tātou ma tangata manu malo, a ua mawhai ai o na tātou rufane i le manuia ma le ola e whaavavau. O mai lo loto talitonu le nei tae au i lo tātou wali o Yesu. O le tasi le aitu le lei, a o ina whai u le tatalo le to ina ma le lo matua i tae au ma fiafi. Po le alava le teimu. E tā ua lava le upu lea, o la mātou te talo e awalatu i le suafa o Yesu ke viso. O lona winga e le ngata o Yesu o lo tātou whaola a o ke viso o le ua whaauina. O Yesu o lo tātou whaola na sau ma le whaunga e whaatino ai lana ngaruenga mai lona tama. E le ngata o ia o ke viso a o ia foi o le alo e to tasi o le atua. O te leo talano atu i ni talitonunga whaale lotu, po ni talitonunga whaale kalesia, a o leo te talano atu i lou talitonunga o a Yesu, o e talitonu i a Yesu, o ia o le keviso o le ua whauina, o ia foi o le alo o le atua. So se upu e ta uai le upu alo o le atua, e te vaia e numeratele le a o le alo, o lona winga, o ia o le keviso, o ia lava o le alo e to tasi po le atali o le atua, na fo ina mai lona soifua, ina ia maliu mo i tātou o tangata ngasala. Lo mātou ta mai o le langi, wa mātou whaafita i atu i laua fio i le nei tai au, ona o laua fionga whauina sa mātou whaalongo longo i ai. Fo i atu i ate oe lovi inga e whaavavau, i mea umalava ua e whaia mo i mātou. I alu atu ma le mana lau upu, i a ngoto i fo i la ngona mawhina ngalo lau whanau. E lu i tawina ai i mātou le nei tai au. Ta talo ta mā, whaafetai i loa lofa tūnoa, ua mawhai ai o na mātou sa afi le ali ia i o manuia. Ma le mana o lau tala le lei e whaaua wina i pēlo mātou wala wina. Ina ia mātou mori mau atu ai lou le lei ma lo mātango fia. O le loto talitonu wa e whailo mai i a te i mātou. Ina ia mātou i loa. O le kīlea e matala i whaitotoa. E avea i mātou mau whanau. E manu māloa i mātou i le lalulangi. A o le apanoa le matala i whaitotoa. Mātou te uru whale ai i le ola ma le manuia e whaavavau. Whaafitai mea umata mā. Whaafitai ua mātou au lia le nei aso fau. Se aso e whaapopo i le soifua ma le ola o lau whanau. Whaafitai i lau whaamano longa. Ia i mea uma i lovi inga. I mea le lei ma mea siri o loo e whaia pea mo i mātou o lau whanau. Whaafitai mo lau whaoratanga. E ala lava i a Yesu ke biso lo mātou alii ma lo mātou whaola. La mātou te talo ta mā a lofa mai le nei aso. Lofa ngia le atua le ala usi o lau whanau i fe au mga ruenga matiute e masani ai mātou. Ia lima ta ita ina pea lau whanau e le anganga o lau afio. Whamnuia le tāpua inga ta maam tina mātutua tono maota malau a maise o lau au whai ngā ruenga ngā rurua le tala le lei. Ia iai lau whamanuianga. I la lato ngā ruenga whai o le tāpuai, ma whai ta talo ina ia manuia Sāmoa mau tangata. Ia iai lo manuia ma lo file mu le atua. Mai se foi nai whanau, le toi ala usuatu i a lato wa o onga le nei aso. Le au nofo fale ma le au tāpita puai.
ia i lunga ia i mātou o manuia le nei aso tama. Whamanuia le nei ala leo le tua, le si ufonga lau mua. Ia iai au whamanuianga lo mātou o tua, le poto ma le atamai. A wale whaua wina o lātou tiute, mo se manuia o mātou tangata Sāmoa. Mātou talo tama whamangalo so mātou se, la fo se mea ua le tonu ai la mātou se vali se upu se tala. A o ngai o inga mātou te whaia le atua, ua le tonu i lau sila mai le langi, o la mātou te talo tama, ia whamangalo mai mātou le nei aso, ma le nei tai ao. Tu mau mai o mātou lunga le nei aso le atua, le file mu, ma le manuia o la ua fio le atua le tama. Le lofa siri ese o lo mātou wali o Yesu ke biso. I le male mafutanga ma lou lava nganga pa ia. Nei maso umai o i le whaavavau e whaavavau lava. Ona o Yesu ke biso ua mātou wole matatalo tuai nei. Amene. Amen. Whafonga le tunu o i te tātou saununga loto o le tau nei, na taita ia le sunga i le whawhingainga pa stasione le asi mai le kalesia whaputonga le tua Samoa Johnsonville. Ia, mori atu le nganga le whawhitai tele, ma no ta pena, whawhitai mo le uwha marisi au le tua tom tawina i foi. Whingalo le tunu o le amtanga o whia umngalo o le neva. Yaso wanga le atu le tua mwhamunia le yaso mfufuanga, le whatua le no whaalo mesi le kalesia o lo tapo i mai. Whawhitai lava. O le pese mai le savali ke riso tali tonu nei a mai alea se atu lo tātou porokalame o le ata o le tai au. Ua o iloa nei e moni o le ali na ia lavea i mai a o utu nei mawai i le ala sa o sa wali mai ai o le mata utia o le atua i Whawhinga wai a whai Whaafeta i Yesu I loa lo whalele Ua o mawa i le ola Tali tonu nei E te wahai ai lona mama Tali tonu nei e te vaia ona manuia Na te tatala ina o tano nota Ma whaasa o nota o taua Tali tonu te vaia i ona pavena Ui ai ea ni avenga mama whao e tau aveina Ua le mamtonu ai lo uloto i se Tali tonu
Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the Bavia, su fongalo mua, atau le tayao. Taile alofa malanga lele ole tua o fo e soifua la lele tatu watinu ya me se fo so mato wola se tulo fa nga luenga ele fo tatu to mafuta ilungo pe nga lo ea e ala tautua la wala le si fonga lo mo Wellington le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ya fa pe fo ilungo tatu pe nga fa ilangi o mai mo ma yeli to telo tatu watinu so staff ni lo langi le tatu ile so fua ya so ful ma le fa ma sino oktopa o le tatu fo longa lua fe lua se ful ma le fa le swafa malu malona tatu li fa ole su griso Talofa Samoa. Malo se fomlia, talofa foi. Malo ale usu ni tayao. Alo, no la foi le fatotoa, taile lo fo le li uta to filoi. Ya, o mertao le ustasi. Ya, manuia ni tayao, mana ya foi wo timu. Yo si fa su foi la le walwa nafi ola. Ya, moni le. Atou. Next time tau te mele fa manuanga le timu o sinu la langi le mo o le timu. Ya le uta to ye tayao nei. Ya ai o nei le to ya o ngata mati. Ya mo le ma kuata fa i o tausa. Ya pe ma le valu ile iva va ya so na tu o lo le wa o ngata mati. Ya o le valu le iva va ya so ile o se me umi. Le umi ya tu. Ya le na. Ya le umi fa na ina tamaiti la to la to amatengo la to fo ile kuata muli. Ya ona tatu wanga ifo ile le fa ingon leta sanga ya fa talo fa tu tatu tinu le leta yao ya ile suai o sunga fa fengainga fa la ungo tala le ya fa befo ya ona le tua ta yo kale sia fa talo fa tu malo fo lau malo fo talo fa talo fa yo na yo tatu ma tua i tono ainga ya me se fo i tono mo tanga ngase o mo to tanga ma tua a me se o na lo fa long mai lungo wala le taimi o yanga ya tuinga luengo le leta yao fatalo fatu le tautua mo le ata le taia o pukalami le sifonga lo mua o lungo tatu penga tafailangi ya mai mo mai le totelo le tatu watinu i manatua e tango e tu fatu le tatu Facebook ya mai mo ye wa inga ya mai sifo ye fia ya e tautua le sifonga lo mua ya ile aso mo le aso o le atatu mafuta ya le tautua le sifonga lo mua le temo le taia o ya le mfai fo tatu aluloa e la fo tatu wa fair le taia o na ya inga wa fia fo yo no fa no noanga
Mlanga malima leo tie pele ainga o ye vala upa ia le tua nei tai au e fa ma fa fana tu le tato proklame ia lo tele ma fa tu le tua ole tato won fa fianga nei ma le webese le ta uyo fatunga ona fa nga solo ile le tato proklame nei tai au talofa good morning talofa lava. Tala whanawha usi men whaafonga le tala le tau o le nei tai au whamero official vai tau e timu le aso le nei. O le aso a tai au e ina i timu wha i tū lai ma tele na pā olo mwha malu malu. O le aso lulu ma le astofi o le ato i fo i mai winga langi le lei o le tau. O le aso wharei le to i fo i mai ina i timu.
Kapiti, Wairarapa, Hawke's Bay, Marlborough, e timu le nei aso. O Taupo, Taranaki, Whanui, Manuatu, ia e ina i timu wha i tū la, e iei wila ma wha i titili e mana losi savili ni se o taimi. Au ki lani le fo e vavai atu, e ina i timu le nei aso. O le motu i saute, ma tele ina langi le lei, ia le motu i saute le o ngā tutonu wha solo atu i le lo. Au le pita ulunga le ma tele ina timunga ma wha malu malu ma awa le nei aso, le iai Picton, Blenheim, Nelson, Motueka. O le manu ulu o le eolo i le whanga i lunga le fitu i weling i nuu ia e po o le tatou motu i saute. Au le ea mawhanwhana, o lo i e su toru su whama le sefuru ma le lima. O le au telenga o le atunu ni aso i ma tele ni ti munga le tele o vaenga o le atunu. O pia e awa o le usfuru iwa fu o le vela lufu lono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone, i le toi sifuru tolu minute a toi sifuru fitu minute le valu nani le fiafi. O le afa le ono tai au e oso e le la. O le tala ia po le ea malulu i tono Wellingtone o le tolu wha solo i lunga le sifuru tasi. Ea mawhanwhana o le sifuru ono anga i lunga lu sifuru. Tala o le tai mo le au whangota le nei aso Wellingtone pe le tai. Toi 2 minute le valu le tai o nei toi titi a pe le tai. Lau wha solo ino pe. Sua le tai Wellingtone te o le lua e lau auli un toi pe le tai toi lua sifuru tolu minute le iwa nana i le po. O podi dua, sua le tai le afo le fitu i le tai o nei pe le tai i le te le titi o le afo le tasi i le au auli toi sua le tai toi tolu minute le valu i le afia nana nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai, ia manuia lo aso i fua le nei aso. O whamleanga o aso i fua, o aso whanau, tātou imeri masani, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia moni a tere lava, o tō aso i fua, le aso se furma le whale nei o le masina o kitopa, whamni atu le atua i ate au tau, ma fo i pele malo si tino, ia uare whenga ia i whi au mga alwenga, ia matoi wha o poponi si tau sanga si tele mo tau, whamni a tere lava le atua, o le tusi whai tau le nei tai au, mo tātou aso whanau, mo mai lea, le tusi o isaia, lona mta upo e tolu se furma le valu, o lona fai upo e se furu male iwa, maana ia tai au le timu le fai tau tuspa ia. I sai ai tolu se furu male valu, o lona fai upo e se furu male iwa. O le ua ola, o ia lava e vivi atu i ate oe. E pei o hau lava i le aso nei. E fai loa lou wha maoni, e le tama i lana whanau. O le ua ola, o ia lava e vivi atu i ate oe. E pei o hau lava i le aso nei. E whailoa lo wha maoni e le tama i lana whanau. Manuia te lau tau aso i fua o le pese nei mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga kwa efo a imai aina ia sote alofa angalo ai ngalo aso soifu ai ngalo bola o ai na ai mai sele
so o toe whaapo. Ola fia fia rātou, wale ngata. Ilo ua so whanau, le nei ua ulia mali. Whaamanuia me atua ilo ua so whanau. Whaanga ina lo soi fua iana whea. Poina pea ni tia so se te leo whaanga mo ole e le umayo a inga pele lea tu ai whaafetai o alo whawinga e se wa e foa i mai ai nei a so te Lava smell fa fonga tala mena tupu la langi nei aso tātou lia le aso suma le whao ke topa. O le soto sanga e tasi valu lua na whaavai e le universite le tau o pun chap i te tonu intia. Ia e te ua mulmuli ane ia ua vea le nuu le pole tu le an whaavai le universite ua taua o West Pakistan. O le soto sanga e tasi Iwa tolu na whamamulu mai isia mani mai lalo le whamalo le League of Nations ia po malo o whatasi. O le soto sanga e tasi iwa lima fitu ia o Queen Elizabeth le lua. Whapeo tai mua leo ia isa tupu ia po se whaao na te tatalaina ia se taua fianga o le palemene le nure o kanata. Na whaia elan tau talanga i tono o taua i kanata. O le so i le tausanga e tasiva o novalu tangata tamoe lea Amerika e swafa ia James Hines po Hines na ia tata ea ia le se fulu se kone fo i lea ma sanin ta mo e tangata se laumita o le so na ia tata ea e tausanga tasiva o novalu e olimpeka sa fai e tonu o Mexico ia na tu e pelum tati ale si au lia lava tausanga tasiva valu tolu. O le aso le tausanga tasiva o na whana maua i Martin Luther King Jr. le whaelongo le Nobel Peace Prize i o na o na teiteina o tangata uli nawa i tau Amerika i a ele eini whainga fo i whamalosi pesa ua na whaongai o ala la volfile mu na i whaongaina. O le aso le tausanga tasiva valutasi i a o le sa sui Palestinian nawa i tau le mano ai kupito o Hosni Mubarak. O le sona vei o ia ma Palestine o le malo ai kupito ina umai ale vai aso talu na tangata valeina le Palestine ai kupito sa iai o Anwar Sadat. O le sol tausanga e tasi iwa iwa wha na vea ai le taitai o Palestina o Yasser Arafat o le palemia o Israelu le nā taimi o Isaac Rabin ia whapea fo le lato minister alvai whafo Israel foi o Shimon Peres na tau ia na lato maua tau tonu na whai longa le Nobel Peace Prize e ina na lato tamu whai whawhile mo i sa tu tonu. O le sol tau sanga ta siwa fitu iwa o se solo umi lava na whai i Washington i la tau fo i e whai poi tu ainga tusa ia se lau wafe mon tupu tangata na wale solo tele le tau tuai i whale pai tau na mana ia lo na tau leo ia leo tatou lo ne vai tau wa mana ia lava le ia tau o tangata nei ia i whai poi ponga i tu ainga tusa o le tele o tunu o langi mo tatala le avanoa
O le so ia se whamanatu e manatua ai, ia le aso ne tau o le World Day for Organ Donation. Ia e tulou lava. Ia foi nā tu e tō tonga o istangata e whaita o tonga o istangata tulou. Ia o le aso ne ia o whata ua ai. Le so foi tau sanga uma lava e whamanatu ai le aso ne tau o le World Standards Day. Ia o le aso ne i tau mawhai. Ina ia vele la langi o se la langi saonga le muma le lei. Ina ia whatūlanga ni tāpula e tauna au sia e tangata o na fuale i o lato ngā hanunue. Ia manuia ni tai au, manuia foi whawhonga mai le tunu, tātou tala nā me na tupu la langi nei asa whawtai lava. Whamalo whaatai, whaafonga mai le tātou tunu o le nei tai au, toi ono minuta na tāle o le valu na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa, te pere ina le sunga tā Salem Sam, ia mese le whaponga mua, le fionga la wano tātou telefou, le si fonga la mua Wellingtone. Ia, malo lama le tātou tunu, whaafonga mai, ia manatua, tango e tufatu le tātou Facebook, ia oe, mana ia le whaatimu nei na ole, mata le Facebook, ia, ma le tātou YouTube, ia subscribe, na. Wa vai fo ia se whamanatu i le aso nei e mai te ua tolo o whata ua fo le langi loto o tamaiti. O le whamanatu o le ia i lunga o whamaunga langi. O le aso sufa o ke topa lua whelua wha o loto o tamaiti. Lo inga le fuana i tutu ila mamanua. Awa nafi le aso sfuru tolu le na whamanatu i tātou. Ia, manuia te le loto tamaiti mo utou sa wheito tau loto anafi. Nā me lo tau loto tasi? Ia, oe, tā ngisi o itama. Tangisi tama. Tangisi le fia ko. Tangisi le upu. Tangisi le upu. Oi, oi. Mana ia foi le mata foi ma awai foi ni se sauninga ni se kalesia. O ka se mana ia fe au mori o le tuta o tu fue. O aso la ta tu Sāmoa na o tamaiti te vai ai lunga o le taimi o la tu sauninga lot. Wa. Sabto. O na fisole. Mana ia foi si kalesia o uma lunga ta mama tina. Ia fai atasi mai ia siva fai pesa faitanga fa evangelia o tala ia ua foi le ua peo se maftanga le ainga foi le ale tamama le fana ia ua o isi o nisi o tamama le stina ile ilo tamaiti lato moi a peo lava no le ua o lo tamaiti fa atasi mal fana ia ona sa misi ala to le si vanga no so fuanga no aso ia pesa fiu tau vao no le fefe ia por tangi fo ia lela umatua ia lela u te tangi ala u alu sa mo no to mai tia umat ala ta u ala na o ka se ma na ia so ia ole nganga fo na ia mane fo isia ainga na ai fo ia mana sa fo isa fa pena fo ia le manuia le sa ninga lo to na fo ia manuia me o ma fa tai le fie fo nei tamaiti o nei le fa mena to lo tamaiti Amerika Samoa ia lo ftele atu Amerika Samoa manuia le sa pa o fa nau ia Samoa la malo lo le son nei o tato Samoa o malolo to tamaiti le sa son fu le malo lo ia la malo lo nei ia so lu lo ia ia peo tato masane ia te mina tu fa to ita mafa sunga fa fenga i ia onga primary school sa olele fa so to ile tele o ta mafa ia peo fo i utala ma manga fa fa au fa isina la son nei ia po hani ngalu nga fa utale le fanua fa fa au ia no mai role por sultasi por sulua fa ile voli ai mo mo fa ile ai mai ia tau mafa vo ina sa te u le pusa isa ia to tu tuli o mala tal vo mo le ansa Fala sve te fa mama ki dia mai tau no la umi ai no fa mo buena ele me na o fe singa lu e pio le o fa nga sala na fa yo no to fa ki dia mai ole ia tamaiti umai sa mola malolo nei ia ia tau ta faonga swinga la ui ia u tau le anu la singa luenga ia ai ola so malolo ia faita alonga tamaiti fa au mai ta fao mana ia ta tamaiti ia le to usu nei la o re se senga na ia Patalo vatu ile tatu watinu mesha lava lunga na leo tasi ona tesi mal tasi fa moi nei matu lo mafuta mai tonu ainga ia so se vainga la fo lo langi poni sila nei olo fa nga mal tatu tasi ono tesi mal tasi fa mo o lunga tatu penga fa langi fatalo vatu le sunga sina pali leo pa be fo ia fatua po fiti feto ai ia sunga sau lionge olive ia tapo ia sunga fa fenga tapo no fo inga ia malo fa tai ia kokoreasi fa talo vatu fo ia ameria fa moana
e fa pe fo fa tu tala salu ia o fe Amerika Samoa ia fa pe fo i po Fortino tu fa sina ma lo fa tain ma mai Teresa Elizabeth Poutoa fa tele ia fa lo fa fo i sunga Terry Mill mai se fo ia ma lo fo ma ta tia mo ngalave ia o Matamua Fraser fa tele lava sini we e pati pulimata ia o ma lo fo ma ta tia mo le sunga kilometre sefo pe Samino fa pe foi fa tua Lupe ia mai Brisbane ia ata Yohane fa talo fa foi ia Matamua ia o Erika Maoe ia me se foi ia Nora Rosa ia fa pe foi Chris Charles ia o Natala Tantito fa talo fa tu tai mane pusa o kalangolango fa tai tele lava fenga we sila fa le li popoli fa pe foi Robert Peterson fenga we sila ia me se foi da one nice Samoa mai sunga fa la foi ia kopo fa tai tele lava William to le foi talo fa me se foi ia malo per sauma ia fa tai tele lava le ri enga sifa fa pe foi alo mano ia sunga pro amo vala fa tai foi ia sta chesa malo chesa ia fa pe foi fa fuina tani elu ia le o toe nai se kone lava ia ona watu leo tātou telefou mai Samoa ia i nei taimi tasi o le aso nei se umata telefou lang le la mat o le aso nei fata o le uru popo o le lang ewa uru popo ia o tanga o le ana mata mel tau sanga tasi iwa lima sfulu rale se umala telefou tata no ai le aso nei fata o so se uru popo a te vai le awala tau lang fata o le fata lo foi mai fai ai manuia le aso fa manatu o tau uru popo le foi le mafafsanga i melu popo lea o le aso nei fata o le uru popo ia mara ia le uru popo uma la fa fo mai tango fila tu volta tu Facebook ia fa manatu e fo nei aso ole o tale valu ia o si mai va fonga ia tatu tala mai Samoa o nei msia matal no atu le uru popo pe umul tatu telefon tala mai Samoa Fatala fatu le whafonga lo tātua. Tino ele nei fo ia so malo loi sa mo le whata wei no whanau. Au si mai le whafonga se whaupoponga o tala mea lo te tupu lo tātua. Tino. O le tasi le lua ni whaavelave ma waiso i fuo alo ma whanau. Le luma na iai o la so sāpai pae le lo tamaiti. Pe o na mori mawina i wha maunga le tanga luenga leo leo. Le iai pe o ni whaavelave tula i mai. E a fiai whanau la iti. O le o toi maua le tino maliu o le alo whātau sanga ma le fio ango whale whai unga le vai yaso. E o mai le so o lo sa ilia penitanga luenga leo leo i lātu su enga. Le mafo anga na pa uwai le hanta li le vai mta whea mama ngoto. Pa mauni e mai mtanga luenga leo leo lo tau fia le tino maliu o le alo lea. O le ao o na whaia se tau tonga wha apitoa. E wha mauni e le mafo anga o le maliu. Wa toe wha manatu e bea lava ele mtanga luenga leo leo i mātua. E le tā ua le tele o meo le soi fuangare nei o lava i seleni. Nai lole o loa tā uan tu ina mai ele tua. E tausia ma wa aia le leilo na saunga le mu. Wa momoli le anganga whaaftai tele anatanga luenga leo leo fal pui ma leo le tue fuata ina. E se fua ai tā ua leo fiso malo o whatasi. O lo nafa ma le vaenga o sori ngā tū la fono, wha pia foi fuala au wha saina, e na wau lātu tau au ina atu le matanga luenga o leo leo, ni waa wha se e lunga le sami se lua, e fe soa swani le ngā luenga o le pui ngai lunga le sami ma le ngā tui whale, e le whenga i o lo tātu o tino o ma le taringa malo o te itai o malo le tau pulenga le masina nei. E le ngāta ina fua ina, ia mea whai ngā luenga tāua, e le malanga mai fo ini whaia onga mai leo leo New South Wales, mo le whaatino ina o onga alemtanga luenga leo leo i lato le a ngafa ma le tausia ma le whaonga ino ia me whai ngā luenga ina ia mala malama lona whaonga ina. Sau dole whionga le minister leo leo e mo mori le nganga whaaftai lea fo ai tāua. Mai sa awai e foi ma le sui Purisiri o le Navy a New Zealand, le sunga ia Andrew Brown, le nei a whaia le whaaftai le ngā ruenga whita sa whea ngai malimtanga ruenga o leo leo. A wale ngā ruenga la vea e mo le au whai ngā ruenga o le waa sa tupu mai eri whaalawe e le vai aso watua nai. Watu e lima nei aso le watu ina mai e le pūlengo wafu ale atunu. E tui natu i le au whai pisi nisi ma le au whai o loa, ia lātou pusa o loa e awina mai atunu o i whafo. E whaangatai le wha o popo i na o i tū la whai ngā ruenga,
le ua atu i le se fulu i le pō, e na ia tau mawhai e toso uma i tua lātou pusa o loa, au le i tāpunia loa le tātou wafu whaavau mālo, mō le fontang tele am tali e le vai aso fau. O le wha moe moe ngā le pūlenga wafu, e na ia maua le te me ngā lue whaatasi ma le ofisa o wha atu angam whai ngā whaiva, wha pia foi malvaenga le tiutem tupe maua, e tā pena i lo vaenga ua mai o na whaatatia i lātou uma, au lei amata lia le fontanga, e me se lava i kompani ma supermarketi, e iai a lātou o loa olo au ina mai sa palai e le mamalu le atunu, i le vaiaso le o le atapuni ai, ina ia le sioki o loa, e me se lava i tau mawhatu aisa. E toa tolu se fruma le lima leo ma le malo fiti, le o le a avea ma leo le tu mau le malo Sāmoa, mo le pui ngol fontanga te i malo le tau pulenga, o le whaatinonga leo lātou sao e langolang suai i ngā ruenga leo Sāmoa, le ua malanga mai e se leo Sātini, o se titi e wilafi, o se leo su e whaapitoa, o se leo mo vaengo sori ngā tula fono, ma leisi vaengo to tele, o le anga rue whaatasi ma leo Sāmoa le vaengo le tula fono. O tala fōia mo le amatanga le neiva yaso i sio tātou tino, ai anga le pele tua yalo ma whanau uma Sāmoa i so se tua le langi. Talo lava i le nei vaenga o telefo mai le si ufongo le mua i Wellington o le talo mua. Ua whailo mai i le mtanga luenga o le puipuinga a le malo o New Zealand. Ua ave nei le latou wha mua i le ave se lea o tane swa u de tele mai le vaasu sue o le HMNZS Manawanui lea ua ngoto i Samoa. O lea ua ato le vai aso talu o na ngoto lea va ai ngā taifale o le fiu ango si umu. Mai na whaali mai whapea, e tu sama le iwa se lau lima se furu tone o le suhau o lo ngoto ma le nei waa. Lea ua ta oto nei whaatafa i le loloto e tu sama le torus furu mita i se o ngā sami whaasawina po o se Marine Reserve. Ua mai ta wina hoi i a le tele le suhau ua mama ma sao mai i whafo mai le waa a o whai e tau mwhainga e tu i titi ai le tūlanga whaalenga ina o le Sami ma le si o manga. Ua iei nei i Samoa le tūsa ma le ono se fulu o sui o le vanga aua New Zealand le Defence Force e fisosoani i le malo Samoa i tau mwhainga e ave e sea mai le suau mai tane o le waa. Whailo mai e le whaatonu lango o le Navy e New Zealand o Commodore Andrew Brown e ui ina ave le wha mua i le ave sea mai leo tane sua o le waa, ae o loo iei foi mo le wha moe le Navy, ina ia tau mawhai e a vai lunga i le nei waa pe a whai e mawhai. Ua ave i le wha misnonga e se wha alapo tonga e lango ina le wha ngā ina o ta vale alu i le eletise, ia le minstau a wala whela ua inga o Simeon Brown, ona o sana wha unga e whaapaua i lalo, ia le fua o le kasa o ona, e sao mai i whafo mai iafi o ta vale mai whafo, ia o loo au maia i tonu o New Zealand. O le whaalapo tonga le nei e whaingoina o le Better New Zealand Trust, na o lātou whaalia mai, e le o tāla whea ngai le ngai o inga le Mean Star, na ia whaatonu i nai le mtanga luenga o wala whela o inga, e whaatala noa na o le wha o ni whaalapo tonga tau tawale, au le whaiela na whaiunga e tu sai o le nei mata upu. O le whaalapo tonga, po o whaalapo tonga umanei sa mana o le Mean Star e whisilingia moni o lātou langona mani manatu e tu sa o le mata upu le nei, e te e malosi uma i le fua sa whaatulanga ina mua o kasa o ona e maua mai i awhi o ta'wale ia e alu i le suau u whapea mo le pensini. Whailo mai e se sui o le Better New Zealand Trust o Catherine Trusson o le anganga au tu o le lātou tangi o tu inatu i le whaamsinonga maurunga ina ia whaalea o ngā ina ai ia tu la fono fau ia ua whaatula i mai e le Mean Star o le a whaapaua i lalo
Leo fa ingo ta vale ele tise fau e fa ulu fa le mai I te tonu o le tunu o. Sa fa lava ina ni tangata te e Palestina, ia le saunoanga au tu o le te itai o le partia le New Zealand First, wawasa mana ia Winston Peters, I le fontanga a lana vaenga fa whai o malo, le asa whai le Ayo Hamilton, I le sa na nafi. Sa wawe ona taunu ua tu iai leo I le whaliteli malo na whai iai lea fontanga, ma tūlai ma iai le nei wha vesi, po o le te ale titi o le tūlai tolu I leo ouli, ma tā whia ma iai ni tangata se to lua, ma avea I whafo isi tangata I to avalu. Ele ngata I tangata nei sa sao I le tonu o le no whanga na whai iai lea fontanga, ai sa wha pefo I na iai nis tangata di te I whafo ane o le whale tali malo. Ele ai stasi na whaina pe manua ai I lea di te, ai na whaadia mai leo o lo iloina I le tūlanga o morianga tāla whengai, e whaia I tangata ia ua tāo fia I le teimi nei. Ai o le saunanga wawasa mana ia I le whontanga, a le partia le New Zealand First, na ia tāwai, o lo ia se fuafuanga, e whaawaina se whaaputu ngā tupe, e whaaingoina o le whaaputu ngā tupe, o le lumanai o New Zealand, a New Zealand Future Fund, mo le whaamoe e maua mai ai se lumanai mau tau tupe, o ta ngata o le tino. Na ia ta wai le tūlanga manuia o lo ia I tu ainga o te ngā tupe, I atunu I whafo e pei o Singapore, o Aialani, Croatia, whapea ma Iceland. Ta wai e wawasa, a whai e pasia e le lato pati, ia ona sueina o ili leo le whaawaina o le nei whaaputu ngā tupe, mo le lumanai o New Zealand, o lo o fuafua e te tauona o I le selau piliona tā la, ina ia mautino ai, le saunga le mū ma le mautu o le ati nae o le tamau ainga o New Zealand. Ua whaia se asia singa le li Palestine Amerika Joe Biden I le state of Florida, mo le fia sila fia o le tulanga o mea uma ua whaalenga inai I le vaenga le United States e le whaamalosi e whaingoina o Hurricane Milton. Ua uma ona polo ina le Palestine le whaamamaruina leo pulenga o taimi o whaalawela whaafosei I Florida, ona o maaftianga mai le nei wha, ma whaatonu ina ile tu ina atu visoa swani ale malo tele, mo tangata uma ua whaina ma whaalenga ina I o lātou whale ma isi mea tō tino. O le state of Florida e pe ona silfia, e ma tele ina maua lalo o na lau whanua, mai a fia ngō fia tele I lolonga, mani ngaru maurunga e mafua I taimi o nia wha malolosi. O lo tele ina motu sia le taimi nei le tise, ma uti le whaasoa I le swao mo pensini, ona o a fianga o le whaale nei, mai ua whaina I ngā luenga ia wa amatalia, I le tau whaamamaina o mea sa whaaleanga ina e le wha. E to o se funuma le fitu la whainga o tangata ua mauti noa, ua mali liwai I le whaale nei o Melton, o lona lua I leo ni e wha malolosi, ua la vea ai le nei stete I nai vai aso ua tua na e tu nei. Ua whaatala sanga ina le Palestine a torai mo taitai I whaalawo tonga tu mo oti I atu motu o Whalani Polynesia po French Polynesia, ia se fesosania malo au fatasi e una ia ai le malo tele o Whalani, ina ia awai I le whaatala noina o le mata aupu e winga I le whaamuta ina leo ana pūlenga whaakolone I le tonu o ia atu motu o le Pasifika. Ua sili atu nei le se furu teu sanga talu ona toe au fia I atu motu nei o Whalani Polynesia po Tahiti e le lisia malo o Watasi mo nuu ma atu motu e te tau na whaamuta ai I a pūlenga whaakolone a isi malo. Peta ai e fōringa mai e leo amana ia le malo Whalani lea whaai unga a le whono au a malo au Watasi. Ai pei ona silo fia o ilonga ona te le se a whaina o le tau le leia o le ingoa o le malo Whalani I tu langa wha le wao malo. Ona o vevesi ma wha lave ia na ari ni mai tonu o atu motu o New Caledonia I le masina o me. O le mai aso na tenei sa whaari ai le Palestine o le pulenga o Tahiti o le liengo I a Moe Tai Brotherson
o stasi o lo finau malosi ina ia maua se malo tu ma oti o falani Polynesia mai pulenga ale malo falani na ia ta ua de taui malo o fatasi o na una ia falani ina ia awai i tala noanga i tusa o le whaamuta ina o la tau pulenga i le tonu o nei atu motu. O le nei whaalinga le ipelestene o Moitai Brotherson na whaia i le tau o fianga whaale tusanga a le komitia malo o watasi whaapitoa mo mata upu tau i le whaamuta ina leo pulenga whaakolone po le UN Decolonization Committee. E tali tonu i a Brotherson o le awai le malo falani i tala noanga nei i lalo o le teita inga a malo o watasi a to ai ma le langalongo sua a le pulenga o loo i nei le tonu o Tahiti e mauti noa e da tau no masuinga maali ai ma tau nuu i se tūlanga le lei ma le file mu se fuafuanga e whaamuta i nai i a pulenga whaakolone a falani i o lātou o tū motu. E pei ona si la fia o le malo o falani e le ngata ina o lātou pulea tu motu nei o Tahiti a e whaapea i fo i ona i lalo o lana pulenga whaakolone i a New Caledonia whaapea ma tu motu o Wea Mafutuna e a po o Wallace Mafutuna i si sifo o Sāmoa. Ua walo ia mai alo fisa o le tau tu langa wheo lolo winga o le tau i tu SS o New Zealand i le vai aso mua le nei o le toe ai o le aonga a le whanau mo le kuata whai o le nei tau sanga. E na o le au o le tele o le Louis Pass i le motu i saute na walo ia mai le ono pa u i ai o le kiona i le po ono po ai e te tau na wheo lolo ia tūlanga i se taimi o le so. Ai mo le nei aso atoa e whaatimu ia tūlanga o le tau mo se vaenga tele o le motu i matu whaapea le tūlanga i sa sae o le motu i saute. E ma mafa fo i ti munga i le tu i sa sae whaapea ai mo le o ngā tono le motu i matu. Ai o aukilani e ono e moai i a wila ma pāpāwha i tili ma mawha i a ti munga mai le tai ao whaasolo tuai i le fia nā nei. E awhale tūlai lima le wawao ana le i la o tūlai mai le sfuma le 5 degrees le maulunga o le mawhana whana i le nuu o Portaki. Ai sa o pito i malu nua i le nuu o tea nau i le moti saute e na o le tasi tesi ma le 5 degrees na wha mauina ai. O le pito nuu o Lyle Bay i Wellingtone sa o pito i malu losi ai Savili na o atu i le fast furuono kilomita i le tu la. Ai o wai nui o mata, lea nā o pito mamafa i ai timunga, wha maui nai, le tusa ma le ono tesi ma le 8 milimita o le sua timu. O le walo anga mai lo fisa o te tau, e amata i le aso lua tae ao, o nā ngā iane i lunga o le motu i saute, ia se vaenga lo tele o winga le lei ma le toa maa li o le tau, ia ma wha beo nā o fi ai, ma vaenga i se sae o motu umai lua o New Zealand, ona whaasolo tua i lea ina le lei i a winga o le tau i lea surulu i a ai whapea maisi aso o le nei vai aso fau. I tā alonga, i tunga a tuunga o meo whaafai la whaale wao maa lo, o lea ua tolu i a mua o le whaafai la o le Team New Zealand i le vaenga a mātau tuunga o le ipu o le America's Cup e pei ona whaanga solo i nei le ai o Barcelona i se pānia. O le whaafai mai Beletania, o le Ineos Britannia, le o lo su e fusi ma le wa o New Zealand mo le nei ipu. O tuunga mo mua lua le wawao le sa na mua ai i le wa o New Zealand. Sa wha pe fo na toi mua New Zealand le tuunga lo na tolu i le wawao na le la. Le la o tolu ai o na manu malopo o na mua, ai o le tūlanga po le tuunga lo na wha, sa le ima whai o na wha taunu ina, ona o winga whaale tonu o le tau. Ua tolu nei la whae o mua o le waa o New Zealand ai le ai i le Britannia. O le waa e mua maua o na mua e fitu i tu unga nei e o le waa le na o le Asia mpini ai i le America's Cup o lo umia e New Zealand. E kirikiti whaale waa o maa lo ta amsanga o le ipo le lalangi le vaenga o le T20 kirikiti ia le tu pao ta maa tai. O le tamatai Wellington o Georgia Plama, luas furu tau sanga le matua, sa i longa na le leila na tā, i le tā longa le na malo ai le White Ferns o New Zealand, i le awa le tunu o Sri Lanka, i le vave ao le sa.
e lima se fulu tolu ai, na tae le nei tamai tai, mai te ai wha se fulu ma le wha, a o tuli e New Zealand ia ai e se lau se fulu lua e manu mano ai, mai na maua le lei ia ai toe se fulu lima ia polo o lo o te toe, o lo na lua ai leo malo New Zealand le nei ta sanga, ai o tasi lana whai eina, mai o lo o tūlanga tolu ai i le pool e o lo o tau wahai. Ia, o leisi lātou tālonga le whaalia mai o le awhaia leile sorulua a tae hao. O le whaiunga le nāle nei vaenga o telefou. Te whafunga i le tulai wale tau nei tātou telefou, te penina le whionga e la wano ati lawa i mai se tātou tala mai Samoa sunga i a tā se salam. Sams, furu minute, ua te nei le tulai. Valo, ia whanau, salo na ua whaafangolongo mai o toi tono le ta vale nei taimi. Ia ua momori atu ai foi o toi na o tau mātua le aonga, ia whamalosi nei foi kuata muli muli. Nei foi tau sanga ia aonga. E iei ia tamaiti o wasenga sfundua ma le sfuru tolu e tapu la ala tau aonga kuata nei. Ele au la tau i le whai unga la vor kuata. Ia. Il mana e fo nal si le fia e mātua la tau whanau. Ia, i le efsota inga male aonga, ia mauti no, o la si le fia e mātua le taimi e mai a ia aonga le whanau tau sang sfulua ma sfutolu. Ia. Nei te utu ualu le aonga le tamaititi. O male le ia va yaso ia o la tu ualu ai le si aonga, ele o toi la tau le aonga. Sa ole le. Nei vaenga na, mena ta wale le o sota inga mātua male aonga. Male aonga. Mana mala mai la tau wala la foma emaili. O se hase ato emaili tu si peo le emaili alu sota ia. Ia, au tai pela ia aonga tu fui. Ia. Mana ia lo whanongo mai le vasunte nei lo talonga mai sunga wharinga le ota. Ia, mon. Ia scholarship va pena. Le foi scholarship le whanongo mai mo tangata foi e wa atoa le tai se fulu tau sanga le toa aonga. Ia, mon. Taua te le vaenga wha pena. Te le wavanoi nei atunu i aonga. Ia, moni le tasi. Ia, o le si vaenga mana ia o le ne whamtala e sunga whaaringa. Ia. Pe o lai na te mai tau ina o lai to tele foi whanau Pasifika lau manuia. O le si tu tau o le sosoni foi sunga whaaringa mana tau vaenga le University Victoria. O lai vava aila tau i le tamaititi. A ele o vava aila tau i manuia le University. A lai va i manuia le tamaititi. E ele si tau noanga whaaringa na whaapea. Ia, o la ua maua mai scholarship ia le tamaititi lea mai Victoria. Au Kilani, mai si University. Ia, ona whailolo lau tau whautuanga. Ia. Fa ai o ele University fi tau le mau mata puna e. Ia pe ata tota nono i me tau fa foma. E ma lo si tele o tako. Sa. Ia. Pe o le winga na o tala o la mana ia le fautuanga le ave. Ia. Ia, ai pe usi matu e musu e se fa na mo na to ai nga tono Wellington. Na, sa. Pe mana o no for tama ma tene le fale malu le University. Ia. Fai e tama titi matu o filinga le lei. Ia mo mil so sonne sunga fa alinga. Ia. Ia la numela le. Mana fil vatu fa taita si mo le fa manatu. Ia. Mana ia mai se fautuanga mai le tu le la University. Ia. Ia le o lua. Tolu ono, fitu lima. Mai se nei whanau ia le a mai ala tau ia 15. Ia mo. Le la tau whai o universite. Ia, o le tāua fo le whanongo mai. O le ngangana Sāmoa lo whaongai na sunga wharinga manisi o alo le tātua tunu uitai. Ia, moni o lua, tolu ono, fitu lima. O le talala au mai avili atu le tali mai. Ia na tu o le message po le sau noanga fo le vili mai o ile o le teime vili mai. O le pisi fo inga luenga, ia fa vanor po mo esta mo valing. Te o vili se si lua va. Awa fa pea o le o whaalongolongo mai la stofile te ne wa o le matua. I lo tala nom whaalinga o le iai ia le scholarship le mo ila tau tai lima, tai ono, tai se fultau sanga le to o la. O te fisili atu ya o stan. Ya, ete mana o tate o fai sau apalai le tato ile invest ile a scholarship le mo o tau ia o tai fulu ia e fu la fai unga lo mana. Ala tali le ai. Ka tu le la follow el mozo pel mozo. Na tu ala on primo one le la wo to fo ma. Les mena tu le ia o mena miso. Ya, maraya. Ya, manuia onga mata ni va yaso tamaiti.
Mia fo inia nei matua le la. Ia. Toi pisi fo i momoli mo piki tamaiti. Ia mo tatou avita avale. Ia tautua na ma tatou lungo le altele le fe kolosi nei tamaiti lungo kolosi wale timu tau fituli nisi o teimi. Ia ma tahala le lei fa mole mole. Moi. Mana ia le la tatou wis fa fianga nei. Ia ona sa watu le onisa ona ngafia fa la ulo. Luas fu tonu minute te nei le tu lai valu. So mai fafo Faapea le paia la tele O sasa e masisifo A e fia mawaina o se fale talimaro Ia e malanga sa o mai lo alamana inga ngafo Se io famaliena io lo roto Iu inga fa Samoa ma tu fa ne io la ko Ole a fa solo lo ala vale mai moanga E a faiete tu ale malae maalele itafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusana Soso o ai masiona awala e faatu sa orita A faiete fiate ka malanga sa o mailo inesepa Olo oia ile a aiole e kale sia ia so ualeva E mua tau mai isi o na tu falenga So o ai male fale talimaro ilano mai ole mauma Silia tule manaia Tailo fo ile atu Europa ma atala nilo na vasa Ile la ufanua mana ya male la umama Masio na fausanga e fonga fale bua fata fafa Mai go ala ia tasa baribali Kase e tanga ile mau maro Wafenga solo ai E ano toane olela ilo na taua fiafi Masio na e analuru E ani mayole na Fiate pa malanga sa o mai lo ingesepa Olo oia ile a aiale e kale sia ia so uareva E mua tau mai isi o na tu falena Soso o ai male fale talimaro ilano mai ole mauma Maona esa wete tanga iai Awa e tali tonu la vato maina wavai Ona lumane ole mai e te awa wai A ole api ole whanga i te whai moai So ta ine lo le fale tua o lupi tuia Awa o te
e tolu se fulu afe tāla le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fiso soni ai i le tangutā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whailonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le asa ina i asa whareila ta i tasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāla pe sili atu mai whale o lo masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi e a lafo sau se leni le my cash a le Digicel Sāmoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo le my cash a lo ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu ai i whailonga tupe e tolu ta i lima se lau tāla cash i aso whareile ta i tasi. Mo nisi whaamatalaga whaafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whaafā whaalua tolu o valu se lau tolu whaafā whaalua tolu seki a le Digicel. Pala tonu mai at oe i la sa lusu fitu Oktoba i lima le fiafi i Lower Heart Event Center i Wellington. Sa so lene mo oe na ia e malolo ai ma maua i mana o le tua i lo soifua. La so vavenga mga luenga mamana le tua le whaatinoina i ate oe. La e mawaina i fo suau o e whaamanian i le aisonita. O ni MC le nea wanoa tau. Mo nisi whaamtalanga whaamoli whaafso tai mai o lua tasi, lima o tasi, lua fitas soifua. Whaasila si langa Tautua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellington pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai lo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O le isi tatou e tatou whaasirisilanga lea fia whailo atu o le fono o le mawhtanga whewhia uso whaatasi Wellington poli lua man Hunt Valley. I le awa tele ma le whaalo aloe wala ua tuel pa ia mawalunga o le mawhtanga whewhia uso whaatasi Wellington poli lua man Hunt Valley. O le whaatanuina le tatou whanotanga i le asolua o tae au lea, 15 Oktoba, i le e kalesia e whakasa tolu walu Mitchell Street i puni i Lower Heart, o le se fulu le tae au e amata ai. E tatala fo i lava noise o sfawhiangainga e fia mafuta mai ai ma le whalo lava whaftai se ni e laulau a whono. Ia, maunao tatou whaasirisilanga mo le nei tae au, ma no lava le uspo, ma no fo i tau atai. Ioi, ia. O nai mātua fōi o lo whaafonga mai tono ainga, ia, talo whaatu nei tai au, ioi, malo tāpua i mai. O nei lena sauni tātou telefone whaelo mai e tāsesa. O le toi lima soi toi ona whaamuta lo leo le, ia, o le tātou wafu fōi lea i matautu o na peo le whaavanoa e, mo meli e watu e nono fōi tangata i runga. Ia, nono winga whapeo le na avela uta i le masina le te ai o te loa se longa uman fono foto amo te le o vaale poloka te nei ia le na mata no mal sunga sia ia oni si te me fa nga ule mali atu ni si ole tu no i ala to awona atu sai le ola to le uman fa la to ngal ngol tu ngol va ia pe o va ai mafua sa to yo va wa isi te mi ata u le va ata no va pe ta no le sulfa ia fa ta no va la sulfa sa olele. Tu sala ta una whaatanga ele, tanga tele whaatani mai Samoa. Diverso se lua ia mauti no e whaatu ai le va ai vai se lua. Ia. Ia wai mo ia me tupu e mafu ai. Ia malava lo o sa. Ia wal te reo tangata Samoa e whaatani mila tau utai o ngai o le PFL. Ia o ofisa ma fisili ai. O le ala so tonu e tau no mai le va. Ia o la e sa o hata. Ia le ofisa. Ia le whaavlawe la e mafu mai ona o le feo inga fo ia le vai le atunu mo le atunu fa pena na tai tasi tai lua so tua ia le pelo va le ala tua tonu
Ia malo non sa i manuia ta penanga o tanga malo sa mo fono la tu ua o ngal fana sa mo. Ta pena o le fono e lima so e fai ia pio aso o tuna lufu tasi nga lufu lima. Ele o le vaso le son fu ata le sfrili. Ele von fai lo to le fione di pule ia o le aua ia la ua o la umari fa peta sesa ia ma alo to lua ta sesa to lima ia. E tatu sui le la vai solo i vai nga o le fono. E mo mai tatu li poti ma le tatu tu. Mana ia tele. El mana ia na. Ya malo. Pero tatu nunga o la to nei na mafua ina ele fa malo si o le mele o le sele mama o le au. O le vai tau te si vali masfulu. E le la tatu nunga a sele mama le au le tangata uapo. E ia le tulanga o langona ia le to ale lei. Very confident. O mautu le lei na tali tonu ina ia lua. E taf. O peo tangata whanga matua i... Ia la urupo. Ia, peo tali tonunga na mafua e whaavai ai ia. Pe e confident o la ia le mauti noa lavo ia. Lona tangata, tali tonu ai ia lua. E taf, lona winga o le fwai tau tu sa e matua. Malo o ti a whawhai ngofie, para tata mai. Le isi sina te whawheto ia. Ero yeila i fwai tau. Peo tau te unga na te whai mai. E mo ia la taf. Ia ngau al sila fa. Tasi al hotel lom tua ia fa i foi la lo po. O le stal tonu ngai tanga te po over pe e well disciplined. Se pu le ia la tua. Na o me lo vai tau le i vas furu na e mai la ia event of Holyfield, Bruce Willis le ni feti fanga, Michael Jordan. Pe o tele o tanga na fa tai tai. O le foi lata te fifsi le unga tupulanga i luma me lima sfulu fa solo mai. Pesa malo si melo le sele mama wow ya so ia. Pesa fa sai no una sele po o se uno se. Pesa sala fo se si. Te lo la tu fu ma le ofisili le. O ino utupu el matun. Esa? Esa sele po o. Esa le po. E fa sala. Fa sala. Io. Esa ola. A pesa awo o tupu ya o to vai awo. Seria ne po ane ruro le ruro le fa pe. Ai po le tel tonu ngo matai na mafu no fa sa le po. Ia. Ia io fa pe e po lo tanga fa pe fia tamalanga. Na tonu. Ia ele ai o si tem tanga tala na po le ulu le tau fa sa vili me voio Mo. Po. Wale tu el fangu utama ia. Me voy a mai tangata matu me pa umela. Ela. Ya va bailar en fasa alto grupo. Ya sora. O so ni le ai o le tulanga na pe na ta o mai le foi le discipline na. Tel le tonu e kalesi, te vai le tel o ta mal popo. O ia ta ma, so le ese file mu. Yes, a o le. Ai ai su po tonu e kalesi so le fiu la vale ia so. Yeah. E pe o le fata o ne ya so ya de foi tu nga tel tonu nga va pe. Ya pe o le vola mate e pe o la tatu palmia. Io. Sila. Vai lai. Ya me ali la so le poli le lang. Fata ua se tauan fata ua va pena. O ele tio fo ya tu le tala fa sol pito lolang. Ia ma vai va pena. Ona ta ua fo ia le pola to. Wa le po ele ona inga ele o fenga luenga ma. Io. Munga lam tinga le u le la ai o fenga luenga ona tau singo ma to fa. O vol fali. O le na mai tatu tal fo e va meli isi no lang ile la va tu e ta milo sa mo le te mio le. O fono ya sa ola le fa mautu mai si tala ia o mai ia o fia ile media o ile uni media o va o le navy ya navy va tau ia Australia o le va Britania ia ma le va fo ile a New Zealand e se la le va su ele zamo te le lo po le va na o te nga to sui nei si va o le ila sui o le ngo le va ale sa New Zealand ta o le HMNS CDS Canterbury ese mai le vaale ngoto ia mo ese la vaala ese la ngala u malanga temni do i lungo le vasa ma te folau temni le fono la u taula mai ngata yo o pia le si tu le tu i matu le ngai una lu va apetani el mele la to le tu ai na fa dia mai li poti
O le tupu Peretania lang malanga le. E le afe ni usila. E alu Australia na alu le sa mo le fono. Ao tapenanga le fai. Lai ave fo ma i le tupu. Ave mau na toto fa leo leo. Pai na toto. E alu lai ave el malanga lea. E wa tauna malu pui pui e le va inge Peretania na tupu. E wa la tuta malo i Sāmoa ia i se me tupu ala i pai na toto le va le. Me se o le tau ia tato e mawhanawhana. Ai teu le ia i wa o le toto e teu le. E ile fua no e teu le ia. Pe vai le i vai ngai tapena el malo Peretania. Le stava ia le na. O te vai mai tau atu fo ia i tapena nga nu mafio anga. Mana ia. Sole. O le whalangolango nu mafio anga le malo, whainga malo, au halu ale. Ia wa peo o me va pe o tato i Sāmoa tau te whalangolango o mea tato i whamama. Pa o le vaenga e tā ua lava o te iloa la ua lava si le fia ma o ina le tautanga. O le tatu uina i lalo la au ma le whamama o me fo i o tofe i au tafa. E leo se me lei. Tauna whaaola pela au ma ia auane ia vesea la au ia tau fia solo para pala i au tafa. Awala ni te o nau fa pe whamama. Ia e le tu se lala ua whaina i lo la si se o manga ina. O le tele o la au o le mana ia na. Ia wale ui ia me whao popo i tatou whai o le vali. Tu ia ia o me o la pisi la fo ia i pau ta vali ai vali. Ia mtua matanga o fie. Ia tu ulola i mwhaatele mani la ututo ia wa oval male. Ia e leos whaiti onga. E na alfa fitai ia mal wha malo i umafi o. Lo i tatou i se vai. O no ui tua. Ia o la ua matua au tasi uma. Mana i te. Ia, e te rofo i ale swinga fo i le vai la tole la sauni malanga. Ia, sa. Ia le tatou atinu ne foi vai taimi. Fi fa soa mai pena istula fono fa perto no ia soia. E vili mal o fa tolu va lima o fa tas. Te le stala fa no ale lu itau i fa na una ona ne tu. Te le o fo ma i na mai si tu la langi o mai ni usila o no le tala na patu. Ia. Nurses. A mai le ngalu. E ova male lima afe la tau na lo lofi mai le nei wha moi moi. Ia, e o mai nei o le tūlanga nei. E wha pia mai, e pia o tala na Southwell News ana pōre, fui fei tau nil tae au. E isi su enga ni usila e te saua i, e toi a o ngai. E o tua le pili sifuru afe tae la ni usila. Ia, e se ia lo te tongi o le fale tunu fo, ima mea a, ima mea uma te wha. Ia. E fa pe mo ni so le fa il tu pe na o mai ni usila ina tangata ina o mai nei over ma limas full mo tu pu miliona tala tele ai o mai e le singa lu e mtu anga nga u tangata vai tu le apa mai le vai nga o fo mai nei no se se la langi tau fol fa fita ni usila e lu tau foi fa na un so i for ne tu no o le lo fi mai tangata mai ma o mai tau fa nga mai io fa nga le ma no o nei e polua le ile o nurse malo si fo ia nei o le o le fitile ia mo le kolisio leo ia mo le kolisio leo tu fo polua ia mo ina to ma nei fo ina si le fia i pe ya ta ulo leo ni sila ia o kolisio tu nei polua le si tu le polua le kolisia o le si tala ma nei el falon e de ma nei tele wa tele leo va ya o le wo ese wo Australia mo le to fi fengalo ai e pe ama lima se la leo ni sila yesu e te lo la fa yo application se la tau mai nei leo la tau tsa o va ma lima fe te leo tamiti a pa lai fi leo e lo ingala ye ini me tu ye la application ne wa fa forma e lima se la leo la su e over ma lima fe ta la tsa te le na wa ya na ya ia fa pe desa ia i porua i le hole le solulun te nei fa ri so fina ngalo i na ia te tala pelu su fai tu la le tatu ken puru ma lo la le mai ta watu le sel tatu pure nu ala la man wial men mana ia te le ale loka mana ia e la tala tatu fa mai ken puru ia na nga te mo tatu tele le lango e le se me ma fai e stanga ta wala vai me tele lango te fai ala tala o fono ale nei no le usila ai se mata upu fo le lo te so se tu on usila te vai le tu mo tangata yo le fon ia e fa pena fo nga sa mo pe fa ni fon no fa pe le a fon no ia on no ma fo yo mo tangata i fon e ma nei fo ni fon ia wo tato pacifica fa le o tato manatu mana ia yo le fon no na le na ia Winston Peterson nafi ia filo i ma sawa to tonu to e sawa to wai tu so lu mo fa to
sa o tu le ina me pe politito ia na tonu tu le fai fono le fai tau fianga le tau tala fai sa no nga va sa mane ia na sa o tu ai tonu tanga te il tau ala fa se vai free Palestine no fi ifa pe nai lu ya la na loka i tanga te to lu ai wa tau fai tu le Shane Jones o so ya mena tau fo security ne tunu ole o me mela tupu ila tonu no me o ni se ila tonu mo me o tanga no mai la lo me sulfa sa ole ya le o mai ola ne tau fai nini fa ta so ni usila mama me ia le mo o tau fai toso tu ni usila tonu la tu tau ala fai e se ani usila e se la tu me la na tonu ta si ai le China pese ya to fa manino si va ngale mo le tatu tunu o ina ia no fo manino pe yo le o maua mai nei le tala o inga le seni Sāmoa le pili ya o le ua mafuli le lango o komiti no ilo ilo mtau e te tau le lawe le palimene to e fai tau ia wa i submissions ma la to ina lango o le fa mui o le tala la ta maila wa i yo le komiti o la to umano soifua ia me le sutolu ta si valua fa yo la somo mua Januari i le tasi iwa whaiva, ia heanga waa i sitsen. Le la ave whai tonga na lua malon tonu. Ano na winga la, o le tala inga le lalu ne tātu, whatata inga wape o ele te Sāmoa ule ni. Wape o ele, tala whatata, wape o ele whanau tasi iwa whaiva. A lewa uvili atu e whamimita atu o e tat, ia. Sauni lewa, halu whai tonga, le la alu whai tonga no na lua. Wale na whanau tasi iwa whaiva, o le me whamanino. Na ole so mua Januari Italia. Ai lo ta siva faiva atoa. Na ila to na so ifu ele so mo Januari ta siva faiva. Afa peala na to luas fulu ni pepe tu lo ngana fa nau ile so mo Januari ta siva faiva tanga sa mo pa wana tanga ta ka. A faila umali umala to ele yam tanga ta usanga ta siva faiva so ifu ta siva faiva. Emanuia il mele. Mena ta fa manino le. I wala nga fu e po i la to fu i le wa uri fitu lima fitu ono a mata tu fitu lima pe mana ia le so fitu ono na ia wona i va ve vole o fia sto ina masilo mtu zamo ato ta umu mali wole ia fia i olu ele o ta siva fa iva ato na le so mo Januari ia ole ele ia fia i fa nau ele ia fia la to mali liu ia wa fisili na langa ia e pe le vai fasil sila ai le fa pe o pasia la ave fai tau le lua mal tolu na ilo le ai fai ai pasia fa tu la fon ia e talo sanga fai le application ile o committee le vai ngana o la tolan so fu la so fulu luo me fa solo nga i duma ile tasiva luo fa ile tau dia fo la so fulu tolu o me Saulo su fa me su lima su ono su fitu o mai uni ulai o kuso a la to lalo ifo le su lua su tasi su fulu o viva valu me si valu fa ele nga fa fo ila to na ele va ve longo tu temne mana ia tele tu sala o longo tu ela we fia tu e vilia tu le sia so fa tu fato ise au te vilia tu le we il fa fatal pasila alu l'officio nu sila tu le yo le fa ngolo no lu mal to no pil no vai melone tan se wa veo e luta so a me tele tanga su o tengi a mai o telefone alo tu so i na telefone ala ya no tengi ma na ia no ia man va ngale wa fo le pasia le la tatu nga e a la oficilia e to afia ni tanga ta Sāmoa o le vale al fituong no nga ilunga yo ai pe fia fo ila fo le e o mai no fo nei pe afa pe e manuia sitsen ia ola wa tali e to atele la to ele fio mai ia manuia tu sa pe le fio mai io tau nei famiglia ngo le benefit tanga tomatu pensione mai va pena ia fu il tau fao ava noi o mai tanga tai fa fo to ting fa fo mai ia o tamala ia mautino manuia mo sitsen ia na le so le vale le sa e sa wa ele fa pe sa pe tanga tai ele no fo mau ele sitsen o koni pili fa au tamai ma ia o fu mai to yo ele wa la sitsen ni usil tanga ta no ni usil ia lo le fono mata ia la tanga tus fono usil tanga na le fio vale al fa mai
To vai met tus volau le ole laula au kiwi laula au le. Se ole fern New Zealand le. Ja, le malo. Ja, wat talo wat is wanga no maar wat mai sa vanila. Ja, wat be foi fa foina Tanielu. Ja. Met foi ja ina to ja aviau na ama aviau malo fa tai ma mai ja o tu mo ma for right. Sunga solo fa ea, ja le vidiamu ma malu tafa. Ja ma foi le ftaringa si la eisi mona se mon tafa. Ya o fili malo, Cornelio nanu malo, ya Selina nganu vau, talo fatu, ya o Puao Leota, ya pe foi ya le sunga foi yalo a Brown, ya Erika Maoe, ya mis foi ya Pasco Gap, malo, kone Fesi Paione, o Loli Sila Vayusu, ya pe foi Amelia Faamoana, ya Tio Tonufi, ya mis foi le sunga e Sarah Mata Itoa, a tato wolo le pesen nei, ya, vai foi le te mi toes fultase minute, tari tulaiva. Vivingo le kolisio di masao ina ua toiva minuti na talia o le tulaiva ia leo mo le tatou sa inga le fionga le pepe tala ilene ia le fatono le tatou community telefoni o le titi salfa tala fatu le fionga le pepe ma lo se fuana le ni tai au Hello ia tu lau sunga mai ava lo tulai mai foi le nei tai au tala fatu i anga masani le tatou pokalame ma lo si foi sa ningo lo tamaiti le aso anafi na fianga i fotele o ainga mai kalesia ya tatono foi sa manuia faingolo pepa li mai ava tu foi ya o le fafsili lo fionga lo pepe ya fa talo fa mo atu lo fionga ya sa le ya manuia foi ya le aso sa pa el fa na nafi ya na vai foi le ftangisi o naita ma ya ile pepa na fa na ya o le tu le o se au mori foi mo na fa na nafi ya mana tu foi sa fa pena yo te foi sa o tangi foi na fi le foi le au nga foi o ai tema ya o pese fa evangelia ana fa na ya pi u tau sui mai le ja ya pastai e malingi alo i mata i le vai atu foi lele ya ai au mai sa o fe au le au mai fa na fe tau i le mal fa le tonu na ia ta tu ele si to na malingi lo i mata e te ver tu penalo fa tongo lo fu ai matuale le pengo pe par fa ma ya e mna tu sa manuia fo ia le aso sa pa fa na uri to fu pito no le pepe
Ia le so nafi. Mātou e kalesia le I whapito po ina whanau. La lewa noa I a inga taitase whai mai lātou ai tema. Ia ona se mātou e kalesia tō la iti. Sa invau mai fo ia mātua. Ia ma whanau. Ia ma e alo fo I. Whatasi fo I o le alawa le. Na ia la inga na maua. Ia. Lia fo I la ia leo le. Tua nei mātua me se le. Tinam te mātua fo I sa mātou eklesia. Ia o tūlanga nana iei. Paul me o whaftai iei. Lama me rota o ia o la ua usu tamaiti la o. Ia. A se I tauta penga la le ngaso o luva. Ia so le na holi te iei. Ia. Ia ai sa o le ia mo tūlanga tau na whai. Ia mo I le ia o la ua usu fo I nei whanau ia o ngā amata o le nei fo I kuata. Muli. Ia ai sei fai fo I se malo loa ia politina polita mane sa na fa ma nei whanau mo le luva. Ia so la tau ia. Vai aso mo motu angana ma o mo se watali ile tua lato au I Brisbane. Ya. Nga ia toi ko I le lai tu. Ya. Mai tau inai fo. Ya, fai ho si mo lunga le level o alonga la kapia au tam afa na ulaiti. E te tonu o Brisbane. Ta te silinga ya la tu langa le ma walunga vo le level le perform my Queensland Reds. Yeah. Le la to juniors. Ya le watu total no to for inai coaches. To atene automatic le la kapi al fala lave na tasella to ofa professional kapi le na le Reds. Ai le au liki la ye. Yeah. No vinga na matu e fa automatic ya ngai do liki wa te le to au liki la ye mo watu pe. Yeah. Ya na do le awale the Reds ato te le au na I whanau Sāmoa. Ya lai ta alo mai lalo ia o nena no mo fai o le tailor resources le support ia le pe o tato ni e tam fai lava o a se le ni mo nei karapu matua fai ala to au ia ata watu yo to titia fai uma pisinisia tele au la kapila ia ala to facilities matulanga fa pena mo i tupe ia no mai ia au whanau ia o se tala na vaso mo se matutu wanga ia to foi mai ai lota pena lota mai ma na ia te o le lau mai tau atu ma le wa e moni mawina fo I le tūlanga sa fo I Brisbane I Australia ia e sa alona winga e atia e mai le uni le tele o tamaiti ai matua ia o saini le liki warai roe te tele atu tupe le liki nai ro le uni ale mai tau atu ma na ia atina ina mai no la kapi uni ia au lalo I Australia I Brisbane moni ala na e si tu no pavai fo ye na to tele o ngadu ngai tono o Australia ele pe o tato tu langa le e man tu sa fasalonga le na fai fo ele company le sa ili mai la tu tanga fasiman ya ate wa o lela o mo o tu muta va no mo ki topa no le wai nei tato company na o mia tang tfinga wanga e to November la le to la itiana ya va no was fully ma va no na so o ki topa le ala e lo to telefo ya va no November is fully ma wa le o company le la o fifia la to e tongela to pasese su e la to me no fortanga ta ta no watu o na ta no wa fenga vanga ya na fatwa pai mo muli le to langa to tong ye ya expenses ya na fa alwale al company a le fa la mo lo to le na tanga Samoa le to no New Zealand o ye nga ruenga ono hotel ta puni nga vanga sa fenga vanga ya o isi fo yo la fenga vanga fa me wona tai to lu aso le fenga vanga ela wa o mai nei la tato company le wa titilo ya o la fa mai o la to fo ya Australia ya e to tam fai mai ni sia no se tele e so soani la mo na yo tato tanga Samoa ya lo to sa ilinga wenga a termine fa tai e fo tapo kala me mai ava sa pa sa la o to langa na ya o le la e to la e la itala na ya no o fa fasimanu le to mo November pa ai ni si nai tono la mua ya o lo na mi tenga wenga ma we se tseni New Zealand mai ro passport New Zealand we malie fo yo te movie Australia I le vaenga le ta o kula mantra I New South Wales
Whasota I mai tātou numero olu a tasi limono tolu whawha. Ma whai leo no tano tu sawa o ile li puller company. Le nei New Zealand e wheto e fo i au se tālia e le pōna nei. Ia en whai lawa na whatino tūlanga umai lunga le email. Ia ma phone. Ai se I tau pai atu sta update o ta se I vasol te nei mai ava. Manaia. Lua ta whailonga mo New Zealand na maua I Samoa. I entries mo Samoa. E tasi le na lafo online. Ile numero fitu fa lua no fitu. Le email le star ile account le po le entry le feta lenga au kuso @gmail.com. Le si entry. O tangata la fortu pelo tamiti Samoa. Ngai le click X. La foi de fitu lua o si vai. Lo le star le account le click X fale ulu famona. O to interest la na lua mo ta lima se lau ta la. Ya mo le vai ason te nei ya to fa vai ason ta to se ile to mai ya. Ma nei ya tele tu langa na ya ma lo fa ma le on sai ya mai fo ile tau tu inu ta tu pasinu ya la tau tu ta tu community telephone ya me se so so ni nei ta tu tangata ya lo fianga ya stadio wan nga luenga. Ya se vai nga te fia sa no ile pepe ma melta numero ya ma fa mana tu tu pitonu. Ya olenta u fo ile ta tu proclamer le ta ya o le so lo fata uai nei tangata u po ia po la to fo le wa sele ma ia la ia au fam le pep ya after I love fam natu le te vai o nei vai temi vai nga na le tele na fa vesia ta to temi ne ai le mana ola fa vesia Foi a wala te fatu polo lo ina ya one ya ve o la lo vanga le la fa vis ya ai ole famanatu ola ya so malo lo sa mo ya le man isa mo na uman fa lo tomit aso malo lo alo te usu tato mo no winga Paula wala vave e ma fai ona e so sani lo ainga ono le matala te lo falo lo nu malal fanga la fo sta lo favata ya e fai fata wona ainga ya la ta fonga e ne ya so ya tato numero o le odo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa ana fe fsilia to mai ava na le fa mai si fa mai e uso ale tula male po e la sa mo e mai tau na tula ya e se ale e fu il vai tai mi ole a fa ta wai fu la ila to e fu le we il vai fa pena so fu anga wa tula u ya ale so ya pe ona mai fu e sunga tu fu ya ole so ile la lang ya to ya lo fa ta wai ila to ya po le u ya Fela fa se vai ngon nei aso la vai se po ya fa malo il lato aso fa piton nei no pepe Tama voi nada fa malo to la fa mai ya e se mete ula fa e se mete mana o ya di pe ya manu ya tele nei aso la pepe fa tai ya manu fa ngalenga ya fa se wa ya ole wa tasi minuta te leiva ya usi mail fa fonga ya itatu tala mai Samoa Patala fatul fafung angalu tatu. Tino ele nei fo ia so malo loi Samoa fata wei no fanau. Au si mai el fafunga se fa uponga o tala melo te tupulu tatu. Tino o le tasi le luani fa avilave ma waiso I fu alo ma fanau. Le lumana ia yo la so sabai pae le lo to maiti. Pe ona mori mo wina I fa mo ngal tanga wengo leo. Le iai pe oni fa avilave tu lai mai. Ea a fiai whanau la iti. O le o te maure tino ma liwa le alo whātau sanga ma le fio ango whale whai unga le vai yaso. E o mai le so o lo sa ilia penitanga luengo leo I lātu su enga. Le mafo anga na pa uwai le anta li le vai mta whea mama ngoto. Pa maunia mai mtanga luengo leo lo tau fiel tino ma liwa le alo lea. O le ao o na whaia se tau tonga wha apitoa. E wha maunia le mafo anga o le maliu. Wa toe wha manatu e pēr lava elemtanga luengo leo I mātua. E le tā ua le tēleo meo le soi whangare nei o lava I seleni. Nai lole o loa tā uan tu ina mai le tua. E tausia ma wa aia le leilo na saunga le mū. Ua momoli le anganga whaaftai tele anatanga luengo leo fal pui ma leo le tue fuata ina. E se fōa I tā ua leo fiso malo o whatasi. O lo nafa ma le vaenga o sori ngā tū la fono,
Whapea foi whala au whaasaina, ina wau lātou tau au ina atu le matanga luenga o leo. Ni waa whaase e lunga le sami se lua, e fesoa swani le ngā luenga o le pui ngai lunga le sami ma ngā te whale, i le whenga i o lo tātua tino o malitari ngā mālo te itai o mālo le tau pulenga le masina nei. E le ngāta ina fō ina ia mea whai ngā luenga tāua, e le malanga mai i fō ini whai a onga mai leo New South Wales, mo le whaatino ina o onga alimitanga luenga o leo i lātou le a ngafa ma le tau sia ma le whaongaino ia me whai ngā luenga ina ia malama luna whaongaina. Sau dole whionga le minister leo e mo mori le nganga whaaftai lea fō i tāua. Mai sa awai e foi ma le sui Purisiri o le Navy a New Zealand, le sunga ia Andrew Brown, le nei a whaia le whaaftai le ngā luenga whita sa whea ngai malimitanga luenga o leo. A wale ngā luenga la vea e mo le au whai ngā luenga o le waa sa tupu mai e le whaalavilave e le vai aso watua nai. Ua tue lima nei aso le watu ina mai e le pūlenga o wafu ale atanu. E tui natu i le au whai pisi nisi ma le au whai o loa, ia lātou pusa o loa e awina mai atunu o i whafo. E whaangatai le wha o popo i na o i tū la whai ngā luenga, le ua o atu i le se fulu i le pō, e na ia tau mawhai e toso uma i tua lātou pusa o loa, au le i tāpunia loa le tātou wafu whaavau mā lo, mō le fontang tele am tali e le vai aso fau. O le wha moe ngā le pūlenga o wafu, e na ia maua le te me ngā lue whaatase ma le ofisa o wha atu angam whai ngā whaiva, whapea foi malvaenga o le tiutem tupe maua, e tā pena i lo vaenga ua mai o na whaatatia i lātou uma, au lei amata lia le fontanga, e me se lava i kompani ma supermarketi, e iai a lātou o loa olo au ina mai sa palai e le mamalu le atunu, i le vaiaso le o le atapu ni ai, ina ia le sioki o loa, e me se lava i tau mawhatu aisa. E toa tolu se fruma le lima leo ma le malo fiti, le o le a avea ma leo le tu mau le malo Sāmoa, mo le pui ngol fontanga te i malo le tau pulenga, o le whaatinonga leo lo lātou sao e langolango suai i ngā ruenga leo Sāmoa, le ua malanga mai e se leo Sātini, o se titi e wilafi, o se leo su e whaapitoa, o se leo mo vaengo sori ngā tula fono, ma leisi vaengo to tele, o le anga rue whaatasi ma leo Sāmoa le vaengo le tula fono. O tala fōia mo le amatanga le neiva yaso i sio tātou tino, ai anga le pele tu e yalo ma whanau uma Sāmoa i so se tua le langi. Ta lava i le nei vaenga o telefo mai le si ufongo le mua i Wellington o le tala mua. O leo o whaamahoni mai, leo o mai i lau whanua o New Zealand nei, o le vairusi fau o le whaamai COVID-19 furuiva, leo o whaingoina o le SEC po le XEC, mai o whaari ai a tunga lunga o se tasi o fō mai to mai whaapitoa i ngase pipisi, i leo no to tele o te ngata e mali liwai pe a whai e longa o na malosi le pepesi o lea vailusi le tonu o le tunu o. O le vailusi fau le nei o le SEC po le strain fau le nei o le vailusi o le COVID-19 fluiva o whaalia whapea na maua mai i le tu whaatasinga o isi tu a inga e lua o le vailusi fau le nei e whaingoa ina o le Omicron mai mafua na maua pe a whai e pisia ma a fia i se tangata i vairusi uma i e lua. Sa whai lo mai e le lifo mai i a Professor Michael Baker e mana o mia wawe se fuafuanga mautua le malo mo le whai di tia o ni a fianga o tangata o New Zealand mai le vairusi faule nei o le SEC. O New Zealand whape ai ma Australia o nisi ia o tunu o e tusa ma le tolu se furo le lololangi wa fia nei le vailusi fau e pei ona ta ua o le wha mai o le COVID-19 ma le iwa. Na toi ola i le fiafi o le san nafi i e whesota inga wha teknolosi a le whale tupe o le BNZ i a sa motusia mai le tae ao le sa. O le whaalua i le ona motusia le vaenga
mo ngā luenga whai I lunga o whisota inga te lewa wawe le BNZ po o le lato online banking I le tonu o le whai unga o le vai aso o mo vai atu nei. E si lia le tolu se lau la whai o tangata na o lato lipo tia mai, le ma whai leo na lato mau o whisota inga nei a ngā I le BNZ, mai I le tula iwa I le tai ao le sa, e o mai I le awha o le se furu lua nafi. O le to tele o ia tangata na whaaliero lātou le fia tele I lunga o whisota inga tele wawawe, mau lātou tāwai le matua le manuia lava o le atūlanga. I se whaali ngalo ia mai le whale tupe o le BNZ na tāua mai ai sa fia I lātou ai maise o lātou whisota inga ia I se whaale tonu le ma alo fia. Ma whapefo I na tu ina mai ai ma se whaato I se ngalo ia mo tangata na fia ai. Ua whailo mai le mtanga luenga o le puipuinga a le malo o New Zealand. Ua ave nei le lātou whaamua I le ave se lea o tāne swau u de tele mai le vaasu sue o le HMNZS Manawanui lea ua ngoto I Sāmoa. O lea ua atola vai aso talu o na ngoto lea va ai ngā taifale o le fiu ango si umu. Mai na whaalia mai whapea e tu sama le iwa se lau 50 tone o le swau u o lo ngoto ma le nei waa. Lea ua ta oto nei whaatafa I le loloto e tusa ma le tolus fulumita I se o ngā sami whaasawina po o se Marine Reserve. Ua mai ta wina hoi ia le tele le swau ua mama ma sao mai I whafo mai le waa a o whai e tau mwhainga e tu I titi ai le tūlanga whaalenga ina o le sami ma le si o manga. Ua iei nei I Samoa le tusa mo le ono se fulu o sui o le vanga aua New Zealand le Defence Force e fisosoani I le malo Samoa I tau mwhainga e ave e sea mai le suau u mai tāne o le waa. Whailo mai e le whaatonu lango o le Navy e New Zealand o Commodore Andrew Brown e ui ina ave le whaamua I le ave e sea mai leo tāne suau u o le waa ae o loo iei foi mo le whaamoe le Navy ina ia tau mawhai e a wae I lunga I le nei waa pe a whai e mawhai. Ua ave I le whaamisnonga e se haalapo tonga e langolango ina le whaonga ina o ta vale alu I le eletise ia le minstau a wala whela ua inga o Simeon Brown ona o sana whaai unga e whaapa ua I lalo ia le fua o le kasa o ona e sao mai I whafo mai afi o ta vale mai whafo ia o loo au maia I te tonu o New Zealand. O le whaalapo tonga le nei e whaai ngoina o le Better New Zealand Trust na o lātou whaalia mai e le o tāla whea ngai le ngai o inga le Minsta na ia whaatonu I nai le mtanga luenga o wala whela o inga e whaatala noa na o le wha o ni whaalapo tonga tau tawale a o le whaiala na whaai unga e tu sai o le nei mata upu. O le whaalapo tonga po o whaalapo tonga umanei sa mana o le Minsta e whisilingia moni o lātou langona mani manatu e tu sa o le mata upu le nei e te e malosi uma I le fua sa whaatulanga ina mua o kasa o ona e maua mai I awhi o ta'wale ia e alu I le suau u whaapea mo le pensini. Whaelo mai e se sui o le Better New Zealand Trust o Catherine Trusson o le anganga au tu o le lātou tangi o tu inatu I le whaamsinonga maurunga ina ia whaale au ngā ina ai ia tu la whono fau ia ua whaatula I mai e le Minsta o le a whaapa ua I lalo le au whainga o ta vale e le tise fau e whaulu whale mai I te tonu o le tunu o. Sa ngā whaalawe ina ni tangata te te Palestina ia le saunoanga au tu o le te itai o le pātia le New Zealand First wawasa manai o Winston Peters I le whontanga a lana vaenga whai o mālo le asa whai le ai o Hamilton I le sa na nafi. Sa wawe ona tau nuu atu I ai leo I le whaliteli mālo na whai ai lea whontanga ma tūlai mai ai le nei wha vesi po o le te ale titi o le tūlai tolu I leo uli ma tāo fia mai ai ni tangata se to lua ma ave ai whafo isi tangata e to avalu. Ele ngata I tangata nei sa sao I te tonu o le no whanga na whai ai lea whontanga ai sa wha pefo I ona iai nis tangata te te I whafo ane o le whale tali mālo. Ele ai stasi na whaina pe manua ai I lea te te ai na whaadia mai leo leo o lo ilo ina I le tūlanga o morianga tāla whengai e whaia I tangata ia ua tāo fia I le teimi nei.
Ai ole saunanga wa samana i le fontanga ale patia le New Zealand First na ia Tauai o lo ia se fuanga e whaavaina se whaaputunga tupe e whaingoina o le whaaputunga tupe o le lumanai o New Zealand. A New Zealand Future Fund mo le whaamoe e maua mai ai se lumanai mau tau tupe o ta ngata o le tino. Na ia Tauai le tūlanga manuia o lo ia i tu ainga o te ngā tupe i atunu i whāfoi pe o Singapore o Aialani, Croatia, whapea ma Iceland. Tauai e wawasa a whai e pasia e lato pati ia ona suesueina o ili leo le whaavaina o le nei whaaputunga tupe mo le lumanai o New Zealand o lo o fuafua e te tauona o i le selau piliona tā la. Ina ia mautino ai, le saunga le mū ma le mautu o le ati nae o le tamau ainga o New Zealand. Ua whaia se asia singa le li pele stene Amerika Joe Biden i le state of Florida, mo le fia sila fia o le tulanga o mea uma ua whaalenga inai i le vaenga o le United States e le whaamalosi e whaingoina o Hurricane Milton. O umona polo ina il Palestine le whaamamaruina leo pulenga o taimi o whaalawela whaafosei i Florida ona o maaftianga mai le nei wha ma whaatonu ina ile tu ina atu visoaswani ale malo tele mo tangata uma ua whaina ma whaalenga ina i o lātou whale ma isi mea tō tino. O le state of Florida e pe ona silfia e ma tele ina maua lalo na lau whanua mai a fia ngō fia tele i lolonga mani ngaru maurunga e mafua i taimi o nia wha malolosi. O lo tele ina mautu sia le taimi nei le tise ma uti le wha soa i le swa uma pensini ona o a fianga o le whale nei mai wa wha ina i ngā ruenga ia wa amatalia i le tau wha amamaina o mea sa wha leanga ina e le wha. E to o se furuma le fitu la wha inga o tangata ua mauti noa ua mari liwai i le whare nei o Melton o lona lua i leo ni e wha malolosi ua la vea ai le nei stete i nai vai aso ua tua na e tu nei. Ua whaatalasanga ina le Palestine a to haima taitai i whaarabo tunga tu maoti i atu motu o Whalani Polynesia po French Polynesia ia se fesosania malo au fatasi e una ia ai le malo tele o Whalani ina ia awai i le whaatalanoina o le mata aupu e winga i le whaamutaina leo ana pūlenga whaakolone i le tonu o ia atu motu o le Pasifika. Ua sili atu nei le se furu tau sanga talu ona toe au fia i atu motu nei o Whalani Polynesia po Tahiti e le lisi a malo o Watasi mo nuu ma atu motu e te tau ona whaamutai i a pūlenga whaakolone a isi malo. Peita ai e fōringa mai e leo amana ia le malo Whalani lea whaai unga a le whono au a malo au Watasi. Ai pei ona sila fia o ilonga ona te le se a whaina o le tau le leia o le ingoa o le malo Whalani i tu langa wha le wao malo. Ona o vevesi ma wha lave lave ia na hari ni mai le tonu o atu motu ni ukale tonia i le masina o me. O le mai aso na tenei sa whaari ai le Palestine o le pulenga o Tahiti o le liengo ia Moe Tai Brotherson o stasi o lo finau mahalosi ina ia maua se malo tu maoti o Whalani Polynesia mai pulenga ale malo Whalani na ia taua e te taui malo o Watasi o na una ia Whalani ina ia awai i talanoanga i tusa o le whaamuta ina o la tau pulenga i te tonu o nei atu motu. O le nei whaaringa le i Palestine o Moe Tai Brotherson na whaia i le tau o fianga whaale tusanga a le komiti a malo o Watasi whaapitoa mo mata upu tau i le whaamuta ina leo pulenga whaakolone po le UN Decolonization Committee. E tali tonu i a Brotherson o le awai le malo Whalani i talanoanga nei i lalo o le teitainga a malo o Watasi a to ai ma le langalongo sua a le pulenga o loo i nei le tonu o Tahiti e mauti noa e da tau na masuinga maali ai ma tau nuu i se tūlanga le lei ma le file mu se fuafuanga e whaamuta i nai i a pulenga whaakolone a Whalani i o lātou atu motu. E pei ona sila fia o le malo o Whalani
e le ngata ina o lātou pūlea atu motu nei o Tahiti, ai whapea i fōi o nei lalo o lana pūlenga whaakolone i a New Caledonia, whapea mātu motu o Wea Mafutuna, e a po o Wallace Mafutuna i sifo o Sāmoa. Ua walo ia mai ala ofisa o le tau, tu langa wheo lolo winga o le tau i tu SS o New Zealand, i le vai aso mua le nei o le toe ai o le aonga a le whanau, mo le kuata whai o le nei tau sanga. E na o le au o le tele, o le Louis Pass, i le motu i saute, na walo ia mai le ono pa u i ai o le kiona i le pō ono pō, ai e te tau na wheo lolo ia tūlanga i se taimi o le so. Ai mo le nei aso atoa e whaatimu i tūlanga o le tau, mo se vaenga tele o le motu i matu, whapele i tūlanga i sa sae o le motu i saute. E mamafa fo i timunga i le tu i sa sae, whape ai ma le o ngā te tono le motu i matu. Ai o aukilani, e ono e moai i a wila ma pāpāwha i te tili, ma mamafa i a timunga mai le tai ao, whaasolo tuai i le fia nā nei. E awhale tūlai lima le wawao ana le la, o tūlai mai le sfuma le 5 degrees le maulunga o le mawhanawhana i le nuu o Posaki. Ai sa o pito i malu nua i le nuu o tea nau i le moti saute e na o le tasi tesi ma le 5 degrees na wha mauina ai. O le pito nuu o Lyle Bay i Wellingtone, sa o pito i malu losi ai Savili, na o atu i le fast furuono kilomita i le tūla. Ai o wai nui o mata, lea nā pito mamafa i ai timunga, wha maui nai, le tusa ma le ono tesi ma le 8 milimita o le sua timu. O le walo anga mai lo fisa o te tau, e amata i le aso lua tae ao, o nā ngā iane i lunga o le motu i saute, ia se vaenga lau tele o winga le lei ma le toa maa lia o le tau, ia ma wha beo nā o fi ai, ma vaenga i sa sae o motu umai lua o New Zealand, ona whaasolo tua i lea ina le lei, ia winga o le tau i le solulu, ia ai whapea maisi aso o le nei vai aso fau. I tā alonga, i tunga tu unga o meo whaafai whaale wao maa lo, o lea ua tolu ia mua o le whaafai lao le Team New Zealand, i le vaenga amatau tu unga o le ipu o le America's Cup, e pei ona whaanga solo i nei le ai o Barcelona i se pānia. O le whaafai mai Beletania, o le Ineos Britannia, le o lo osu e fusi ma le wao New Zealand mo le nei ipu. O tu unga mo mua lua le wawao le sa na mua ai i le waa o New Zealand. Sa whape fo i ona toi mua New Zealand le tu unga lona tolu i le wawao na le la o tolu ai o na manu malopo o na mua, ai o le tu langa po le tu unga lona wha, sa le ima whai o na whaataunu ina, ona o winga whaale tonu o le tau. Ua tolu nei la whai o mua o le waa o New Zealand, ai le ai i le Britannia. O le waa e mua maua o na mua e fitu i tu unga nei, e o le waa le na o le Asia mpini ai i le America's Cup o lo umia e New Zealand. E kirikiti whaale wao malo, ta amsanga o le ipo le lalangi le vaenga o le T20, kirikiti ia le tu pao ta mai tai, o le tamaitai Wellingtone o Georgia Plama, luas furu tau sanga le matua, sa ilonga na le leila na tā, i le tā longa le na malo ai le White Ferns o New Zealand, i le awa le tunu o Sri Lanka, i le vave awa le sa, e lima se fulu tolu ai, na tā i le nei tamaitai, mai te ai wha se fulu ma le wha, a o tuli e New Zealand, i ai se lau se fulu lua e manu malo ai, mai na maua le lei ai, ai toi se fulu lima i polo o lo o te toe. O lo na lua i leo malo New Zealand i le nei ta sanga, ai o tasi lana whai eina, mai o lo o tūlanga tolu ai i le pool ei o lo o tau wahai. Ia, o leisi latu talonga le whaali mai o le awhai lei le surulua a tae hao. O le whai unga le nao le nei vaenga o telefou. Toi whafonga le tūla se fulma le lua i tātou telefou ma tala mai Samoa, o lua se fulu lua minute te nei le tūla ewa, o le tūla se fulu pukla masani, o tala lau lungo le vai aso e peon whafonga iai, ia ma whaasolo toi le fulu tātou pukla me ia se pa i le tūla e tasi, o na tali fulu tātou whaasala launga Samoa,
Ia Tautua sunga sa ata se sai lungo tātou penga te whailangi. Moni. Malo lava, malo le taua ta i nei tai au matango fie, te wingo tala matango fie u tātou au lia le aso. Ia. Ia ulolo wafo tai au, ia fuafua le fio i tā vale. O uleo te i le fie, ia to tā vale fui mūle o atua na ilunga ai. Ioi, sa oli. Ia i se fale o taua whaina. Ia ai, i wai, o le si tu e o tā vale fui mūle na o se mū. Ia. Po ni wai a fui, po ni wha lave lave. Mo. Ia. Tautua nā mao tau atu ua a inga ia siaki uma po tape uma ia palaka o ngā umu ma mea uma e tau ni whaasao ele tise ma whaasao se whale o na tupu se mu. O le na ta ua nere fionga la wanu i tātu talfo. O le ua i le isi ave fo i o le whaama i le o le COVID le ua o le tatalo a ia ua ne i pe i o le COVID mano si le tātu ua whai na whātau sanga taru ai. Ya tātu sia ia nā sau a le ui ni tui pui, le ui tui pui pui e ngā whati anu pui pui tātou. Ya o le sona le tātou maua i le COVID. O le o mali liwa tangata le COVID. Ya o mali teimina nei. Ya o le sona le tau te maua i o le tātou ngā lue whātasi ma le o nanga le whāsoifua mano loina. Ya me tua fōle nā teimi nā ria i le COVID i le tele o manatu o tangata. Ia e uma e ia na whano le tele o soifua whaitau 4 miliona tangata o lau langi nā whaina. Tātou ngā lue whātasi ma unanga whale soifua mahana loina. Ia o tatara noana i le vāenga whau o le wha mai le na whafonga mai le tunu ni tātou talfo. Ia i le ngā luenga i la loi kala estete. Ia na latou wha leo ngā ina kon kalate stasio la tangata whai ngā luenga. O le au nanga le, e whapea mai, e ta o le Sleep Well Clinic. Au nanga, ea, e whapea lau latou teine fo ile ngā lua i luma le receptionist. Ia, aina tu 11 no e fast food aso e whailona tu i o le COVID. Ia, aila na whapea ngā luenga sa whai atul mai ta ile walelei. E umai, e leise mena whaia. Ia, na latou whamalo loa leo le teine lea. E pete ia le na fi na ul fa masinonga. Ai mai le unga le vanga le fa masinonga le Employment Relations Authority. Wei lo ai e fa ina nga luenga. Oh. Ia ile tu langa le fa masinonga ma. Io. E malo ia le teine le. Ia la fa sala nga luenga le. E tolu sfu tolu wa feta la. E sala fa sala nga luenga ono la to fa umma le kon kalate le teine. O tanga te fa nga luenga. Ya, o lo fa o pen fina ngol nim ta to tele la to na umaya la to nga luenga. Ya o no le fe la tu pui pui. Ya vai la le ma lo tene le. Fo la fina nga male on fa finga luenga. Ya o tu la fo no sa fa malu tene. Ele malo. Ah. Ya na wa o mai na malo la tene. O le la po fe la sa. Ah. Ya le la wa fa i na nga luenga tolu wa feta la tu zala. E tato mata i tū, le whanongonong mai pēo al tato riti o ngā lue whātasi ma le unanga le soifua maloloin. O ala wa whaalinga au mai ia, mwhaiona whafonga i lunga le tato ala leo. O le whaifanga solo le teimi nei, ia le puipuinga o le tale vivini. Le whanongo sa mo le tale vivini. Ioi. Tale ngā tale nā pi i vo le pia. Sa. Ai longa whaina e whaatita ia morsi le fia le tunu. Ia mwhai sa mwhai au o whalelo na o le tau whale tonu ro. O lo. Viva pena. O whai. O iati whanga Bruce Lee. Mela na tau. Tiro le finga wanga na itai na wale o lau mai le pisu wha el pinko. Ia. Pena o matangi le fine. O lau pin. Nana lau mai na no mela. Bena umale tal fine na polo. Ya ai na foi la vatu alfa manatu. Tale vivini. Ava pe te falongo ina sesiona yo walo na ma wol tu langa na ya. Va il faut mai na wa mata foi na mai tau ina nei vai tau. Ya mata fa i fol malulu ya tato tala no e tala ta longa ne minuto iluma le ulu su fitu minuto te fitu tu nei mo si fonga lo mo. Ya va fianga o le nei taimi o le tai au. Ya o le bese ma sunga mi sidu kisua. O Luciana ma le po ya fata we fo le yaso. Ya fa mnato tu pe na tatu tali. Ya ta wen fata u le yaso yo. Ya o si va ngale la po. Ala so langona ina we las fa to mo tu.
Le matua mana ia. O le mele o fole le tulanga le uta mafau. Mana ia fo ia faise aso fa pea. Fa a olo le aso le aso se fulfa. Ia o topa i tau sanga fo. Ia faise hongol fole le faise e se fa la tonga fole le pese faise maftanga ia le ulupo. Fa tau ai fo. Mana stata e se foi mta utia en mena mai agata lo Stone Cold. Ioi. Le foi The Rock. Ia The Rock le wofi foi le aso. O le matua tele. Ia toltai. Toltai. O ta utia. Fue se le.
Ina lana e sa ole le ya upu le pese. Whaatali umata tau se i tasau le pasi a leu po. E on tātou oi lea. E ina o toi luas fulfia mi tana tā leo le tū lai sfolo. Longo tau tinonga ta malona fa ya Luciana. O te le te ta faul market i fo. Ngona market tu ai faul. Tata no taua. Mata mo mua ta tianga o whafanua o sa tu ton. Tu so Israelu e whaasanga e sami leo le Mediterranean Sea. E so o tulu la ia Israelu ngai li tu i matu ma le panona. O le panona fo le siona i olona i tu i Sisifo e whaasanga e sami le Mediterranean. Tua oilana le sa no fo ia le whai tau 4 miliona o tangata leo e se o no le tau alo whai ma le Hezbollah. O le teminei la, ne ua whaalia e Amerika. O le a ofo ina atula na fisosoani mo Israelu. E ala le tu ina atu o le vaenga lea mo meo peifo ia le Iron Dome ma Israelu la ye. E ta whanana le loketi whawheto ai loketi al fili le sao. Pa pena fo ila le fisosoani Amerika le lao, le wofo, le ufa la ulola lang. O le a watu ana fita. Ma vatu ma meia e ta o le third battery. E fisosoani e puipuia Israelu ma Yosfa ingal fili. O le terminei, o lea e whaatali tali Iran. Iaso e watu ai le tali atu Israelu. O la fo ila wala pita ia Iran no utua oi. O vaine le tatianga o te lea i o lau ele o Iran. O Iran e tua oi Iran ma Iraq. Ilona tu Sifo. E tua oi Iraq ma Jordan. E vaila, tu sa lau le airspace po olunga e watu no uia i Suria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, o Lebanona, o la lau avela pita inga a Iran inu umai alapi. Awane i lato i oe e ofu atu o lato airspace po olunga o le vate te o lato. E fai enius fai inga Israel. Awa a fele leilo ke te fele leilo ngā tunu i o te leilo la i o isa ufai tau mala ui loa. Po le ale maua i lunga whatatainga la o le Samuel Pacific. E ele me tau le EEZ. E lua se lau maila maile matawhanga. E alu i ngā tai o Sāmoa. Ta milo milo. O le sami sa o loto na Sāmoa. E ui la le saule sone o le o ngā sami e tutu ila manu o whetau i matatou. E la i titi e la tatou o ngā sami na. E le pei lau sinu o langi a le Pasifika. A toa le leile lua se lau maila maile matawhanga i tai. O le telena o ngā sami. A ta te leilola i mele o le airspace. O le ale maurunga o le alu i lunga. A whaila whatainga wape lua se lau kilomita le alu i lunga. Salavata. Roi ngā o lunga tu e whaatanga no whele le iei. Po e umia la lunga tu. Ia o te iloa a whape e sa oi oi. A whape po le ale mamau i lunga o na whaatanga loa lea i lunga tu. Ia o te iloa na o isara e lufo ia e to inga mea nai mawhaina. Ia mo. Pe a mamawa i lunga. Ia fo. Ia o lea la e whatatali umala ia le lalolang. Ia maise lava. E le mana nao ia le lalolang. E whaatele le taua. E mana tua. O aina na mo mua amata na amata Iran. Ia. O ta whana mai fuana lo ke ti tono Israel. Le lana whaile fono o kapeneta. E pāsi ai le aso ma le taimi. Ma le whainga lo swainga. Ia. Au tala e na au mai. O lo swainga le la whai Israel utali a Iran. O se swainga matautia. O la lau umana whaafele lei ma whaato ulu ifo Israel. Wana la pita inga i tangata o Gaza. Tato i meila i Gaza. E tu ua leisi tu eo leisi tu. Ala fo i la ua whaile ma la pita inga al Hamas. Aua tau ese. E pepelo Israel unala ato wo leisi tu o tawhana i oto. O le ilola po e tangata la whaalongo. E pao mele mana o Israel i vai atu i tala ia. Ia matua ki ili al Hamas. On tato se e lole ma le va Iran. Hezbollah ua mata o whaavai alo na malos. Ewi. Le fo ili poti el tayo nei. La fo fele lei maisi anga drones po mo meo. Se e move o ia le mai i pomu e tawhana. Ia lewa pe ono sfumo tupu tangata Israel o manu ai lo sfa ingana tamai ne le Hezbollah. Awa mo le mau o le auto stala i tono sa atu tono pe o le amai le auto Syria o le BBC. Wa mata o whaavai ale manu se le Hezbollah. Pe al mana o ngau tātou, tau te le mana o taua, wea whai na i ola o nei tangata. Ngā tātou siri po ina amata. Tali nai mau.
Ia, ai o le mana onga nao Iran leu wha iloa nei, I nu utua o I alapi. Au o le whaatanga alo tau vātea e wha o ngai se o sifa inga I Israel. O la lai o le onisio li poti na mai, o le matua I papole a Iran. Ia, ua e lona winga e sao tunoni mea tau ia Israel, le mo tinu fo ua. A fia so I fua tangata. Ia, wala na ave ale whautuanga, ia, ma le wha leo le manatu o le Palestine America. Na te le lango ina swa fuanga Israel, na te wha leanga ina I, le vangalo I New Kilia a Iran. Man la to swau. Ia, e le lango e la to, a le la o le u ave la to mea tau I pui a Israel. Ia mauna fita, ia Amerika. Ai pe ona tata no le vason tene. Ia. O le fafutata I loa I e ova ma le fast furu wafe fita Amerika lai o le vai panoa le. Na ngā lulu e. O le matua to tele. Ia, e mo ia la e ula vavale nu ua la pie o Israel. E pe o le si tu le fafefela to le vai inga whare tangata. Ona le vai mei tu Amerika e o ma Israel pe tania, mai si nu. Pe o le tu ana ia tarsi ia une ua vevesi o. Ia whaina e fwela langi ni tau te ia le tu nei. Ta mau a inga o tau sua o me whapena. E tarsi ia lua na on wha fua. Ia e le fati. Ia lua ia o to tanoa ia mto e I ustu langa leit. Na. Ai pe o stala la tamaina o le taua mo le silfia le tatu o tuno. Vesi o lo tu le menite. Alo, ia, mana ia le taulo I nei talo talonga fue. Ia. Ia mana fo I wale u whalonga atu o e te fifia lava te muli taimi o ta alonga. Tungava. Sole. Tungava. La se tala tama. Ta matala I wai. Pe fona leo no whafo le tinu peo na watu le whionga la wano. Ia, moni. Ia tungava. Ia sao le lei. E tasi, na tu e lua tu unga na le ilare va veao. Sao matamata le tu unga mua. O le vaale a New Zealand o le matua sao le va. Ia. Iyo e. Ai, a tawa ai nei wana tutu ufo le va veao le sa. Le va veao nafi. Ia, e lua la tu unga amata. Ia, alu tu unga mua le va a New Zealand. To e alu tu unga lona lua. To e mua fo le va a New Zealand. Ia, o ina tailo ai. Le to mai o kapeteni o va. Ia le tamale o pira le foi le kapeteni no le va New Zealand. E mese lau va ato o le va tenen kolini va le va New Zealand. O mo tai lo foi. O le va ai mua ile taimi le laina le a matal tu. Faus. O le va fo le na e mua. Ya o le ia se tari le va a sta pero tania na nafi le va veao nafi ia o mai le tau na leila na tu fo ia lua ia tu unga ia ona ua fale tonu le tau le tu unga lona lua ia nana le o ile ia le tu unga lona lua ia na mua fo le va a New Zealand na leila o ka se mana ia tu unga ia io malo o al maria la o no fa no tu tal no mai le tanta le te ia le va New Zealand tonten fa pe mai amalo ia le team New Zealand tu unga le e tau wofo malo New Zealand. Ele o kometi na o mai nei New Zealand fel tu mo fa pe. Ia ta ilo ele fa fo mai la uvanga e te tele o la tu to fa mta upunia so o amana tu fa tau va. Pele lo to New Zealand e tangata le. O le tupea. Wa se lau luas ful miliona le na tong se lau mon tupu miliona pe se lau luas ful miliona tongi e Barcelona. Lau tu tani malo tu ngale. So. E la winga la o le manatu Dalton. Ama lol team New Zealand. Ele o kometi na o mai New Zealand fel tunga. Esa. E fai le tau fonga. Awa o New Zealand tu e fel tunga le alu jaimi nei. Ia mon. Ana fa pea la e tau nu le tunga. Ia ni tau sanga pe ona amatana nafi. Ia lo nunga fa pe nei fo le tumu fo ia po fese mai o New Zealand fel tunga le tau sanga. Aman tuana tasi ele na tunga le fai. Ia. E o fiel tu unga su enga po i pingi mo New Zealand. Na tonua. Renga a fai o kilan. Ia. Na pisi mai au kilan il masina. Masina tene. Alu mal masina. Alu mal masina le. Te leo le tupe sa sa mai au kilan i New Zealand. Ia. A vai nela tupe la le na fa alu le taimi o le leipa. Le fongo no fonga i runga e o tata mata tu unga e fa ina lo tu unga COVID. Ia. To le tele o tu pena alu na fo i ta pena fi se la 1 miliona na alu el malo mal pulenga lu au kilan. Moi. E to fa no al fa linga le ina tot. Ia o le tupea. Ia no winga a person
Ele loto ni usila le ali ele mana fa la ulo ni usila la langi fa tele tupe ni usila mana o. Ia. Ita ilo ye. Ia na la o na nei fo i le vaveao ia listu ngai lua. Ia fa pe mua ni usila. Ia ona lima lo le ia no. Fa o mo le pe ile wa le fitu. O le fitu o le va ai mo fitu na mua. Va na le asompin. Mana tu altu unga lua futo. Ia sole. So o mua ni usila tuli mai ai le va. Amerika sa wa uma. Le tele ni usila fo la usa. Ia. Na. Ya, ta se atu le ta longa le NPC. Ya le fa unga na ta longa le wa sil fi le tunu. Ya manu malo Wellington e lufuruiva i le sfurfa a counties manukau. Manu malo pe plenty sfuruiva i le sufitu a Hawke's Bay. Manu malo wa ikato sfulima sfurfa tawanaki. Ta longa mata ina le. Ana le dropkick. Ele malo ya wa ikato. Ya o le polo lona pase to Cruden ton le nga fulpeti le fulpeki le nga so fa savage. Ta lo fitu ni usi. Yeah. Ala mana tur Cruden. E molo fulpeki fa solo il lato itu ang vale mala. E pasi tu ya ile fulpeki ya lu mala titi mala fol mala. Al fa tu al fulpeki drop lo over. O drop kick na malo. So. Anga le drop kick wele e mani sala te mi ato ala na to dalo. At sa drop kick msalo pe to lus full mon tup minute le to la falo na lua. Ete le alte. Ya ana le drop kick se manu e malo se fulu fa ile se fulu lua. Fa inga lo taunaki. Ya le la e fo dingo kente pi ono lua manu malo ya testament e fulu fa. Wale ya we testament semi fine. To se imaltata. Ya malo testament fa malo sto fa malo si mai tato tanga ting fang to zong fo. Ole la talo mai e wai kato i nei Wellington e vaso nei. Ia. Talo tato au i Wellington e. Ma wai kato ia talo ia Bay of Plenty ia male au malo si Canterbury. Pe ia fa talo ngale fainu nga ia Bay of Plenty. Ia nei lo au e fainu. Ma tu al tau sanga nei le tolu e vasta luin kwa i talfa ya nga Canterbury. Ia. Mai ola na au ele ese loto voile le va fa ma muru le tai talo. Ya le wow Canterbury le. Na malo si sa Canterbury le sa. Ya na. O tai pe i la kapi tu fui. Ya. Star fia mo tato tu nos il tato tu nos Sāmoa le wa fo le wa Mansina. Mo le po la langi tau sang fo fa malo fo ina tene ya tato tu no. Ya o le wa tau la fa mo fo ina tama tai. O le man ia o talo tene Sāmoa. Fa pena foi au tama Sāmoa ia pele sa tano au tene. Sa o le ana malo le au na Amerikeska. Ya ma wanga va ai no mari po lang ya England. Tal si nei tene le ye nei. Ya. Ya tu mau pele le la ta alo ia o ai. Ya. Te wa o tu te mina o le lady si va nga no le ai le o le si va nga le. Ma le te. Ole vai so fo. Ya fa to a mata lo ta lo fa va malo le tu te fa te tali ai. Ya. E misil verso nei. Ya le verso fo lo ya a mata lo ta lo le liki. Fa va malo le ta lo Tonga, New Zealand, Australia, Papua New Guinea, Cook Islands. Ya ai o verso fo vo. Le fo ta lo ta to au mala o England. Na. E tu uala e tatou au ia ni ia Australia ila so sfruiva. Ngole astona nei e se tatou au e olo o fata talita longa lea. Ia. Mala au malosi a England. Ia ole fa unga fo le verso fo fata ta alo lo blacks lan ta long mo e liman ta longa ye fai. Ia. Ta alo lai tono Japan. Ile verso le stona. Ia. To a mata to ile so o to ale o va so liman na o alo ta longa ye. Ta longa Afrika, o Argentina, New Zealand, Australia. Ia. E peia le se tu al man Samoa le na tolu. Te lo tu fa longa to se tu al fa mo tau sanga na o fiti na ta o mi mato. Ia. E tamil sanga al Pasifika liki ia le safa te pea o kilani ia le fa ingol vai aso. Ona na filano mata tu ile le anta 13 mo le anta 15. Na so champini uma awa Samoa e tu pa mai ta. Aso champini ma awa New Zealand Maori. Ala. Manu ma lo le anta 13 ta mai ta Samoa le anta 15 ta mai ta New Zealand Maori. Toi ma lo le anta 15 ta mai ta Samoa
I ta mai ta I ma New Zealand maori. Ana nafi le liki. Tal mo tauti ya. Iyo ma na ia fo il tam fai ana I alo la iti o tātou watinu. Ia ole luma na ile le kapiliki ale tupa ta mai ta I tātou watinu. Ia ma New Zealand Australia. Ma New Zealand Australia. Ia o te leti nei e lau te whaia ia. So le au pu e fo ira le uni. Ai o fo I mapolo. So le ele tai fata tafa fo ile. E te lo tasi o la uwa aina I talonga teine. Ai vai talonga tama el te mi step le tama pe kami au teine. Ele. Ia I paua o nei te mi wala e mafo faula tol talonga e sao. Ia. E se longa e o le sila asanga I lumato e vai loi teine. Tio matan tau step pe kami pe pasil polo. Ai sao le ia. Le si koana le teine Samoa na man malo tatu o le anta fetina nafi. Atua le polo sa po mai tua se pe ia o le alua ia feta pale sina foile. Sau afi we pu sau si ko. Se fa talia tu ia le laina pui a New Zealand Maori. So le sau ele I mafaina pu. Sau afi we tuli alua tua fa ula le po. Ma nei o ta longa na fi nei. Fa malo fo ia ila tau o lo te ia na ia tatu au ia. Mori. A vai nele maulungo na tina inga fo lakpili kia Samoa Australia. Ma lo fo ila tolo fai ia le fo ia fi ma ukilan. Mo o le fusuanga ma mata fusuanga. Ni ai te mata. Ia le rio chai o petaia le alo Samoa le Samoa Australia. Ia le uto tu mau lava na fusi le IPF cruiserweight. Manu malo ina utongi le solo tonu ale tuli manu al tamale o Jack Messi. Ia le tamu sanga ono. O solo. Tamu sanga ono. Ele ilo la pe fia tu pena mau fusuanga lea. Ai ua ia tatununga ua mau seleni ana iano yo Samoa. Ono le tapa mai Saudi Arabia o te fusu yo. Fai tau lai lesi ni usan nafi. Na ele keisa fai ai fina ua ia jay o petaia. Ma na promoters po tangata e wha laulo ina fusuanga mua. Tangata mua. Ai manu malo e fai jay o petaia taste si maleono miliona tālala ni fina ngosafa. Ma nei le fi nau malo fusuanga. To fi nau malo le court case po le. Ma nei a tele ia tam fai alo le tatu. A me se fusuanga. Ia e tupu ava ia le to po fosili no inisi fo ia lo mo to tatu se nun fale to no me nei. Mon. Fafte le sona na wa o ina mai na foi vanga. Ole e ile si alo le tatu tunu ele to mau a e ane le tamale na man le alo le apai. O ia. Na mana o el Coast Titan le leite le talo la pili ki tamale ia fa me tamal si al mo tam faila na fuswa fa pene wo sai ni fa pene u talo le na al tau sanga ne ana musu e fialo e fusu ia na mulmuli tu langa version tama e lo te ma voila wa lu fu tasi e tau sanga e lo te ma fu tatu va ia le paina wa ia le Saudi Arabia o fusu mai o talo nga tene ia malu malo la uni usila tu luiva su fa falani ile women 15 vainga momua e le lau malo i loa ia lau engelani le ipulea ai malo Australia le vainga lona lua ia e saulo Samoa i le vainga ia ipola langi yo na ia salua mole terminei ia nolo pena watu le fionga la wano stalo ta alonga tu sai mali ipola langi le i lau tene ni usila ia ia ile slata alonga na fai Kilkiti yo kilkiti ta ia o lista alonga tatou ia na o New Zealand ia moni New Zealand se lau su valu na ai na man malo ya Sri Lanka se lau su lima ia o ta alonga fo yo le liki sa ta alo ile au o le plestene o le palmia 13 Australia mal palmia 13 ta alonga le liki tene mata man malo o New Zealand ta alonga fai Papua New Guinea ia na Ia ona I tātou tala nau ta alonga mo nei tai au. Whaftai tele lava, o le awa vai nei whawhiwhianga. O le whawhonga nei tātou porokalami toi whasela wino tala lau rungo le vai aso, whaftai lava. Tala le whare punawa, o ina tusia, se peni e mai le langi. Fight me, I'm a fight.
unu na inu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I tai ua nangi wha apese mai ne I masta se I ami o le tama O la toto a wha Ala tua tanga loa O toi whale o manu Samoa Wai tenei le malama Uanga lana fo I tama O le tama whana Mai le whane puna E le tau I sawina O le vaina whala O la mari e toa Se ua malo tau Sanga mai poli Walango mamai tia sa O lua I tufunga Na fausia I naupa Le tawheanga O le whaasino ala E ai o se aso Whaataunu o waloanga Sia unu Ainu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I tai ua langi wha apese mai ne I masta se I ami o le tama O la toto a wha Ala tua tanga loa O toi whale o manu Samoa Maule to o mai Aua le fitia I matangi mawha O le olanga Tausi le mawaenga Le nai te lai Mai a wha mua mua Le ale tala le nei Le maota na e leo I na wa whai ma pine o no toa O tupua le sunu whai ngana toa O manu o le lenga e wina e iti iti E whai mea sili sili Malauta na mahi E malua I whale alili Sia unu na inu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I tai ua nangi wha apese mai ne I masta se I ami o le tama O la toto a wha Ala tua tanga loa O toi whale o manu Samoa
So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e aya lo ita tu ye o vai lo tama tofa ina soifua Lama ali sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Taluayo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tuai bea sia mea eta fea La upua tau no folene Tau ai so se e siline la lelei Male fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli ususu Ta la la A fio oe ae aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ae aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ai au fou, ele mamalo le au whaafonga lo mawhai, o na whaafonga mai pia le tautua maasani le siu fonga lau mua, ia po le Sāmoa Capital Radio, tā lofa lava. O le taimi fo le nea po kala maasani o tala la walunga le vai yaso wharai le taitasi, mai i le afo le iwa o atu le afo le sifulu, taltano atu ai ma le fionga le li po le af masanga te alu moresi, whalau tele nisi o mta upu sa la walunga le neiva yaso, ia le ngā tailea, o le tūlanga o yeini ngā luenga ale si ufonga lau mua. Ya, malo se fo la fionga masanga ta alo fala. Ta fo fo se velinda. Mana ye le o tatu fatasi ni yes foliti. Mana ye se ma panga mamari le o. Mana ye yo lo. Fate ta ya fa wa wa so ya se. Ne mana ye lo fate ta ye fa yana fa mel po kala mi Samoa pe au fatasi le. Lei amane fo ile mo atu atonu le o fa yama long swing fo tato pot fa sala o si fonga la mo nei po rua le o fa ngal tato pot tele le studio ia ma pot fa sala le la fa ngoi tato pot fa sala uni o le fo yo manono le official ai tua ia sa wele ia ya polo le sa fa mo toi por kalame o le poto le matano atu ne o savai ia alvaenga le tua to tiota le ia foi lo i tu fol termini io apolima ia o musa la alfa popo pa so le fa pitani fo le acronym ia musa ia manono polo savai apolima ia vai le foi no fia la ne so ia mantua musa tu na le si ve musa tu le si ve na ia va penana ia musa lo io i la vaia se tau so po angingo o tatu stilo le la lo vai mo le ngai luma atu langa na nei swing ole asolo le aso nei sa matal no to i male polino o porua ani te paika ye vai nga na atu no o to ni porua mo mio grants for him for intel sang ai mo fal tonga mo le atu tu talvo
I kuran se lua tai lima sfuru afe ia maisina tai ono afe piono ele a fai. Ia vavai o nai lungo le upenga so tai ngā porua. E mwhai fo on toi mau e lungo tato o kopi o whasa longo leo mai a tu lungo tato social media. E le Facebook ma le YouTube pe a fia toi fi whanong longo e sisi. Sa fai e le se fulu le tai au o le asulu tona ia tunei. Au le si vainga ta wana sa o le tanoanga le fo i mana ia le tatano toi tu fo i whamuna tu atu. Na fua me le asumu mo masina nei. O whaama manu e mo sala. Ato e maus tangata e paka e paka fo ia nei tangata i mana o ngwha pitoa. E whitse lau lima sfuta ala le sala. Ia, longo tangata o tō ainga te fo walu se si e. O le sila lua tua e o la e tamu whai e fo le whanatinati. Ia alo whanatinati nai mo wai o le sala e whitse lau lima se fulu. Ia tamu whai e alo e se mani vaenga mai mau tupi. O le si vaenga le na o il tanoanga, o le fo wha mamalu. O le mele o le perm, e le vaenga le lumo whale o ainga le mo le city council, e telefona mo e ainga. O wha sa fo ine paka ina ta vale. A mawa e o tua ilo ta vale na. Ia e whitse futa la le sala o le mele na. Ia matauria la o tūla fono nei, o tūla fono le malo le tūla fono pule nganu. Lono winga o lo wha mamalu i vaenga umo New Zealand. E tamu whai e a fo i amna ia ma au tangia male le fo le whaaninga lea. I te ia mai mau e fo tupe uisi o atua e o e ta whawhao a si asi pe pati tumulo ia oso e lo lungo le. Ia male te o mau e se le sala le vaenga na. O le anafisa ta not fo ia tu fuema whalinga leota e le Victoria University. Ia, tele i o vaenga nantal tanoa tua i le vaenga tanoa i tūlanga fo ile o le free tausanga fo le tongi e se pili o onga university. Ia matau lia wasu i le malo le i le tūlanga na pe ia lau tamu whaila to e ave e wha ta ua i le tausanga mulimuli o le tama ma le teini ai le tausanga mumua. Ai tasi al mea mautino o le to i le teimi nei. Ia lono inga la whailo student loan. Ia e on sai e ale le ala wa onga ia e to tongi umama e te le ale manuia o epe a tamu whai tūlanga ia. Ia o isi le o umane ia tamu tā ia ta i honus funu wafe le. Ia ai le umia ai o fo lunga le tongi le va le honus funu se la wafe. Ia le umia tongi ai te a fo na ana wa umale le a fo la wa onga. Ia ma scholarship la e tele ia scholarship la na tanoa tuai. O isi ta tots fulu wafe faso solo mai le ilalo. Ia va ai vaenga na. Alisi vang ta walen ta tanoa i whalinga. O whapena fo i tapu e te matanoa i matapu i asola. Au mai e tama matene fo i tala noa i mata o pufi ave i le university. E le fosia e la tole tama matene ina ia onga i le Victoria. Ai va ai po le tonu ale university talfenga i matau. O le tūlanga tau medicine po matau fo mai ia o le loikala i Otago. Ai fo si matau po e tau e sili lalu au kilani. Ai misia ia whailonga. E le o whaapitoa i matau po e au ina i tonu Victoria. Ia le au ngala na taltano ia whaadinga. Ia matapu e mese le oa tatoanga i fulwha ingo ni tau sanga. A wa whanau ma anum whanau le la sauni au tuli investigatau sanga fo. Ma ne ia le saili ma e alvaenga lea. E whaingo fia e o na watu la oi lol me e anga i whaitau sanga fo. O le si vaenga lea na taloa tuai nei le ma o le tato por kalamel talo lungo vai aso lea la whai mai Sāmoa. O le asfarele le vaso sau. I o le tai au le la o ia Savalina ma ana e awa i ele fono le whai le emergency. A toi fo le sālean tēnā i le sālulu o le mawhui. Ia matele o tūlanga whanā tūro lo tupu so le laulangi. Ia le fo lau to e tau wha tūlanga le tātou lo to i whale lau mo nei. Ia wawa ai po a tāpinanga ia miso tātou le tio whatsa lau. Ia le lau o tātou suina la au e awai le. Tanoanga le tai au le so mas fulu e tau le lua e o le tolu le o i Wellington. Ia ma whanongolongo ma mai vole whasoa tu stemi mua.
I tauru mango lea mwhai unga. Ina I tātou loa me whai pēo le teimi tupo I wha lawe whanātura I le lumanai. O le tūlanga la nā o wola ua le whono I o la amatano me Mari Sāmoa. Ma te anga ia tu ia ma awaila ia le whono wholenta o to le chokom. Ia se wa aipo ani ni me ngā fo I mo tātou. Ma whai mai li poti mai Sāmoa I le vai aso I lumanai a tūlu il vas fo. O le si vaenga lea mo si le fia. E istema ita I sa whasalalau Sāmoa, whasalalau le ilungai au kilani. I le Radio Samoa ma le PMN. Ia o lea ua tatou whaatasi le lau mua nei. Ia sa mato wheloa fifia fo neva yaso. Fo taltanoa, o lo taltono o lo eito mai au ngā fo so soani tatou pulkalame. Ia le se I stay mo moto whaalangongo mai le I anona swafa o tala milo. Mana ia fo so ia I leo tatou. Ia ma ia lava fo le taimi o isi whaima o isi e malolo. Ia wa le at whaasolo ato al tatou whaasalaunga I se whonga lau mua. O nei mea la vaengala na Savalina amatatua tatou polkalame tau nei. Te lua peo le sa iei ni whaatanonga le whai mai Sāmoa. Peo iei nei ia tai ia. Ioe, mataulia fo I ele interview a tō fo le na wha Lorenzo. O le sui fo I nunga sa il PMN ia o lo o ngalua au kilani. Sa o iele le sa taula mo te ia le kevo little page le na whai sa ili ngā tupe so soani nei tamari ia na maali liu whala me lawe I tāwale I au kilani. Ia o lea lana tau no ule maulinga fo le tupe alo I Sāmoa I a ingol to lua le na I Sāmoa. Ia sa whaatasi e mara tato le tio whasalau so soani ei. O tātou fo le nuf so soani whalau lol vaenga le nei. Ia o mana I fo la tan po e mai. Ia o teimi nei o la fo asia tu Sāmoa ia silia la ei. Ia o nan tō lua ma tase se o e whailita noanga ma po e mai le ata. Ia o lea fo la o maua le tātou ofisa o te roi to e mari lunga le tātou page se teimi. Ia o na maua e fo leo na vaenga e mai mo e tangata. E mana e fo I lea tamo whainga e Lorenzo ia leo ua maua I le sosoani mo I mana I ainga. Mana ia le vātua te lena I tupena Samoa mtu ina atu. Te au whaamani e nei ainga na whaafose o na fiei. Ia. Whitau le whaapea. A lola fu tamo whainga sunga ia Lorenzo. Ia mana I ta ama tātou le vaenga le aku masanga le soifua maloloina whatau apea le tātou. Ia. Soifua maloloina. O na o pe o vaenga ia lo o mai pe tau longolongo a holona ma le tātou vaenga le o le teo Pasifika o le tau mwhai e whaasalau ia mata upo nei. Ia ai mai se lavo le whooping cough po le tale vivini le o to e au mai le whautuanga le malo ina ia mata I tu e nei pe o le whaamai le pe ta I tolu le ta ilima tau sanga ma oso ta vei pe pese ia le whaamai. Ia lau au mai le whautuanga. Wa atau ne le tale vivini a wa pe la tonu ale leo le tale leo au te le whaalungu le leia le tale vivini. Mani fo ai po le se tale se si ai mai se tato whaalungu lungo le tio. Sa whai tato po kalame te mana tuana mātala noa ma I lein lea. Ete. Sa a mai ela le video na taha fu I lea e whaanongolongo ma I ei tangata le me taole. Tale vivini na ia. I loa ia unga fu I e mata I Mani ela to e sue mai si tato whaanongolongo. Ia beo vaenga tāua. Wa a whaaso a te utala noa tu le tamititi whanau nei. A whatu tale vini na whisiri mai. O la na whawhi ile. Ia whaintana tau whaataitai ele. Pea le whanongo e mumusi. Ai sa ole. Ia mai si lava vaenga na o lo wha. Ngā solo mai nei. Ia fo ile vaenga na vai atu le au nanga ia pharmacist po whale tala vai. Ia e se whaiwhelo tau alu le fo mai. A lea ia mea mwhaiona e maua mai mea la aiti e maua le folu, ia o le tale, ia e le te almo mo le pharmacy e lope mau mai vai e mwhenu so sani. Nei no ale vai le fo mai. Awal vai ngane tau po le tangata o le tau a. Ia. Ai vai, ono sa, ono so I fua nai te alu tau mwhai whaale le. E le lo te whao mo lo whenua I pia le malo si le. Ia vai ngai e tau na vel tatu wha mua.
e mo lo so fua na lele ona fa ngo fele na fa isi nga wenga ta ole ia ma se fe vo tu te ia inga na la alva nga le lo tava tu il pulenga no ole o to Wellington I to sia ia pe ole to fa ta te sia ko na sablin fa mo le ole vai so fo ine ma tal noi o holona lui o ia ole director le ole catalyst de e ma ia tato a fa sisilanga ni mo so fo malo loina e ngā rue wa rua le catalyst specific ma tātou Samoa Capital Radio le whaingal kongkala te male monsoi fō malo loina. Ia, ma tau lia fō i leo o tele sue ingal malo o ta tipi pāketi ma wa. Ia, ele I manino e o mai al vai aso lea na te a ele I lopa o whio o ele pāketi a leo amata o tōti umbal masino. O amata le masino oktopa. Nana mato tala nole i eise Amanda Crichton. Ia ma Dominic o se to wotanga te ma le vainga le Health New Zealand. E tala no fo in fia mam lamba po ato no fainga o Polkalame fai tato I wai fo ila o le vainga. Ia na fatala no le ia mam fa mam lamba I tato nga renga fai mai lua fe talo mai lua fe lu se fulu. Lua fe se fulu lua o tasi o. Na matai kon klate le ma so fo malolo ina fai e Polkalame. Ole whainga la mo sila fia le tato tunu. E whaule le ia le plan mo le tausanga. E ele le afo ele taiala e fuafua I whatinonga o Polkalame so I fua maloloina I nei Wellington ma New Zealand. Whapena ma le lalolangi. Ia na tu awa noa lole le tato ofisa ia o nanga ia whatupe e tanga luenga I tonu lau mo nei po roa ma le hanvani. O nana mo le no la to e mai interview o to Sabalina ia po o isi o taimi. O le la o mana tu e level no pa wal me la to fa tu langa la to le la to roster. Ona vili mai la ia fai lo le interview. Ia ole tu ngana le la o to e ona na fi ele na mo me le email mo to e fa ma dia mo to e mo le tu pe e ngata le so lo sfulu o ia uni fa ngo uni te sanga fo. Ia mo tātou la ia o nanga Pasifika so fō maloloina. Leo to i elewa no tātou, bili mai, tau mai a sawelina whatūlanga steimi e whai elau interview tūlanga o tau o nanga fō. Ia ona, whainau tātou tanoanga I lunga o le nitio, mo Polkalame whainangan Sāmoa, o te tonu lumana I mwhai a ona lava I le tous full minuti. E alanto avano li tūla a wā Polkalame e Pailingo, awai le ngata le nanui ia tau fa tala fo le ngan Samoa ia o Polkalame ai loa lava lo Polkalame la fai tula ia na vili va pe mo lava la fai tula ona fai ngo fia la ia ona fai o tato Polkalame o le si vai ngale na mato tanoi o mato mata wina ato no isi musu mai fai Polkalame la ngale lo tu lungole o le me poeta ale tato social media ia vili mai foi fa pe mai se o te fia roto fai Polkalame o ne tu olo wata I lunga. Ia ona fa penale ona fai e tu ava noa matou ina ia fai ngo fia. Wa pe o se sengi tu lo fa ma no fai ngo fia. Isi o mai ona ai al mena o vai mai o le pu la te lunga. Ia langa le ni si fo le fai to mai ka apele pe o TV roto tele tanga te fo ia tu fa ma le mai fo ringa mena ia le la tu ia le natural le mele lo tu le si ai mane le o tu va nga na I man la mai fo tu la ngol so fo maloloina ngala lu tu fa wa tatu io fa wa ia o le to ia na pok mai o to night e pok mai o na fa tu la ngalola io mta upuma ma fai le interview o tai awa so lua ia po astofi le fetu na ia so na lu to a no ta to so fo maloloina malo ia ta o tolola ta pulen pena forsia to momo o I le pulengano o ia tono Wellington pe le pasia ta filfa ta ngo sia ia to ta to malai vale on mato pito no le o fo o lotel termine fo linga mai wa de loto ngatasia to chichata to mele mo medical wa ia to si taimo vai lua fai kingi ma asa tam fai sa pasia mo fata wa tu su fa pasendo lana ona share ile airport a Wellington ia le to fai ne tanoanga ne fa maunia
ia au toi mau le tonu ele ai ole toi ole talia ole tūlanga la le voi o tāpenanga ma le na whai mai le teimi na whaatala noi ai le pasia mua tau lia tauna ini se tāpena ma mai se ata vo le ave ai le whai le palota lea ina ia loa po le ale le awala whai ai ma tuunga mai inga ia pasia loina ia whaawau loi si mea wala le tāpenanga mo le teimi e whaamatu o tu e rochi ia e whaatawatu ia lia lau sui te le lope fisi tupe le pulenga Wellington na aru tāpenanga o nei e whaatawatu ia sia ia tosu whapesini ia leo tāofi lona winga la o te mine o tāofi uma mea o ia la tangata na whawhainga ruenga whapito mo vaenga ia e o lea fo ila la leise la vaea e o te loa te tongi e fo i manisi tupe lunga tu e wa leo tāofi wha sele mutu wha fusei whapea ia o to inga mena tupu i ia o lea la wa mo la tōna fia la whata watu sia a wana tu e mai e whaonganga e whai e ini ngā ruenga i te tele e whai a Wellington a wana o whai a sina maulunga o rates ia po la whonga lea wao e pule ngā nuu i tai i Wellington ia luna winga la alua ia whapena pe whapopolunga le wole taulia la sa o lele e whai a i wana sui se whaingol mato pule ngā nuu la wa e tulanga le ia i nei te wa apa malmalo io a tono mena no e au ai tula i mal pule nu le ia nei la matanga e no e mania na sau ma au ai tu ne pe wa fa ina fo lo nei fo i a tangata i so ona whaingo tala tangata i mal melo tam whai atu a ese fo i langono o ai fo i o tangata i tono o patia le sia melo tau vai i tono Wellington e Yesu i le leipa e Yesu i le green o tusa o political party sia le avatu e fo tonu i a fo i whainga malola i loto i whale la i whapea. Ta tonu e le taunu i ni whainga whapea na i tonu me e tau ana so e mai i tangata fo i tonu o le pita no e o e whaia e o le vatua i whapol kiki mo le tele au lola te me whai palota ia pe au whatasi ona whainga tā lole na mosi tonu. Mone le malo. Ia, o le mata upule nei o le ai e la walunga nei vai tau taimi nei pe fo ona whaatal noi na ile whaingo i lulunga so enga to langa al vaale o ngoto i ngā tai whale o Sāmoa. Io ia e me eu fo e se ali poti la vatoi a vai fo i interview tangata Sāmoa la fa me wa faina ia inen sa wa le news ana policy tamali ina e fa me wole le monong yo ia sa le mo mo ia o me fo ni ana ni fo no ave siaki i mi mo scientist fo le siaki le po la fiango le ala ina i lo tu langa le ia io tento no wala i fo le si vai ngana so Sāmoa tau na ave o va vai fa le po la tu langa le ala wo ia ma ai tento no te mi fto angoto ia na ia ni so au vo le mfai ono ese mai le va ama ia pe o le maula mai o la e le lo kanga i tonu ma popo i tonu o ana la tu ia mo fuel po e a le va ia la tau fa lenga venga pe fa fena ese mai mal va o nei la ama tai fai so enga ia la fo waitanga tala o le vana ama tan fa ia la tonga venga pe fa fe ona se fe mai ia ave ese mai fuel na ia i mai tonu o la fo i o le va ia ma vai pe se me fai ona toi a mai fa fo le va wala ua maula loi i la fo i vai ngol le ditai ia ma tau fai e se ngā ruenga lumna ia o le tūranga na weita tau Sāmoa ia wai fo ia Winston Peters ia wasa mana ia o lo tau ma fai e fai mai e le ni poti ma mai fai lo o matangata le mena tupu e o lana ita te nunga le se mea mai fo te uli pote mai e whamamlam whai loa o matangata. Ia la tatoa vai e mo ina pina sou le vasa le aso le lau vai. Au le vaa le lau loa. O lana whau whapito e alu e roa e ono tupu i whala vela whapena e sou le vasa mea a. Sa tau ana mata i tūle le i aile i o le taimi. Te lo whaisin whatamala. E la wa va ai pe fa pe wa le mo mai pe na pe le afio va pe la semana e ya se tato va ai
te lofa po tangata lena tu e tiu te tembi le tu po fa o na le la mo to ma fotia I le a le la pe wa fa ina te le kapteni le o yo tava atu le alu le o so na fai fo tala I lungo le social media si ma fine le o ia na e kapteni el va ia pela le o to ta mai le minister o le fo yo le defense sa o le mo ta to ni New Zealand so no fai tala o fa no to un fai ta vo le si di Putin ia I was so in the ia wa ia fo le va ia le security me va pena ia mo ia le avita vale Australia ia se o le ave ia o lo ia o fa te o tangata ia le fai ia o tangata le ami ma o fai ngo fiana mo fa e fai ngo fiana so tangata ia lo po ile fai mo tala ia fai ala ni tala e di te tau tangata so na fai tala va pe lai pe tau Salomia ai fa pe lang o le tamai tai ai lo se di e tu po fa le va pe nei tai mi lo so fuanga ai on sai ta to fa te tari o te lo le la tu tongi o New Zealand ni si fo tu pe Sāmoa ave fa le le o me va to mato nga tai fale o mato no u ia le va to pa ulia mai le va ia fo pi le mama o male mele la a fio ile tu pule ile tai mal chako na ia o sea uma ina ma ngau ma ia wole to ia nga ma limu ia o to foi fia le limu o to era to va mo le limu sa va ia le ro po se limu la mai inga tai va lo sin le ma le se po le ngo le la tal pa lolo ia te la wa fai da so ai wa o le sina pito no e se ale me la ia le va se me le mo el pa lolo ta termina so fa mata o nei tanga ta palolo ia se I vai foi a masanga o tanuanga I ona toi fa wa waile fa tai Samoa, Tautua, Ine, Manu,
lo lava le whaafonga mai o tala lau alunga le vai asol po kalame lea lo whanga asolo. Taimi nei, a masanga le mata wato lea ua ilunga le tatou Facebook ia ma le YouTube fo ia le po kalame po le whaatanoanga le safa ia i Sāmoa le sunga ia lia mana ia Lorenzo whaatau le po kalame le na tanua langtanga ma le fo ai fo ia nei ainga ia na mali liuna i tau le lea mai le whaalavelavin tupu i au kilani. Ia nā foi video le nā foi le taimi to au to le tupe ia la to si sila ia mesi au to fai ona mo so ta inga ilunga on social media ele Facebook ma le YouTube ia nga i taimi ona to mai mo le le mena tupu i tau ainga foi Sāmoa wa to telefoni manu le tinu ia mesi foi fio anga e lo foi me la tupu Sāmoa le so o e pena o tātou ele vai whasalau le na fai ele sa ia o tele mana on mena na tātou te mana e patu o male media fo i lato whaasoa e lo mai fo ia vaenga na ia alanga e pule al tangata ia manan o le sunga ia lia mana ia Kaisara ia o ia na e ona Lorenzo o ia na e ona le whaamoe le la ina wala o lia le tātou office Samoa na iei malo o pasene tulo yo tupe ale fal tupe fa leo leo e lima se furpa te le pa ua tai au lea ele yo le temi fa ele fono ai si o so mali text te o mai o le ala o mate le mele e fia ia pasene va to lima se fu ya sa wa pa to no lima se fu le lo po ina foto ina fal tupe fa le fa u yo tati va ai me te tupu la langi na lo la lo pasene tu i amerika o lo me na o fo tato ni ya le no ya malaysia me telefone au foi to fa o tele na alanga ia ma le vai te foto langa ma fatia le ia pisinisi nei ia ma tau ainga le o le ma fai to tongia mo kesi ni so ainga yo vai mai nganwenga ia e tau na so ni fa tu pe mai lo pasene tu lui e so ni i fai na nga fatia ainga ele ma fai la na lo pe ano fono vole tato fa le tu pe reserve bank o la to e tau na mai mo na lo le ya na ma ne limus fu ya wa ia tu la wo mai fo ila lo la ia pasene tu lu ia si a faltu ai au ia tu fo o fa le level media ele le mo le au atalaf ai le mo o le yelo tu petiu wa le fo pala si la lo mo tu pe le pasene tu lu o le mo ia la wo le lu pasene es lu mo la lo tu pasene le ipa i fo i te unga tu pe masani vanga na ia fa pito se fa ngo o si me vo io tai tolu tausanga le fa ia ia va pena na siti le 5% ia o mal te minei o la 5% ia va pele ia o la ve o tango la ia to e se le va o le lua te si fi pasini o si fa le tu pe la fitu te si 5% le percentu lo si floating rate o la te le va le tu pe le la ai mai mau pena fai le malo a me se faltu pe tu tonu New Zealand na fasi tu la fono e sa ne silia tu ile tolu pasene le va a va pe mai le o mai ne le fate si male lori mai le o ya e taula a maulunga tele pasene tu lu ya faltu pe ya pena le 2% va popo o va hatu yo o si la fitu pasene ale o fa lo ya tolu pasene le o la e fastinga ina tongi ngo mo kesima a tonu se falta le no par se sistemi na faile i mani fo ia ma fo ni pisi a wala fa i si tu la fo no va bia e wale tau fa i el malo e fo fa fita uli le mo wata to i fa nga supermarket na le tele polo fiti fa i la to ia va i fa tu pe le fo i minister tu pe New Zealand mal malo e ma bo tele ia e polo fiti fa tu pe Australia ia la tona le telenta to foi tato mo ke sima ia ana fa se turanga o te lo a fa la tu la fono mo ki wi bank wa pe la to ia lo no winga mai u ma se fa tu pe o mele wa alia e le si fi alwa i wa le la u mo ile mo ni le ia le foi va ia to ile sa o tala foi le fal tu pe le na mo mo ina foi pola sona fi le va tu pe ele o stulanga le lei mai atu pel malo pe ona ei mai tanga luenga tupe mana ia o le tulanga la o fate si mal fitu 5% la we nei le o OCR the official cash rate
ia mo fa mo tole tala mo tole le la o te mi to fa fo oi po la te le tongi il pasente lui tala no la fa tupe po se sia fa le tupe mai ta o e pe fa po ava tu ela mo ke se fie se pasente tu lui ai a wole fa yele va ngale va pe break ava pe to lu pe to lo ta sanga la to se fix mortgage lana fai va vai pe fie le tupe tu tongi o pe tango e to tala le fia ngal na ai o so le si fa tupe ne i lai titi ai wa le lo pe ta mo ta si le lo no sa te no fu na i lo a so me na te va e pe fie le tau na fu le pe fu le tu na ima ia na fai le fai un tal fia ngai malo ala so si le fia masanga ile tulanga len pe fa Sāmoa tele fo ia tupe po ai ta la fo ia tulanga pe nai le o le tupe malo e una tato lo ma ia le amatanga le meo le tupe ma taulia le no fo malo mo a vele tupe ile au fo ia tanga te ia la to fale a ile notes ia roto le si va nga tupe tele ia no fo le ia tipi la fonga ale au foi ale tanga te mo to ia o tu piana e no te lo tu le tol me on tu la i mai le la wo mai ne yo la te tonua le na valo ia mai ai nga yo inga nai lo le wo e ta to le te le o le tu se tol se si mali 5 bilione le fa popo i tu pe ele vale o tu pe moa ma tu pe fa alu le malo lo na winga o tele atu tupe whaaru whaapopo ele si tolu te si mali 5 biliona tala i tupe whaaru i lo tupe maua. Ia, o le tolu te si mali 5 biliona leo se mela i titi o le mtoa tele o na tupe tele o si official malo e le o le toa inga tupe nana to paketi le e tau sanga. Ia, o le toa inga o le o matau whapene e mo i o le tele whapea a tato vai fo ila e wau isi tupele i la ve ma tupele tonge me o redundancies i to tonge o tangata le wo ia a le tala na malo na whai o tupena e whai a te tono tau paketi na ye mtanga luen taitas ia matauria la a whapea o vai a nei pe a whetangata whainga pea o ovo le lua while o ele teimine ai ese ia ia vanoa le sa ia mtanga luenga le wo umana vesi ia watu longa luenga la ia nei tangata ia nei la wa vesi ne wo watu nei le lua wa e la talata le fitu le vale ono le fitu afele va ia to e le numero le tau tultuli ona tangata la nai e umane si lua tau sanga i lumana ia wole to le tupela le malo e amtanga luenga tutongi le ia le wo pay off nei ia ne fa pe o tongi ne redundancy e ave la via toile tausanga mo le tausanga vanga nai tangata fo ia e po CEO e fo se konta la te a pe e lima tausanga le te fainga renga i o tongi le ai te lo su il malo le police le a ngai lo le konkala te lo no inga se tongi umala le company le official malo de lima tausanga le po fi tausanga to le lima tau konkala te lima tausanga le lana la vea ele CEO le kaingora o mai lo le malo sui a to ale me fa pe lo tala al pule ele a ngala o to ia to ai sui a to le pe fanga venga le na madianga le fa ilo ngal venga e si le lo wat e va e to lo le komit fa to no va pe esa e sta to me fa e do ngi tongi a to ale to pele to e mana yo pe o pe to se la we le ko na o to inga me na tupu i vene ia o tupela na la wa pe nga wele malo wale o lo tu ne tupe na a saulista nga to fo ia na tutungi fo ile o lisi va nga tupe a ai o nga wenga ia le wa fa muta ai le to inga nga wenga le e me fa ia na tutungi a pe va le fa se fulu limas fulu a afi le redundancy e tutungi ia mo ia ai de te le pe se la wafe po le lu se la wafe po to ia na amata lo inga yo tu le umal tau sanga le la sa po lo tau sanga lo to lo pa enga fainga malo pa enga le ni yo to fi lo mai tu langa le tu pe wale wo umana fa po amata tu se fe mai tu ia me si mea le te va to polo ke ti fo ia le sa fa e to ta haufi ia na bi telefon na tu pe a fa ina e nga ia o fa tau mo tato va vo ele to fa tau mai o
I kōre I sauti. Ia, ele ngata e tawana wha mali e fōle nā mālo, e le se me o whaifa se whea ngai ngai o ngā ruenga le mālo. Ai te ia o tipi motu whapea. Sa te tawana mā whau i lele mga whangawha I toa I ngā whainga o mea nei pia tal whea ngai. Ole fasilia sa tau le fasilia e mana o mia e nei me o whaafo. Ia lana whamai le e mana o mia me pentiu I o ta fo I second hand. Ia le ova e mo me o second hand ngā le mare, ngā le pepe. Ngā le tawhia paulia. Ia, ole whaafo I le paulia I o e mo I se furu e fi e miliona whaatau o I. Se lau miliona. Ia ele o se whaafo fo. Ole whaana mai toi whai e tūranga le I ta pena whaapea lau whelua I. Me te ana se whaafo ai tonu e se fo. Ia, e te ilo mate ai tūranga na ai. Ai le peo nei vaenga na e ka te lofa lai tau whaatūsanga e whaatūranga le mālo ia. Nā o tato mtanga ruenga la I o le Health New Zealand. Ia o le te le fo ilan wha le tonu le e nei vau se lau miliona tupe. Ia leo tato I loa me le tupu nei na o le ala langa o nei fo mai mtanga te whainga ruenga. Te le wha le tonu le ia I wa overwork la to tele tu la whainga ruenga le lava tanga te whainga ruenga. E tau ana whai e se ngā ruenga. An me le si mea o te atai nei, o tai o nei na wa e toi o so mai le si mea na. Wa umana reimburse le hau fatuora. Maria le upo reimburse. E over le whase lau miliona tupina tongi. E whasa o isi tongi o nei whaiaonga o yo whawamai nei mo mua. Ia, matauliana sa wal whatonunga o mea na e so e tupe te tono tupe o tona. I le ma whai a whapeo se mea fō. E te tawane whatupe. Ia lea lau whamai lala ua o tu e whamatu o mai mālo le tupe na whase lau. Ia, o loinga lau tau o fia la titi a steini o... Pulea, sa o le leisa. Sa lo ta lofa ia mati pulea e peta wa ia to I whaingo o le neinga luenga whita ngā whamai. Ia e whainga tā tele pe a mwini mālo mana polisi le talawhea ngai ma fuafuanga na whaataati e. O le stangata na, nāno e whailinga ruenga e ese ale e whaamoe moe o le leipana ia. O te lofo anu sa wadi ia. E arua ma ave umana tongi o tausanga I te toi pēna. Moa le wasui a toala na job description o le mena I mumo. Ia, e o le alofa I le atunu oina ia. I le wa ai atu I le mwhaina tia ai le. Ia marisia meo tātou tātou Pacific. Pita te musu se wali siwa pe o tali mwhaise mea. Ti ngalwa e tu ti ngai nei, a no fwa unsa. La e amo al kuruse o ta lofa. Malo, ia o le pili le toe whaafo I eisi ti seni o tangat Samoa na ve se ai tau sanga le ta siva valua. Le ua ta tamai ua malo se lango I tono a vaenga whai al palme. Mane foi le valongo mai o tele fatal tano e na o mana watu tala fo fatal tano fa mamram foi tu foi. Na o tulanga tonu ana na ia e mo to ele I mo le fa mambanga ia o lo ia lungo tato a Facebook poli YouTube ia por kala me o le atata a me se foi tala la lungo o telefon. Ai nai mani no mai ia I te mi foi na tano to le vaso vai. I tau sanga mana to e mo le na bano le na o tua mai o le sutolo me tasi valua. Ia ma le masino Ian Mori tasi whaiva. Tasi whaiva. Ia o tausanga na pe o la tono. Ai reo te lintanga to so formal te mine. Ia tono me foina lewa vai le malo se whainga. O lona winga, o le te mine, o lo ieni tanga to ngā ruru e po le tono ala le whatinonga. Pea te ua whai ele whai taunga lona tolu pasi aloa. Awai, o le teimina sui a ire whea ngainga e malo New Zealand ma Sāmoa. E iei fo isi mena manu iei Sāmoa leo te mantua. Te ia ua solo fu ai tangata ia na overstay, ma wale amnesty I teimina a. Ia o citizen ma tangata sei tono New Zealand teimina. O ia tangata ta whao mai nei te au o mawelo na walo. Ia ale loinga la wa laki ana tangata. Ale la to laki fo mo le la to fo le me tauna yele le fo fatinonga le. O le fai unga le.
E si tato vai po le tūlanga wale e patino ana i lātou na whananau le piriota lea. Ai leo la vea i la i along whanau lo wawa i atu. O te loe e leo pisa tele ai ia tātou le ia le mele se pāsia mua le vanga lea. I antua whai lo leo lesi whinaunga e le te tauna whaina o tangate i tauna whie mo lātou along whanau. Le lopo nga leo ngā tupulanga nai talwhenga i mo lātou ai le tauri ai whanau. E o te lo lesi whinaunga na le la so ne pia umna. Na pasia e tato whai au so na pisa tele le vanga na te ua pole le malo de pasia la i le whai tonga nunto. Sālea, ia, malo whaafatai wai lātou na una ina malo sile fo i wha moe moe. O le tele ia tu i ona wa i tene o se tamali larutonga. Ia, ko kai. Ia, o ia nana e pe whangatana langa i le leipa le mata upulanga o le leipa e na o le national na i o taimi o Maltun. Ia ma tofilau e ti alsana ia nana i el taimina i Sāmoa. Ia pia wa i kolonia. Wa i kolonia sainia. Ia ai saini le pōs fulua e le pōna na sainia ia whianga inga wapea. Ia le ai ana o malofa si talo saini lo. Ia nā. O le o wa i mea wha matalanga ia i le tu singa ingo fo i le safa tau unu ina le tau sanga lua whelua tolu. Ia le fo i. Sa tele ai e suinga fo i o maua inina. Matauria fo i o le e whai le census lea. A lea o umana tātou i mai le fo i le taimi o le COVID. Ia te le i o le suinga na ia i te ngā ruenga i nei tele ngā ruenga tāu fia. Tele ta ia onga le i tātou umana tāu fi mai le malo au ni to e sisi ma le whale ane no fo mai tōnu whale. Ia e o mai le taimi nei. I le taimi le whai le census. Mo te le fo i la le fo linga le ata na tūla i mai na o whai tu singa i ngoa lea. I mea o whai tangata i ne mea man samasani ai. Awole ai pia fuafua le si tu singa i noa taluai. I tua ato le lua afe luas fu mal tolu. Ia pia o fo linga na lau ai mai i tangata whamauni e uto o te le tangata o whai ngā ruenga ma le whale o poleonis full paseni. Wa fo i o le taimi le o le COVID. Ia, o le whatanunga na mai. O nofo o mal whale le jesis tu aru se ngā ruenga. Nā tangata essential workers. La tola i mo palama. Ia o le au whasala lau. Whai muri. Ia o fo mai. Ia ma tangata le na whaapito e mai whai ngā ruenga i tui ma me whaapena. Ia to tele au tātou na tāu fia o. Ia o le tātou ofisa le na mang. A mai le email al Access Radio e saulo le whatanunga tātou nofo le whate. O whatu. O to. Nofo to le whale le nofo le Samoa Capital Radio mai whai ngā ruenga i tau tangata le mele tu. A maria la taimina, no wale le email al ofisa la tau na avele. Ile New Zealand on ia. Na vidi mai ne ia te o whatu. Te mne ma mramba la wanga po le mea le nofo. O ngā ruenga taimi tonu ngā lua le ti om TV e tau tangata le mele tu. Ia, na umala i tātou ngā lua e tapuni le Access Radio. So ni lo lem tātou na i tangata motu o Pasifika le tātou ni whaiela tō Paul Kalame i le taimi lea. Ai pe o le tūlanga na o le whalawela na ua masani ni tangata le nofo le whale. O le ala o tō tau anau mai. Ia o tō te ala o mana o e nofo le whale. E se research se survey na whai e CEOs company tele laulanga. E maua ne ai. Tele ala mana o e whainga ruenga mo le whale. O la ana o avele la tō avea i tangata ia. Tolu tau sanga le to atu atou i toi fo i mo ngā ruenga. O le mea leo te lola atupu nei. A to e employees. Te la to loa so saunga ruenga la e ne se palakalafa i tonu. O le nofuanga le te ngalue ai. O i tūlai te whainga ruenga ai. A e le talia la le vaenga le te le whainga ruenga. Awai, o le te mi nei lau job specification. I lau pepa whainga. O lai tu si ale mea i ele ofisa. Mana kaimi o whainga ruenga. E o isi swinga. Ai pe te e ua ave wha malosi le tangata le a ia le wha pia la tō e pule la tō whainga ruenga ma le whane. Ai nei ma se me o tono lan pepa whainga ruenga e mwhaine whai a. O lai tō awa noa ia company. E tau vola na ma wau wai
a so lo tanga ta vai lo inga wo fai nei le lisi company va pia pa va ia le uri e na no fai ngal nga mai fai ia si lo tu no vol fai ia na tu langa na taun ma vai ma fo fo ia ia va vai fo le situ pe ola fo i se fe fal fai ngal we nga ma company pe a ila la to pawa a mo tu la o la to kofi ma la to yo fai ti wa e wa lo le kofi la inga lo le pawa la inga wa le simena la o to mo mo sta ma tele pe le pilio mo ni o ia ta to mo ri sa la ti ti ale pidi ale wa lo mo ta lo le o to mo fai ngal vai le o le ia o le simeo o le pisi o le fia fai me masani la ainga foi po TV po tanga me fa mai o pa o la ngale fai la tala no telefoni pe tala no swinga na o vai nga ye ia fa po tu la e le ne fa matala ina le GPT le fa pe fast food wina le tise a tele la fa ngal fa le yo a tele fa ngal ai le vale yo tu langa na ye alu lungol power to le wila to le ai tele ai ye swinga le wo ye ne pe ta to va ai mana tona tu lo to tu langa le na tu mai e fai o le mafai ona ngalu le fade e fo le benefiti o le e o tanga te le fade e le ngata o se fele pensini ya lu fenga venga so o tipe lo tu pe alu fer wa ye lo passe se le ti alu te uso ya ava pena lu ta vale o se fe male alu le pensini alu e male kasa o no lunga le vate te le tam fai fo le ma lo ta tu la lo le kasa o ona na mo le fale anga ta to panet ia au nei fale o lo la le fa la mo ya ta to yo fenga venga I fa fenga ia la tu punia na to ngal venga tala mai a wole to tu pe moa ia la wai wa vai Wellington la to ia e tau vai ia mo o clone so ia le la no moli lungo o tu mu le wale mena tu lungo fale lo wole mani sim fa no tu pakaina ia na le mission na fale lo la tu pu ia o tu langa uma na le fe joy na fo pu lungo o Wellington o de liang o pu fo o me fai le fo pu langa no city council workers ai la vea I voia e la tu pu no le ne o le na fai ngal wenga I te ia ai pe o me na le te la le tu langa ia fiango fai o fa pe ni ma me le ye ni sa o le ia Masanga tanga I mai I le vaenga lea o le tanga tale pesi tai fonus fala tonga lea na loi kala este lea o nia na sala I le sao e ma wa o le vaenga ta o le environment Canterbury ole pe la fa avel fa sia po le amena le fa se fo fuanga le tai fono ele na to che person na ngo ya Peter Scott le sa le pepa e maua e to titia fa fitu se lau o na maua e ovala na speed limit a pe o le 5 km tauna roi ia e ovat a se lau e ovat fo o le si termina lo se lau 5 km sa o ta we vai a te telefono a te telefono la vea e foi la male transport il vai ngale vai ia solo mo ia lo soli tu la fono va pe o le ala ufa ma vai si te telefono le na waria al mta kune e so je ta fitu se lau taimi na o vai la na limit ia ia ta vale la to e male vai ngai tracker ia le speed al tanga te fer wa ia e o fasili la po la fa fena to fa pele nei fa le tonu I taimi uma nei sa tonu va fa ise tanga luenga se sima ia ai la fo il tanto nungo tanga tfenga luenga o le tia person tauna fai me fa te inga tala fia ngai ai le fa pe solo mo ia le ia a tonu te lo a fai umani traka si tata vale mo ia te lo te milai tati o le titi fo mi sara pe tu di metse be pokala yo a sa lo ai polo kala titi mo lo leva no fai lo se sa le titi ai au tiro solo po ini me ni lo ia a tonu o vaenga ia ai fa pe le umi wo lo ingo te filo ele ta o mai po pe fie tau sanga ai on to te le au te mia
Elena, e sala mafatia o le United States mene o fa ia o matu ni fa o ni mu a o si te mi o fa pe o fa tala nga fa pe po ni mala e yo o Amerika ia se ai au i na le tangata le na fa matala le tala o taua o la nei ia o tuso la wa mai e lapta inga lungo TV ma fa mai ua va pe o i menota yo o tangi o le va ia tol ma toi panga tia le mele tula i mai Amerika pe fainga tai tangata fo i presenters i lungo le media ona va e tu ini emotions i winga fo i o tia fa linga fa lo mai fa pe ia mena tu pustamali le fa ma William Fayen tali va e tol ma toi panga tia o Amerika ma lan tau tinonga ne o fa ma ni i le swing o le tau la langile ia nei ona o mea no fai tato o le o ilo mai ma o scientist ma fuanga e le talia isi ia o le foi la Toyota to so le koale ma ele koale mai si mena mai foi e fa le vela o le fio u mata to ta va ya ai se longa sa va di umana na lola e wo e lo ya sa va di e tal si fulu to amata le pokola me le tio isi te mi wa o le tūlanga nei e o whainta. Ai o le tūlanga nei Amerika tele le whane tonu le iei. Ata wa ai ato TV ma o whale na iei. E le ngata o le o wha ai e maa sio sio. 17 ia o matu ai tele o ia tornadoes ma me whapena. E le si whale tele anta wa isa api e na isa ngata an. Whale tama ia pe ia se me fuol sa wa be se umuta o lungo fale ma o talo fa na tangata ia pito iva te o sel tala tangata la o fa ma ni o mani do te mini ia la fa mai te dia te tununga o si dia tu o si fale mo to ai de lo le ma se fale le mena o tu lang o fale la ia tu inga fa ia tu pusa mo tu inga malo si le bole ni fa ma tangi le na ia e va ia tu ale si pito le motu tau le si pito le motu le mamao pale le na usu ia le malo fa ftai lava la fionga masanga mo le pokala me nei tai au ia ai tantonu ia le a tu fa wa fu le va yaso ia ai la fa wa mai Samoa malo fa ftai ia just pokala me na manu ia lava nei tai au ia fa soi fo ia fa soi fo
la safai ma le lango lango malo se faia ona wa whawhetai Pele la tense tolo pulo Iau ngā luenga sa e pulo puno E te le wha alonga longa tinga E te whina pēr mo se manuia Mo ta mama tine ina ia mawani ngā luenga Penei ua e whaati e tie a ui le maasala wha Pele la tense tolo pulo Iau ngā luenga sa e pulo puno E te le wha alonga longa tina E te whina pēr mo se manuia Mo ta mama tine ina ia mawani ngā luenga Penei ua e whaati e tie a ui le maasala wha Ia o a o ngā ina
Tua
Itali mai maunga maua lulunga sa afia fia ole alofa de la lulani omo onga ufa ya ita mapolonga o se fitu lama o elava o siau tau sala esse solo mai pe ola ele uma mama fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa Lucia ia umilota ua ola awasa fia fia ole alofa de la lulani omo onga ufa ia ita mapolonga o se fitu lama o elava o siau tau sala esse solo mai pe ola ele uma mama fana ia unei totonga ele tia fai mai ale poto solomona silila mea uma ole adofa
Fayanga, hawela me. Fayanga, hawela me. Fayanga, fasua sia tama. Oye, moenga afa amai. No mai se lo tila de le. Lava lila me. Apa, apa, lila me. Oye, lo me. Phone where, lo no mai se mana me. Sari lumane, sari tuli lumane. Awena, alaina, asola de mata ina. Tunele, howe lo me.
Kalofe mai a ika esa ili mai le ala Ke le I malolonga e te fua I le ko afa Kalofa nge la ngonga ngoko aku le mo anga licho Let them know Tu ufesili mafaufaunga Masalo salo langona Wasui ona iyo winga Totonu olota ua ainga Telefusia uile fale Peita sefa avale vale Telefia va ai o mata Pe atu mutu mutangata Aya e alu ile lotu Te fusi atu ile amasongi Pe oyo setama I angelu Wasusulu laufa amaoni Ang salenge yo lang apelo peka pa makasuiga le mafanga fangrelo pa wa makanga kasuiki ika ngamo pala ngeko ko o aula fa uka ya fora fora we yesu ingar mafuka Tuiva ai alau ata Lau kisi pe a o manava Wafa a folinga me uma Lelo fa wale tutusa Telefusia uile fale Peita sefa avale vale Telefia va ai o mata Pe atu mutu mutangata Aya e alu
Yeah.
taina to ata se fasola I te pai se fo I lula to o le to e haina le te leo le pito wa o mawaina te le lea lo fai te lingi se le I talo na leo e malui e le sao e sao fiko me lo o ta li I o e te langa ai o a me wa e maua tu fai tu wa oi a e mana tu ai na upune si o o ta li I e ta malile Whaasa vili mai e se se fo sau vile tua ana Se I sui tu si lau tilo tilo Whaafo I na lau nganga O matala umanota Sa o le tolo ui tu malo Tupulanga ana tula I maia O le taimi lene o tato E fe mai le fale mo se vai malu Fili fili e oe lau whaasusu Ma wale vai follow Ma wale best you fresh malulu Ita fayo le sai ta si o me fanga ma le su e so oni ta size tu so sa me la voi tu fito ma fai mo va ma la voi fale asi fa sa vili mai e se fo sa vile tua ana se I sui tu si lo tilo fa fo na lo nganga Tala umanota sa olo tolo ui tu malo Tupulanga ana tula I maia Ola taimi lene I tato Whaasa vili mai e se fo sa uvile tua ana Se I sui tu si lau tilo Whaafo I na olo nganga Tala umanota sa olo tolo ui tu malo Tupulanga ana tula I maia Ola taimi lene I tato Ulinga ali I mawhai pule Amata mai mga manuia Ia mawale tofa whaale tua Whil whanile nuku mawhia fia Ia to aloto tu maule tatalo Ia manuia umau whaiva Ola pule tonu e whai so o se tonu Mo tama ma ainga Whaasa vili mai e se fo sau vile tua ana Se I sui tu si lau tilo Whaafo I na lo nganga O matala umanota Sa olo tolo hui tu malo Tupulanga ana tula I maia Ola taimi lene I tato Whaasa vili So vile tua ana Se I sui tu si lau tilo Whaafo I na lo nganga O matala umanota Sa olo tolo ui tu malo Tupulanga ana tula I maia Ola taimi lene I tato Talo flabam Le asa e sui le pito ka ko pese wasi La uli male au manga sawia Dale o tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole tese e mamoli ai alo fa anga Si siva I malau ba anga E mila mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele ai o mafutanga Waleva ona vala vala Kita leo tele mai le piano Wa uma ole siva fa malo A ole tese e mamoli ai alo fa anga Si siva I malau ba anga E milo mali e le fuloa Le siva mai Europa Ba alele ai o mafutanga Waleva ona vala vala Wosi 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 Ele au ngale siba ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi 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 Ifa anoi lele ai awale fosi Amai lau kenge so wosi E pe e fa ale ngoia
Paamana tuupu ole tautonga Whawhetai maloi mata Whaako lai sene o le alofa Lima i le pui manawa A o se uotau amata Uosi ae whaisina wa Aue Mata ina ele au matutua E peye wha ale ngoia Paamana tuupu ole tautonga Whawhetai maloi mata Whaako lai sene o le alofa Lima le pui manawa A o se uotau amata Uosi ae whaisina wa Wosi, 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 wosi. Ele au ngale siba ile au mosi, efe aina I ai foi. Wosi, 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 wosi. Ifa anoile lei ai au ale fosi, amai lau kenge so wosi. Tau au anga vale betu matau musu musu watu ila natalinga wa fai so ainga ioi ai ua matete a e avile maloa ai a umaloa ona tasi siba fai se taso la anga awe tu lo lima lunga lona tau a anga vale betu matau E musu musu watu ila natalinga Wa fai so ainga Iwe ai ua matete a E avile maloa Ai a umaloa ona tasi siva Fai se taso la anga Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina I ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Wosi Ifa anoile lei ai au ale fosi Amai lau kenge so wosi Ifa anoile lei ai au ale fosi Amai lau si pea so wosi Ifa anoile lei ai au ale fosi Amai le fotokopi so wosi Ifa anoile lei ai au ale fosi Amai le pongi sa so wosi
Hatu sakto to lo to ine. Ia fuaini aso ete. Fai mauto fanga io na paulo. Ile vevela ola ole mangoto. Le matina se susumu mai. Se sulungia ila una ai. Ila upele pofea oyai. Ai se mufumai. O ananafi na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloaina. O anapo na eu ala ulima. Aunei ua enele a isa. O ananafi na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloaina. O anapo na eu ala ulima. Aunei ua enele a isa. O ananafi na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloaina. O anapo na eu ala ulima. Aunei ua enele a isa. O ananafi na etia ya itsa. Ilo alofa eleso fa aloaina. O anapo na eu ala ulima. Aunei ua enele a isa. Lava lava i le nei vaenga o telefou mai le si ufonga o le lau mua i Wellington o le tala mua. O lea ua whaamaunia mai, lea o mai i lau whanua o New Zealand nei o le vairusi fau o le whaamai COVID-19 furuiva, lea ua whaingoina o le SEC po le XEC. Mai ua whaalia ai a tungalunga o se tasi o fō mai to mai whaapitoa i ngase pipisi i le ono to tele o te ngata e mali liwai pe a whai e longa o na malosi le pepesi o lea vailusi le tonu o le tunu. O le vailusi faule nei o le SEC po le strain faule nei o le vailusi o le COVID-19 fluiva o whaalia whapea na maua mai i le tu whaatasinga o isi tu a inga e lua o le vailusi faule nei e whaingoa ina o le Omicron mai mafua na maua pe a whai e pisia ma a fia i se tangata i vairusi uma i e lua.
Sa whailo mai le lifo mai ia Professor Michael Baker mana o mia wawe se fuafuanga mautua le malo mo le whaiditi o nia afianga o tangata o New Zealand mai le wailusi fau le nei o le SEC. O New Zealand whapeai ma Australia o nisi ia o tunu o tusa ma le tolu se furu le lololangi wa afia nei le wailusi fau pei ona Tautua o le wha mai o le COVID-19 ma le iwa. Na toi ola i le fiafi o le san nafi, ia fesota inga wha teknolosi a le whale tupe o le BNZ, ia sa motusia mai le tae ao le sa. O le whaalua i leo na motusia le vaenga, mo ngā luenga whai i lunga o fesota inga te le wawawe le BNZ, po o le lato online banking, i le tonu o le whai unga o le vai aso o mo vai atu nei. E si lia le tolu se laula whai o tangata na o lātou lipo tia mai, le mawhai leo na lātou maua whisota inga nei a ngā i le BNZ, mai i le tūla iwa i le tae ao le sa, e o mai i le awha o le se furu lua nafi. O le to tele o ia tangata na whaaliero lātou le fia tele i lunga o whisota inga tele wawawe, mau lātou tāwai, le matua le manuia lava o le tūlanga. I se whaaringa alo ia mai le whale tupe o le BNZ na Tautua mai ai sa fia i lātou ai mai se o lātou whisota inga ia i se whaale tonu le ma alo fia. Ma whapefo i na tu ina mai ai ma se whaato i se ngā alo ia mō tangata na fia ai. Ua whailo mai le mtanga luenga o le puipuinga ale malo o New Zealand. Ua ave nei le lātou whaamua i le ave se lea o tāne swau u de tele mai le vaasu sue o le HMNZS Manawanui lea ua ngoto i Samoa. O lea ua ato le vai aso talu o na ngoto lea va ai ngata i whale o le fiu ango si umu. Mai na whaali mai whapea e tu sama le iwa se lau 5 tone o le swau u o lo ngoto ma le nei vaa. Lea ua ta oto nei whaatafa i le loloto e tusa ma le tolus fulumita i se o ngā sami whaasawina po o se Marine Reserve. Ua mai ta wina hoi ia le tele le swau ua mama masao mai i whafo mai le waa a o whai e tau mwhainga e tu i titi ai le tūlanga whaalenga ina o le sami ma le si o manga. Ua iei nei i Samoa le tusa ma le ono se fulu o sui o le vanga au New Zealand le Defence Force e fesoasoani i le malo Sāmoa i tau mwhainga e ave e sea mai le suau u mai tāne o le waa. Whailo mai e le whaatonu lango o le Navy e New Zealand, o Commodore Andrew Brown, e ui ina ave le whaamua i le ave e sea mai leo tāne suau u o le waa, ae o loo i ei fwoi mo le whaamoe le Navy, ina i e tau mwhai e a vae i lunga i le nei waa pe a whai e mwhai. Ua ave i le whaamisnonga e se haalapo tonga e lango ina le whaonga ina o taawale alu i le eretise i le minstau a wala whela ua inga o Simeon Brown ona o sana whaaiunga e whaapaua i lalo i le fua o le kasa o ona e sao mai i whafo mai afi o taawale mai whafo i o loo au maia i tonu o New Zealand. O le whaalapo tonga le nei e whaingo ina o le Better New Zealand Trust na o lātou whaalia mai, e le o tāla whea ngai le ngai o inga le Minsta, na ia whaatonu i nai le mtanga luenga o wala whela o inga, e whaatala noa na o le wha o ni whaalapo tonga tau taamale, a o le i whaiala na whaaiunga, e tu sai o le nei mata opu. O le whaalapo tonga, po o whaalapo tonga umanei sa mana o le Minsta e whisilingia moni o lātou langona, mani manatu e tu sa o le mata opu le nei, e te e malosi uma i le fua sa whaatulanga ina mua o kasa o ona e maua mai i awhi o taawale ia e alu i le suau u whaapea mo le pensini. Whaelo mai e se sui o le Better New Zealand Trust o Catherine Trusson o le anganga au tu o le lātou tangi ua tu inatu i le whaamsinonga maurunga ina ia whaalea o ngā ina ai ia tu la fono fau ia ua whaatula i mai e le Minsta o le a whaapaua i lalo, le a whainga o ta wale e le tise fau e whaulu whale mai i te tonu o le tunu o. Sa whaalawe ina ni tangata te e Palestina, ia le saunoanga au tu o le te itai o le pātia le New Zealand First, wawasa manai o Winston Peters,
I le fontanga alana vaenga whai o malo, le asa whai le ai o Hamilton, i le sa na nafi. Sa vave ona taunu ua tu iai leo i le whaliteli malo na whai ai le fontanga, ma tūlai mai ai le nei wha vesi, po o le te ale titi o le tūlai toru i le wauli, ma tā o fia mai ai ni tangata se to lua, ma avea i whafo isi tangata e to avalu. Ele ngata i tangata nei sa sao i le tono le no whanga na whai ai le fontanga, ai sa wha pefo i ona iai nisi tangata de te i whafo ane o le whale tali malo. Ele ai stasi na whaina pe manua ai i lea de te, ai na whaania mai le leo, o lo iloina ia le tūlanga o morianga tāla whengai e whaia i tangata ia ua tāo fia i le teimi nei. Ai o le saunanga wawa sa mana ia i le fontanga a le pātia le New Zealand First na ia tāwai o lo ia se fuafuanga e whaawaina se whaaputu ngā tupe e whaingoina o le whaaputu ngā tupe o le lumanai o New Zealand. A New Zealand Future Fund. Mo le whaamoe e maua mai ai se lumanai mautū tau tupe o ta ngata o le tino. Na ia ta wai le tūlanga manuia o lo ia i tu a inga o teo ngā tupe i atunu ui whafo e pei o Singapore o Aialani, Croatia, whapea ma Iceland. Ta wai e wawasa a whai e pasia e lato pati ia ona suesueina o ili leo le whaawaina o le nei whaaputu ngā tupe mo le lumanai o New Zealand o lo o fuafua e te tauona o i le selau piliona tā la ina ia mautino ai le saunga le mū mo le mautu o le ati nae o le tamau ainga o New Zealand. Ua whaia se asia singa le li Palestine Amerika Joe Biden i le state of Florida mo le fia sila fia o le tulanga o mea uma ua whaalenga inai i lea vaenga o le United States e le whaamalosi e whaingoina o Hurricane Milton. Ua uma ona polo ina le Palestine le whaamamaruina leo pulenga o taimi o whaalawela whaafosei i Florida ona o maaftianga mai le nei e wha ma whaatonu ina ile tu ina atu o swani ale malo tele mo tangata uma ua whaina ma whaalenga ina i o lātou whale ma isi mea tō tino. O le state of Florida e pe ona silfia e ma tele ina maua lalo na lau whanua mai a fia ngō fia tele i lolonga mani ngaru maurunga e mafua i taimi o nia wha malolosi. O lo tele ina motu sia le taimi nei le tise ma uti le whaasoa i le swao mo pensini ona o a fianga o le whaale nei mai ua whaina i ngā ruenga ia ua amatalia i le tau whaamamaina o mea sa whaaleanga ina e le wha. E to o se funuma le fitu la whainga o tangata ua mauti noa ua mari liwai i le whaale nei o Melton o lona lua i leo ni e wha malolosi ua la vea ai le nei stete i nai vai aso ua tua na e tu nei. Ua whaatala sanga ina il Palestine a torai mataitai i whaarabo tonga tu maoti i atu motu o Whalani Polynesia po French Polynesia ia se fesosania malo au fatasi e una ia ai le malo tele o Whalani ina ia awai i le whaatala noina o le mata aupu e winga i le whaamuta ina leo ana pūlenga whaakolone i le tonu o ia atu motu o le Pasifika. Ua sili atu nei le se furu tau sanga talu ona toe au fia i atu motu nei o Whalani Polynesia po Tahiti e le lisi malo o Watasi mo nuu ma atu motu e le tau na whaamuta ai i a pūlenga whaakolone a isi malo. Peita ai e fōringa mai e leo amana ia le malo Whalani lea whaai unga a le whono au a malo au Watasi. Ai pei ona sila fia o ilonga ona te le se a whaina o le tau le leia o le ingoa o le malo Whalani i tu langa wha le wao malo. Ona o vevesi ma wha lave lave ia na ari mai le tonu o atu motu ni Caledonia i le masina o me. O le mai aso na tenei sa whaari ai le Palestine o le pulenga o Tahiti o le liengo ia Muay Thai Brotherson o stasi o lo finau mahalosi ina ia maua se malo tu maoti o Whalani Polynesia mai pulenga ale malo Whalani
na ia ta ua e tau I malo o whatasi o na una ia whalani ina ia awai I talanoanga I tusa o le whaamuta ina o la tau pulenga I le tonu o nei atu motu. O le nei whaalinga le Ipelestene o Moetai Brotherson na whaia I le tau o fianga wha ale tausanga ale komiti a malo o whatasi whaapitoa mo mata upu tau I le whaamuta ina leo pulenga whaakolone po o le UN Decolonization Committee. E tali tonu I a Brotherson o le awai le malo whalani I talanoanga nei I lalo o le teitainga a malo o whatasi a to ai ma le langalongo sua ale pulenga o loo I nei le tonu o Tahiti e mauti noa e da tau no masuinga maali ai ma tau nuu I se tūlanga le lei ma le file mu se fuafuanga e whaamuta nai I a pulenga whaakolone a whalani I o lātou atu motu. E pei ona si le fia o le malo o whalani e le ngata ina o lātou pulea atu motu nei o Tahiti a e whaapea I fōi ona I lalo o lana pulenga whaakolone I a New Caledonia whaapea ma atu motu o wea mafutuna e a po o Wallace mafutuna I sifo o Sāmoa. Ua walo ia mai alo fisa o le tau tu langa wheo lolo winga o le tau I tuss o New Zealand I le vai aso mua le nei o le toe ai o le aonga a le whanau mo le kuata whai o le nei tau sanga. E na o le au o le tele o le Louis Pass I le motu I saute na walo ia mai le ono pa u I ai o le kiona I le po ono po ai e te tau na wheo lolo ia tūlanga I se taimi o le so. Ai mo le nei aso atoa e whaatimu ia tūlanga o le tau mo se vaenga tele o le motu I matu whapele I tūlanga I sa sae o le motu I saute. E mamafa fo I timunga I le tu I sa sae whape ai mo le o ngā tono le motu I matu. Ai o aukilani e ono e moai I a wila o pāpāwha I tili ma mamafa I a timunga mai le tai ao whaasolo tuai I le fiafia nā nei. E awhale tūlai lima le wawao ana le la o tūlai mai le sfulma le 5 degrees le maulunga o le mawhanawhana I le nuu o Portaki. Ai sa o pito I malu nua I le nuu o tea nau I le moti saute e na o le tasi tesi ma le 5 degrees na wha mauwina ai. O le pito nuu o Lyle Bay I Wellingtone sa o pito I malu losi ai Savili na o atu I le fast furuono kilomita I le tūla. Ai o wai nui o mata, lea nā o pito mamafa I ai timunga, wha maui nai, le tusa ma le ono tesi ma le 8 milimita o le sua timu. O le valo anga mai lo fisa o te tau, e amata I le aso lua tae ao, o nā ngā iane I lunga o le motu I saute, ia se vaenga lo tele o winga le lei ma le toa maa lia o le tau, ia ma wha beo nā o fi ai, ma vaenga I sa sae o motu uma e lua o New Zealand, ona whaasolo tua I lea ina le lei I a winga o le tau I le solulu I a ai whapea maisi aso o le nei vai aso fau. I tā alonga, I tunga a tu unga o meo whaafai la whaale vāo mā lo, o lea ua tolu I a mua o le whaafai la o le Team New Zealand I le vaenga a mātau tu unga o le ipu o le America's Cup e pei ona whaanga solo I nei le ai o Barcelona I se pānia. O le whaafaila mai Beletania o le Ineos Britannia le o lo su e fusi ma le wa o New Zealand mo le nei ipu. O tuunga mo mue lua le wawao le sa na mua ai I le wa o New Zealand. Sa wha pefo I ona toi mua New Zealand le tuunga lo na tolu I le wawao na le la o tolu ai o na manu malopo o na mua ai o le tūlanga po o le tuunga lo na wha sa le ima whai o na wha taunu ina ona o winga wha le tonu o le tau. Ua tolu nei la whai o mua o le wa o New Zealand ai le ai I le Britannia. O le wa e mua maua o na mua e fitu I tuunga nei e o le wa le na o le Asia mpini ai I le America's Cup o lo umia e New Zealand. E kirikiti wha ale wao mālo, ta amsanga o le ipo le lalangi le vaenga o le T20, kirikiti ia le tupao ta mai tai. O le tamai tai Wellington o Georgia Plama, luas furu te usanga le matua, sa I longa na le leila na ta, I le ta longa le na mālo ai le White Ferns o New Zealand, I le awa le tunu o Sri Lanka, I le vave ao le sa. E lima se fulu tolu ai, na tai le nei tamai tai, mai te ai wha se fulu ma le wha,
a o tuli e New Zealand ia ai se lau se furulua e manu malo ai. Mai na maua le ia ai toe se furulima ia polo o lo o te toe. O lo na lua i leo malo New Zealand i le nei tae sanga ai ua tasi lana whai. Ina mai o lo o tūlanga tolu ai i le pool e o lo o tau wahai. Ia, o leisi la tu talonga le whaali mai o le awhai lei le surulua a tae hao. O le whai unga na le nei vaenga o telefou. Patalo fatul fafo angalo tatu. Tino ele nei fo ia so malo loi Samoa le fata wei no whanau. E usi mai el fafonga se fa upoponga o tala melo te tupulo tatu. Tino. O le tasi le lua ni fa avilave ma waiso i fuo alo ma whanau. Le luma na ia yo la so sapai pae le lo tomaiti. Pe o na mori mawina i fa maunga ntanga luengo leo leo. Le iai pe o ni fa avilave tulai mai. E a fiai whanau la iti. O le o toi maua le tino mali o le alo whātau sanga me le fio ango whale whai unga le mai yaso. E o mai le so o lo sa i lia penitanga luengo leo leo i lātu su e su enga. Le mafo anga na pa uwai le anta li le vai mta whea mama ngoto. Pa mauni mai le mtanga luengo leo leo lo tau fia le tino mali o le alo lea. O le ao o na whaia se tau tonga wha apitoa. E wha mauni e le mafo anga o le maliu. Wa toe wha manatu e bea lava ele mtanga luengo leo leo i matua. E le ta ua le telo meo le soi fuanga le neo lava i seleni. Nai lole o loa ta uan tu ina mai ele tua. E tausia ma wa aia le leilo na saunga le mu. Ua momoli le anganga whaaftai tele anatanga luengo leo leo fal pui pui ma leo le tue fuata ina. E se fua ai ta ua leo fiso malo au fatasi. O lo nafa ma le vaenga o sori ngā tu la fono, wha pia foi fuala au wha saina, ina wau latu tau au ina atu le matanga luenga o leo leo, ni waa wha se e lunga le sami se lua, e fe soa swani le ngā luenga o le pui pui ngai lunga le sami ma le ngā te whale, e le whenga i o lo tātu o tino o ma le tari ngā malo te itai o malo le tau pulenga le masina nei. E le ngā te ina fua ina, ia mea whai ngā luenga tāua, e le malanga mai fo ini whaia onga mai leo leo a New South Wales, mo le whaatino ina o onga alimtanga luenga leo leo i lato le a ngafa ma le tau sia ma le whaonga ino ia me whainga luenga ina ia mala malama luna whaonga ina. Sau don le whionga le minister leo leo e mo mori le anga whaaftai lea fo i taua. Mai sa awai e foi ma le sui Purisiri o le Navy a New Zealand, le sunga ia Andrew Brown, le nei a whaia le whaaftai ngā ruenga whita sa whea ngai malimtanga ruenga o leo leo. A wāle ngā ruenga la vea e mo le au whai ngā ruenga o le waa sa tupu mai e le whaalavilave e le vai aso watua nai. Watu e lima nei aso le watu ina mai e le pūlenga o wafu a le atanu. E tu inatu i le au whai pisi nisi ma le au whai o loa i a lātou pusa o loa e awina mai atanu o i whafo. E whaangatai le wha o popo i na o i tū la whai ngā ruenga le ua o atu le se fulu i le pō, e na ia tau mawhai e toso uma i tua lātou pusa o loa, au le i tāpunia loa le tātou wafu whaavau mā lo, mō le fontang tele am tali e le vai aso fau. O le wha moe moe ngā le pūlenga wafu, e na ia maua le te me ngā luwe whaatasi ma le ofisa o wha atu angam whai ngā whaiva, wha pia foi malvaenga le tiutem tupe maua, e tā pena i lo vaenga ua mai o na whaatatia i lātou uma, au lei amata lia le fonitanga, e me se lava i kompani ma supermarketi, e iai a lātou o loa olo awina mai sa palai e le mamalu le atunu, i le vai aso le o le atapuni ai, ina ia le sioki o loa, e me se lava i tau mawhatu aisa. E toa tolu se fruma le lima leo leo ma le malo fiti, le o le a avea ma leo leo le tu mau le malo Samoa, mo le pui pui ngol fonitanga te te i malo le tau pulenga, o le whaatinonga leo lo lātou sao e langolango suai i ngā ruenga leo leo Samoa, leo ua malanga mai e se leo leo Sātini, o se titi e wilafi, o se leo leo su e whaapitoa, o se leo leo mo vaengo sori ngā tula fono, ma leisi vaengo to tele,
O le anga lue whātasi ma leo Sāmoa le wahenga o le tula whono. O tala fōia mo le amatanga o le neiva yaso i sio tātou tino. Ai anga le pia le tua yalo ma whanau uma Sāmoa i so o seitu o le langi. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Re whawhianga marisunga i ata ulanga tangaloa lea whai tūlangi ina ulua 10 minuti au te enele tūlai se fulmari lua. Ia ore na umai atu le toi whaasalawina o talafau le nei fo iaso e peo na tapenina le fionga la wano ati lawa. Ia e maise o le tautua mai Sāmoa le sunga ia ta se salam sam o talafau ia o moni mai fo i mai le tātou atinu o mea o tupu le tātou atinu o le nei fo i vai tau le soifuanga. Ia e maise fo i o le nei aso
ia wala fo fa fonga mle mai mo ia tata wa tino ni taimi ala le tautua la wala leo o le si fonga le la mo Wellington ia fa pe fo le mai mo nga ilungo tata upinga fa ilangi e pe ona ye le Facebook mo le tata YouTube le taimi ia a fenga i fo ia i malo longa fo i matau maftanga o le uli ai mai se la tau ia o lo nga lu e pe le taimi ia ma fa fonga mai le ngata ilungo la wala la aveta vale fa talo fatu le ala vale ta vale afio lo engalu ai mai fe lo le taimi o le ta o le uli inga luenga ea e wha malo ma wha talo wha atu nei taimi ia me se fo i tari ngā sua i tono ainga ia mauta malawa ia nei o tātou tua a mātutua ia wha pe fo i tono mauta ngase mauta o tangata mātutua ia o lo wha whonga mai mō mai nei taimi o le tātou puklame malo lama le tau ata i whiau ngā luenga o le ni whai aso ia a o i lātou fo i o lo o wha au pēa ia le asao lotu tamaiti ia inisio atunu e pe o nei Amerika ia Amerika Samoa Hawaii manisio atunu o le laulangi o le lato wa sapati nei a lo fa amna tui nai le aso o le lotu tamaiti ia e fa amanu ya atu ia proklame si fonga la mo mata tu tu nei aso ia i sauninga lotu fo ia mai se fo to ana nei taimi o le uli mai lato fo ia o lo mafuta mai ma lo la fo ile on sai ia i nga luenga fo o lo fenga ia fa tala vatu le santele liva ma lo lava tele ia mania fo ia tama ftanga si a inga na o lo e ta fa nei taimi o le uli ia o le sunga a ninsan andu o isol ia vai fori a pali sina ma lo fa tai pio le ala tai te le lava le mafuta mai luas for 1 minute te nei le tula tasi o le tula tar tasi ia ona tali fo le tatu fa salonga Samoa ia le tautua mai le sunga ta se salam sam o le su le tatu ofisa ia i le tatu ofisa ina i lalovaya ia leo le amafuta e fo i pe ona ye ia so fua ma stofio vesta tasi mai le tula tasi le uli se pa ia le tula tolu i le afia na nei le tatu tu na mai Samoa ia pe ata le tula tasi ia le auto mafuta ai ia mtalta no fo i le sunga ya ta sesa ia se pa ia la vali fula le tula tolu i le afia na nei ia manatua ia se pe ona fa yatu te share tatu Facebook pe tanga tu fa tu tatu Facebook ia mai mo ia ia ainga ia mis fo yo e pele ia oi ma wo ia ile tautua ale si fonga lo mo e Wellington ia e pe ia ona fa ia tu town le la te fo tatu kramer atal tai au te wangalo ia te oi le so ia e fa tau ai ia ila to fo le ul popo tu lo al fa fonga mai matani nga suol nei auli ia o le ha fa te vai se ul po o nei aso mo nei auli ia fa malo ia me fa ia malo fa malo atu le tau aso fa pito nei aso ia wa lo fa fo le lo fa tau le lang ia to le aso nei ia mo le aso le ul po ia fe la vala pe ona fa atu fa pe ona te fe ru el ta vale o se ul po le anga luenga ne te fenga luenga ai po lo mana tua la e se ul po e se ul kula se tu lo fa fa mai el nei taimi ia me se foi taringa su o le aso ai le nei e fatau mo le au po ia fatalo fatu le au po fe la fa se me mafuta mai ai tonu ainga tonu nga luenga o lau ta vale ia o le fatu anga ia fa fasimanu o le a la nga luenga na e te fa fa mai ia o e ia le vaenga le au po se tu lo le auli ia e fatalo fatu le taimi a fatanu la le tu la se fuma le lua ia o le peseral nei ia e o lo fatu ai le tatu proklame ia mo le au po o malama ia o le tātou atunu mai se lātou ia o lo o fia la fo e whaafonga mai le hala tautua si fonga la mua i Wellington ia wa fo i nei teimi o le tātou proklame ma lo lava le au por ngā lua nei aso ia o le pesen nei ia o lo fatu le tātou proklame mo tō marisunga petiki mafutanga mo sia tasi leo na pese le o sautua e fau mai i le teimi nei ia e o lo fatu ai mo i lātou malava ia mamalu ngolu ia pe o po se tu lo la vale oli ia matani nga su afa se lua tu tu se fonga la mua mana musika se filoi Mafutanga sa
I pea o le sami Ma o sau tia I le sau Ma matangi Le ai se toa E mapui ai I pua puanga Na o folinga I taimi Uma Toto maita He mawalunga Le faale anganga Ai ua le talia ina Le tomaanga O ala le tua Ia whaia na O mea lelei O alofa na e tali I o u Alofa nei Au mai le tali Sauni atu Whamisiona Ai o te loa o le a Le ai se pona Pe atau sia O tula fono Ua saunia O la gona ia e toe Awai Ai lo upia pia O elo sei Sa o tiwai I New Zealand nei Te manatu o mea uma Ua okay Ato e manatu I o folinga E ata ata Ai lafi mai I totonu Lo leanga Au e musue Falu maina Matau wale aina Lelo fa ua fa avalea Yo folinga Pe ai se a Na e ioi Mai aia ita Ai le pia pia mai ai Lo ainga Maputanga ele toa tele Paulea o la umea lofa O se pese Pe o se aso Te toe langona Lene itinga Ua e whainu mia ina ita Songi mai O oe lau pele O le amisia Nei ngalo mai a ui so aso Fia fia Whamangalo Ni o leanga I aso walu
Tofa ia manu ia oi ai o la u. Tu fo mali le sunga ya petiki mali pese lana pese fo le o saul taimi nei tua ya mau lunga le YouTube ilana YouTube lo yai ya olo yai lingo petiki ya fi fa fonga ya fa fi fiang fo musika le fo ya lo pese Tautua ya pole fo tamali ilonga le tinu yo na sia sila ilana YouTube channel yo lo yai na pese fo umalawa e mana ye te fa longo yai le uli ta ya o mali afiafi ya e fa ingo fi fo ya ngaruenga ya ini taimi pe fo la ona hita to maftang fo le yaso ya era le Tautua musika se firo ya si fonga la mua ya e pe ona to fa fonga mai tato pes pesenga foi ma musika se pa ia le tula tasi mai al tato Tautua ya fa o pe to maftanga ma sunga ya tasi sai lungo penga fa ilangi pe ona ya le Facebook ma YouTube per si fonga la mua se pa ia le fia na nei ya na fa na per sa ngole mu ma se fo la wala ya lo to uru pe ti munga ya si ma to pitono ni por rua ya el manatu ya o fia fo se vai ngol langi po ni silenei ya lo e anga ia awala ilunga awala tele vave ya na fa manatu tu per sa ngole mu e mai se ole uto ya onga na fa na ule ne yaso taimi fo ole apiki ila to ile fia na nei ya ile tu la tolu fata lo fatu ya ile so ya Fuyalo P Brown ya malo ya ese Fuyalo ya ese ya vanga na ya e foi le as fapito si vanga na ya pe ona Taua fata lo fatu ile sunga polo so ya nganga yolo taleni fa fta tene lo ya le mafuta manita ya fa pe ona te vala au foi le wa Taua tsu po te vala au tu ya tamalana e ale urupo te vai atu tali le mai e le urupo volele e te vala o tie ya ana ya lole ile ato Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Patalva tfo il faltua ya menora avamua faea. Oi, ole sa
sika o malolonga ma tau mawhitanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Samoa, ia o special nei mai whaiwhai aso mai mai loi pulauni, o se whautuanga mo tātou. Aua ni o tātou tautua pia matai. Au whong, tui! Tūle tautua pia matai, taule mala ia o mai ai. Tūle mata matai,
Le whawhianga marisunga ya asua Felice Mikaeli na uto e 8 minuti ona tāle o le tūlai tasi, tāle tasi ona taliu fo ileo tātou whaasala launga i Samoa, ya le tautua mai le sunga ya tāsesa, tau te mafuta atu ai se i paia le tūlai tolu, i le afiafiana nei i lungo le tātou Facebook, mara YouTube, pari si whonga lau mua, ia nei mātua, ia whapea e te fia sila fo i mai fia mai moa, ia i le tātou proklame nā mai Samoa le tautua sunga ya tāsesa Lam Sam ai le mawhai ona waipo ia isa walo ia ina il fale ia ona whaila ia ki ane le YouTube mata ane le ingoa Samoa Capital Radio i lungo le YouTube se i mata ia i le au le telo le tamale o tāsesa le la atu mafuta se i pa ia le tula tolu i le afia na nei ia alofatu ia fatalofatu le faltua ia faumu tali e live ia malo lava faaftaitele lava le mafuta mai Brisbane i Australia ia o le faatafiti nei o le tātou proklame ia ona whamai atu e fo ile o le tātou tautua ia mai porirua i Wellington nei ia aitu sa o tātou whaasalaunga i Samoa i le sunga ia tāsesa Lam Sam.
Ya Sāmoa le tunu pele ya mane fu e whaato whātu ia ona whaamai atu ele le tātou pese lea ia mai le fu pese le heavy tama le tātou poklami ma le tautua le sifonga lau mua le yaso ia manatu wa mai ale tātou tautua mai porirua nei le tātou fisa autu ia I Wellington ia I porirua ia mo le yaso whaftai atua I le tāpo inga I tono ainga ia nei matua tausi nei matua le ngata I lea wa ona le atua I so se whata whaitaulanga lo te talopea mo le tātou tautua nei lea wai umane manuia ai ia le tātou unanga o le yaso whamaruru atu Samoa ia ua sala fo I se mātou ngangana ia o se upu fo I wale tauta mari I lau whaafonga mai ia e potola fo I le tautai ia e se ia lanatu yama a ele manatu ia sa whaamili ina lau whaafonga malau mai mo mai le tātou tautua le yaso tātou tue whelo I tai ao I le tu lai fitu le tai masani ia ai ia manuia lava ia le tau maftanga ma le sunga ia tā sesa mai Samoa ia I lunga le Facebook ma le YouTube ale si fonga lau mwe Wellington e whaamlia tere le atua le tātou tanu tātou tue whelo I tai au whaasoifua ia Yup.